За орой минь банахан. MUNZU өрлөө гэж PUBG Mobile Söğütçi Championship 2023 аварга шалгаруулах эхний өдрийн тоглолт ийхүү бэлэн болсон. Даштаа лавсрын орой минь орой минь төргий эрхмэд single хай. Орой минь эртнатыгий мөлхөж айл сайн нэгэн дөө. За манайх ороод ирээрээ. Share. Хүсэн хүлээсэн одоо бүр тис чадан хүлээсэн тоглолт минь ингэж эхлэх гэж тэ. Нэмд орж хай хүсэн хүлээсэн тоглолт минь ээ гэн харин тийм ээ. Тэглгүй аах уу. За миний мик болон game sound хэр байгааг бичээрэй манайхаа. Нөгөө тэнийх нь мик байдгүй. За манай орж ирсэн үзэгчид мэдээж топ фанад болон байнгын үзэгчд маань нормыхан шерийг хийгээд ороод ирдэг заншил ясаар батг окей за пэйжнээс ороо бро манай модератор ажиллаа хийнэ аль гэж. Орой минь загалмаас их минь гинэ бурхан урши би юу би загалмаас ихийа ана царайгаа харуулахгүй мө гинэ үгүй. And it is, as I said, going to be we don't know what to expect yet. We have Star Wars Esport as the obvious contenders, but за Монгол баг тамирчид энэхүү Söğütçi Championship-ийн авраг болж чадах уу? It is kind of difficult to expect. Share хийчихэд пэйж рүү орлоо ээж минь хаа гинэ. Our roadmap, it's quite easy. We are at the PMPL South Asia, after which, in fact, we are at the championship right now, after which we do have the World Invitational coming up, which is going to be the next event in line. And of course, the World Invitational All-Star stage as well, for which we do have some exciting news for you guys as well. So we have one like in-game voting thing, which I like it because so let me explain it to the audience. First of all, we all know that we have one like favorite team and we want them to be in the PUBG Mobile World Invitational. So you have a chance. За дорч бүрөө Нэмсрэн сайн онгор маань гинэ сайн уу PUBG-ны бурхан сахиусан бурхны авралаар чи ирлээ гинэ Челси заяаг тэрэ. Хичээлэгтэл энэ сүүлийн өдрөө гинэ. Сүүлийн өдөр ши Championship-ийн эхний өдөр шүү дээ бро. Мара орой минь дэр явган баяр орой минь таныг үргэлж үздэг шиг үнэ баярлалаа. Баасан жоо ганцрах орой минь дээ. За тэгэл одоо эхлэндээ идэглээ үзэж тарж үзэж наалт штэ. Бодон цагаан хүү хаа орой минь дэрги бро. За ингээд нэгдүгээр байранд орох юм бол 26,000 Америк доллар авна. Хоёрт орвол 20,000 Америк доллар, гуравт орвол 14,000 Америк доллар, дөрөвт 13,000, тавт 12,000, зургаад 10,000, долоод 8,000, наймд 6,500 гээд MVP $1,000 шагналын сантай. Гигэ Мария их минь амжилт хүсэж байна гэнэ эртнэ тэгээ баярлаа. За ингээд point structure буюу онооны систем. Алж өгнө шүү дээ. Хэдүүлээ Монгол баг тамирчтайгаа нийлээл аглан шүү дээ надад өнөөдөр. 10 points, second walking away with 6, third walking away with 5 points. So 1 point per eliminations. There's a lot more incentive to go for those early game fights and to try and get those elimination numbers up as quickly as possible. And it's always fun to witness. За тэгээд Star Wars-ийн маань аварга хамгаалсан тоглолтыг хийж дахин аваргуулж чадах уу манайхаа. IC let's go гэсэн ажлыг харж байгаа үзэж байтал топ болох байхаа тий хаахаа гэнэ тэглгүй авах уу тий амархан баха. Топ болох ч амархан ш. За ингээд Star Wars Vibes Map Text DRS High Volt энэ хоёрыг солилцсон шүү дээ. High Voltage DRS хоёрын нэрийг Trent to Kill, Leo Sport, IC, Elite Crew, NB, Quantum Rage, TFX, Egon Ayana Magnus, Regicide, 7 Element гэсэн баг тамирчид. Ганаган К оройм дэргийн ориг сайхан хөрүүлж нэ дөлгөн эрдэнэтэй Х оройм дэргийн ориг сайхан хөрүүлж нөө. За тэгээд бид бүхэн хүлээсэн PUBG Mobile Söğütçi Championship 4 өдрийн гал гарсан тоглолтыг бид бүхэн үзэж сонирхно. Би оройм дэргийн ориг сайхан хөрүүлж нөө. Maptex have been kind of a huge turnaround. I was following the matches and the way they have been playing. I would love to see them put up the same performance in the finals as well.
Hunt for Victory гэж шүү. Vibes-ийн champ хүндэтгэд байна гэсэн маань мөх эрдэнэ. Цагаатай орой өдөр орой сайхан өнгөлж нэм бэлгээ орой мэнд орой сайхан өнгөлж за манайхан MUNZU PUBG caster page хуудсан дээр follow дараагүй бол follow дараараа. YouTube хуудсан дээр caster MUNZU гэсэн channel энэ хүү live зэрэг явж байгаа учраас YouTube хуудсан дээр subscribe-ыг дарж хонхоо идэвхжүүлж үзээрэй. За тэгээд donation хийж урамшуулан дэмжиж уран зургийг хайрлах боломж бол та бүхэн нээлттэй байдаг шүү. Баасан жаал үсэг хоёр орой мэнд орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За тэгээ дэмжиж байгаа баг тамирчтай хэдүүлээ комментэн дээр гоё дэмжээд өгнө шүү дээ. Айци epic comeback хийгээд гараад ирнэ гэж бодож байна гэнэ. Хаа оройн эрхэлж байна найз. Айци байгаа л өгнө байлгүй явах те. Бро энэ бол тэнхүү шүү оройн өдрөөр орой сайхан гөрүүлч нь лайв стрим шеэр хийгээд ажилдаа орцгоё манайхаа. That campy playstyle is rewarded. The fact that you can hold your angles properly and shoot down enemies at a long distance is beneficial to you. And that has been the case for a while now. And it is Гамбайр гана орой мэнд яриг сайхан гөрүүлж байна уу? Орой мэнд. Баасан гаргийн орой мэнд үргэе. Лавсран оги hello bro гэсэн мэн орой мэнд үргэе лавсран оги. За манайхан хаанаас үтж байгаа бүгд бичээд Улаанбаатар айл дүргээс эсвэл гадаадаас. Definitely, I think as you mentioned, if Дорж бүрэн нэмсрэн цэлмэг тэнгэртэй өдрийн мэндэ гэсэн мэн өдрийн мэндэргийн орой мэндэргийн дорж бүрэн нэмсрэн чихэрхэн мишээ батуг байгаа шүү. the average drop too much. I think that is what they're going to be hoping for. But yet again, I mean, there is a lot of RNG factor involved in the mid-game transition, so no one can account for that. Бодон цагаанхан Korea гэсэн байна би яа. Zaichi Sports давлгаалч сэрлэн хөдлөд галгасан даа л гэж юм чи ёо. And with how the fights are going to be forced, so I mean, I can't wait for the Зангид манайхан харда Wrangel Miramar Irangel Sanhok Miramar Irangel гэсэн за 3 Irangel 2 Miramar 1 Sanhok мафанд таныг бид бүх өнөөдөр орой хүлэн авч үзнэ. 6-гийн 6 матчын тоглолт байна. Өнөөдөр их хөш өмнөгөө хамбагдаас үзэж байна гинэ. Окей, Батэртэн hello бро орой өдөр гэрэг сайхан гөрүүлж гинэ үү. Төгс ертөнд Хятадаас үзэж ин да гэсэн байна. Улаанбаатар толгой 10 дугаар буудлаас үзэж гинэ Батэр шагдарах маань зя. Ган эртнэ орой минь хомээ гэсэн мэн орой минь дүргийн шуура минь зөрөг сайхан гөрүүлж гинэ үү. Батэрт нэг хүүхдийн 100-аас гинэ аа. За. Лавсран оги Japanаас гэсэн мэн их бол та орой минь дүргийн их бол өмнө говьас үзэж байгаа юм байна. Говь нэгтэр бороод гоё байгаа юм шиг үлээ шүү дээ. Chelsea Германаас үзэж байгаа юм байна. За. I'm going to say it, IHC, they are in the middle of the pack right now, but you never know when they're going to pop up. It is IHC. It is the legendary lineup that basically put Mongolia as the top contenders on the world stage, and I think you can never count them out. So I think these two teams Говьалтаас үзэж байна гинэ Батуг Багнуур гэсэн маань Эрдэнэцогт continue that throughout the very end. Or it's going to be a slow start, as you mentioned the first. Одоо хүн Эрдэнэт Милтагаас гинэ. Милта паураасоо. Улаанбаатар зайсан талгай дээрээс үзэж байна гинэ дорж бүрэн нэмсэрэн. Вау, гадуур салхиж байгаа юм уу? Чинзэр. MUNZU орой минь Баянбүрдийн тойрог хажууд явнаа гэсэн машин дотроос үзэж байгаа юм уу? За болгоомжтой машина барь шүү манайхаа. Лавсран огийг хэсэг хугацаанд үзэх юмгүй уудлаа шүү гинэ. Бас уйдаагүй би чинь бас Ruthless-ийн тэмцээнийг бас каст хийж хүргэсэн шүү дээ манайхаа. Төди хаа оройн дэргийн явгна орой минь MUNZU Cam ясан бэ baby гинэ. Сүүлийн өдөр нь Cam өгнө. Шама миндамаар шуунаас үзэж байгаа гинэ. Шуун пабрик юм уу? Уунаа норма хийгээд ороод ирлээ гинэ. Баярлалаа та бүхэнд нормынхаа шэрэг хийгээд орж ирдэг талархдаг шүү. Сайхан чимэн сайхан өнгөрөөж ийн өгнө өдөржингөө унтлаа яг үндэ каста хийх гэж бэлдээд бүр жоохон амрыг гэж бодоод. Дорногоос үзэж байна. Би өхөж байна халуураад ажилтай байдаг гэнэ Эрдэнэ тэгээ баларсан юм. Улаанбаатарын Лас Вегас гинэ. Ой тэр нь юу юм чи ёо. Соёлоо бин бахай норма хийлгэсэн баярлалаа соёлоо бин ба. Ана хүсгэлээ зүдэж штэ гэсэн байна мөлхөж аал. Вау тийм үү. Minimum of 6 to 7 eliminations. I think that point average should be enough to keep the team in top position. And MUNZU орилуулаад өгөх баха гэсэн маань тэглэгээ ах Монгол баг тамирчдын гал гарсан тэмцээн уралдаа намайг огшож чадна гэж 100% итгэлтэй байна. Угнаа хай бэ гэсэн маань хай оройм дэр гэдэг орой сайхан өрүүлж байна уу? BG Jack хай аал гэсэн маань хай баясгалан давка хай норма гэж ороод ирлээ гэнэ баярлалаа баясгалан давка.
Нормигаар шэрийг хийд орж идэг та нартай би маш их талархдаг шүү. Өнөөл инхүүш тоглож чадахгүй байгаа болохоор үзэх юмгүй уйдсан байдаг юм аа гинэ. Окей. Гамбатаргаан зэрэг за хийдгээ хийлээ. Гөөмө их хүлээлээ даа гэсэн маань. Мөн ч их хүлээлээ дээ гэд нэг кинон дээр зүрхэн шивсэн үг гэлээ. Танд мөн ч их хүлээсэн гэж хэлээрэй гэсэн шүү гэд аавда нэг хэлдэг охины үг санаанд орчлаа. Нулимсаа арж нусаа тат гэж байна. Нэг гоё үг сурсан шүү дээ нэр өнөдөр. Лаасрын айци байхгүй бол босод тэмцэн үздэг байгаа шүү гинэ. Зангид хамгийн ихний маф Ирангл мафийн онгоцны нислэгийг хэлсэн ард түмэн явсан монголчууд. Тийм хөдөөс сүлжээн дээр үзэж байна. За. Хороол 3-4 нэр Vegas гэдэг нэртэй хэлв. Намын даалгавар билсэн нуугна баярлаа. Зангид ихний Ирангл мафийн онгоцны жишээглэл Жоржийн Баян Монгол хороолоос Соснооко military base дээгүүр нисэж өнгөрөх юм байна. Мэрэ дээр 2 чекинг хийчихэл ороод ирлээ гинэ. Хай бро норма хийсэн амжилт бро Монгол багууд галыг асаана гинэ. Манай Ч бот буюу Солонгосоос үздэг байгаа. Эрдэнэ хэлэг зэрэг та оройм дөрөөр сахимруулж гинөө. За эцэг чекинг хийвэл яахан санаа байна уу гинэ лавсрын оги. Та нарт санаа оноо байна уу? Ууха урагшаа залаасаа гэсэн мань Батгай шагдарах амра NB Monda хүмүүн үзүүлээд өгөө гэсэн маань. За ингээд бид өхөн яа бүр үзэн ихээс бүр догтлаад ингээд бүр арзганаад тийш дотроос юу алт юм бол тоо гэж. Because teams tend to have a good footing in the first map and first day itself, because then they can decide that what type of pace they're gonna follow in the upcoming days, and also what type of game plan they also. Таван баг маань лагаад өгөө гэсэн мань баясгалан давка. За ингээд баг тэмчдийн draft location-ыг бид бүхэн сонирхъя. Мапийнхан маань ямар сонин буултыг хийсэн юм манайхан харцгаа чинь Зарки дээр буусан байж тээ. Map уг нь бол Lipoco буудаг draft location дээр баг байсан. За эхний place in center Pochinki центртэй зон татсан. За тэгээд NB Sport шилтерлөгөө зөвлөхөн дотор Starlight Vibes-ийн location тодорхой IC Sport мэдээ George Container болон уртлын апарт дээр Map Taxi-ын Зарки дээр буюу Regicide-тай тун орхон position дээр бууж орсон. Трен Чекилийн мэдээж Sever нэг эзэд байгаа. Хэрлэн тамиргаан бол хай бро жоох оройчсон үгүй юу guys гинэ. Зүгээрээ хүрлээ бол дотроо. Жаргал сайхан баталд IC Chicken Dinner урагшаа гсэн байна. Монголчууд огшоод өгөө гал гэсэн байна. Их бол паг мотроо оройм дэргий. Мунзу IC орж ирсэн болохоор сэтгэл санаа сайхан байх шиг байна. Тим үнэс гинэ. Дорнод хурд гар утсаа оройм дэргий гал. Зарам энд Мунзу гэсэн баяр жаргал баяр оройм дэргий. Бүгд нь оройм дэргэж байгаа шүү. За тэгээд хэдүүл аваа тоглолтын тайлбарт орноо. Бүр 4 өдрийг одоо яаж хөнгөрөөд юм байгаас 7 element verifier за яг ойрхон position дээр Ego 8-ын тамирчид Soснооко military base-ийн барантлын гүр буюу verifying гүр орчинд буусан. За USM spray out улаагаад орсон 7 element нь болж ашаад инхүү ардлаас нь spray өгч USM-ийг улаалгасан байдгийн. Хэрлэн тамиргаан бол за Norma 9 гэнэ баярлалаа та нартай. Лёли хай оройм дэргээр сайхан гөрүүлж гинөө. Хэдэн хоног хүлээ байл гэсэн байна. Баска сайн оройм дэргээр сайхан гөрүүлж гинөө. Лавгат оройм дээ. За сэтгэл санаа амар өөдрөг дуу хоолойны өнгөч гсэн гоё ягаастай манайхаа. Үнэхээр бас хариуцлагатай. Хамаг бүхнээ дайчилсан ийм 4 хоногийн тэмцээн уралдаан болж өнгөрнө. Энх бат 8-жин IC Chicken go гэсэн байна. Жагал сайхан бат бол энэ дэлхийн аваргын тоглолтог нэ Азийн аварга шүү дээ бро. Аз ТV аварга YouTube руу шилжлээ гэнэ тавсран огээ. Окей. Мөнхбаатар оройм дэргээр сайхан гөрүүлж гинөө. За хамгийн ихний мафиг Монгол баг тамирчтай skin check идэж одоо чикний давалгааг эхлүүлэх вэ. Булган сүлтэй давалгаа. Чикний зэд хэн байх вэ манайхан таамаг байна уу? Арик оройм дэргий. За энэ Söötächi Championship-ийн аваргаар тодорсон баг зуны дэлхийн аварга буюу PMPL буюу PUBG Mobile World Invitational-д орох эрхээ авна. Ер нь дэлхийн аварга оноо цугласан тоглолтыг хийж байгаа баг тэмэрчд маань. Тэгээд World Invitation руу явах эрхээ авна. Starlight-ийн бол түрүү жилэл яваад ирсэн юм манайхан сайн мэдж байгаа. Starlight-ийн аварга хамгаалсан тоглолтыг хийж чадах уу гэдэг дээр бид өнөөдөр анхаарал хандуулсан. За магадгүй шинэ аваргатай болж болох юм. IC тэгээд MUNZU cash хаха гинэ. Угна map гэсэн байна. Хэрлэн тавир
гам бол Star Wars гэсэн NB Sport байхаа гэж навчээ бат буян IC магадaltaй л да гэж Mabel гэсэн маань. За тэгээд энэхүү мэдээж Swedish Championship-д оролцож байгаа манай Монгол 5 баг тамирчдаас хинэн ч бэж магадгүй байхгүй юу? Хинэн ч бэж магадгүй гэдэг тоглолтыг би бүхэн сая өнгөрсөн одоо Ruthless-ийн Clash of Giants гэх тэмцээн дээрээс ерөөхдөө баг тамирчдынхаа ер нь бол тэг байгаа байдлыг харцгаацсан гэж би бодож байгаа. Гэхдээ Survival Stage-ийн тоглолтод оролцсон NB Sport-ийн баг тамирчид маань харамсалтай нь бол Survival Stage-нээс гарч иж чадаагүй юм байна лээ. Алин ч байсан яах вэ л гэж шинэ тэглэгээ авах уу? TF Gaming. За тэгэл 3 дахь цааны шаханаас л тоглолтууд идэвчиж явагдана да. Варууд эхлэнэ гэж бодож байна. PMW яадаг тэмцээн бэ? Хэдэн сард болох вэ гинэ? PMW 100-ны дэлхийн авар буюу одоо Global Championship-ийн дараа ордог зэрэглэлээрээ тэмцээн гэсэн үг. Шагналын сан маш өндөртэй. Зохион байгуулалт маш амар өндөр түвшинд болдог. Манайхан стайлартай орж ирснийг санаж байгаа х та. But you know what, these type of final like if you're depending Тэглэгээ авах жаргал сайхны баталтай. Өнөөдөр 6 матчын тоглолт явагдах юм билээ. 3-2 англ 2-1 Санхог мафийн тоглолт явагдана. 6 маф тоглоно залуусаа. Strong in the first day, but let's see if that's going to be the case for them today or not. Or maybe they start off things with the chicken, or maybe they end up in the top 5 in the first game itself. But it's a huge ask. To be honest, it's a huge ask, especially the whole region itself. За Ig98 спортын Delta Ground-аар Leo спортын тамирчдын их орж ирсэн байна. Sasix Liquid болон Slipknot. Ig98 Blade Knockout Slipknot-аас эхлээд явцсан. За Leo спортын тамирч одоо бол нок өгсөн. Шахчих модод маш өндөртэй. Ig98 Blade их knockout явсан. USM за хүнээ D5 хийх нь тодорхой машинтайгаар шууд байх шийдсэн. Гэхдээ Sasix заагур нь аль хэзээ шахаад явцсан байдаг шүү. With a lot of firepower, and they are not going to shy away from this fight, as we do see Haidam and Sas. За энэ Blade-ийг хаяад явахаар суурь сонголт бараг үлдээгүй юм байна да. Leo спортын тамирч ирээд ихний elimination point first blood-ийг багтаа авчиж байна. Ig98-ийн хүү ихний тоглогч алдсан. They gave up. It was better option, right? Losing out only one player, it's even good than losing out two in a very awkward positioning. So Ig98-ийн гэхдээ бусад тамирч нь бол сая хамтдаа явж харагдсангүй. Зөв хоёр тоглож явж байсан. Тэгээд бүтэн squad шахаад ирсэн учраас яа харахгүй хаяад явахаас үр сонголт байсангүй Blade-д. Ингээд жижигхэн YouTube-ийн лаг байгаа дайн дүрсэн дээр бас хин ухаантай хичээн тэд байх болноо гэсэн маань Батар Шагдрах маань ямар гоё комент вэ? За TTK-ийн Severny чиглэлээс rotation-ыг аваад ирж байгаа IC Sport-ийн George High Ground дээр гараад ирсэн байна. Зял Alex Demo Godless за low ground-аар Trent-ийн тамирч Dotling compound дээр position-д орж ирсэн. Эндээс IC Sport мэдээж инфог авах нь тодорхой. Хай бро, өнөөдөр настай тэмцээн эхэлсэн үү гэнэ? Тэглэгээ авахд насаа эхэлсэн шүү дээ бро. Mavtex-ийн араас нь Trent-ийн араас Rod залгаад ороод ирсэн. За эндээс Mavtex Trent-ийн араас явж байгаа. За Mavtex-ийн гэтээ зүүн талруугаа салж байгаа юм байна. Early game дээр ингэж эрт багтаад хараад бас тоглолтод оролцоод димээ болоо ер нь салсан зүйтэй баг. За зооны центр уушаа Fair Fire дээр Fair Fire-ийн Artlan High Ground руу татсан Vibes Sport-ийн тамирчид Zondo төрүүчийн тамирчин Refuse явдал гүүрэн дээр орж ирсэн. Гэхдээ 7 Element яг энэ гүүрний Artlan Colon cover position дээр байгаа. Starter-ийн бол Melta Power-ийнхаа гүүрээр гараад ирсэн. DRS-тэй баруун талд руу тавцж байгаа. Starter Action Artlаас Eleni Sky-ийн хүү спрей өгөөд Starter Action Artlan High Ground-аар явсан. Kenzo орой мөн төргий дүүгээр сайхан хөрүүлж байна уу? За манайхан live stream share хийж байгаарэ. Ethernet crew or even risk an early engagement, so they also abandoned their positions on the map super early, rotating out, trying to see if they can find an isolated spot. But talking about being isolated, хоёр цааны шахаа явагдаж эхлээд өртөө 10 секундын хугацаа үлдсэн байна. See them in
Ийхүү байгалийн ихний трофин дэмж угруулад машин ганы хамт 70-60-т 100 шиг сонны 3 сеттэй адреналин syringe хамт буусан. Энэхүү drop ruinsing уртлын граунд дээр буусан. За яг 2 жижиг кемпи хажууд бууж байгаа юм. За NB спортын тамирчид арлаас Манус спортын тамирчид рот дээрээс нь суулга гаргаж дисплей өгсөн. За NB-ийн цаашаа хууртхан шиг яваад ороод өгөх хэрэгтэй дээ. Эндээс Манус спорт high ground-с гэхдээ нэг ч тамирчин ашгүй суулж чадсангүй. Сэг багны дугааглалцсан байх та. За карта шууд буусан. Бусад баг тамирчид бол баруун талынх нь компаундн дээр очсон байдаг байна. Сэг хэвдэл багнасаа буучлаа. Гэтэ бухлын карта учраас зараас нь NB спортын тамирчин мөн адил рот хийгээд орж ирсэн. Магнусын high ground-аас бочингийн урдлын high ground-аас за хүнээ аваад яад өглөө. За Секиг маань суулчих үү. За энэ минийг энэ сингэлтэй бариач оновчтой болохгүй гэдэг гэж бодож байна. За насаа найз маань 20к донешн хийлгэсэн tax pro гэсэн маань баярлалаа насаа найз та. Өдөр болгон донешн хийлгээж найзынхаа лайв стрим дэмжиж донешн хийлгээдэг талархдаг шүү анда. Диарас рүүлзөө чи мөн адил rotation хийгээд өнгөрсөн. За тэгээ одоо бол яг энэ Fairy Fire-ийн гүрний баруун талын граунд дээр маш олон баг тамирчдын бөөгнөл. За тэр цаалчрын kill Suyog-оос IT Godless Sport-ийн тамирчин Sasix дээр минигийн single taper knockout-ыг өгсөн. IT Sport ихний нок явсан. Maybe it will NB these houses out in the open fields 3 seconds before they have anything to worry about. IT за Leo Sport-ээр knockout өгсөн. За kill knock гэдэг ороогүй байна. Нилээ холын цанаас knock өгсөн байх IT Sport. And shots have been fired so that pretty much confirms it. NB Sport-ын тамирчид уртлын compound дээр train to kill. Яа Каса дээр 70% дэмжтэй спray орж ирсэн. Regicide was IT Godless knockout өгсөн. Regicide-ийн тамирч өндрөөс knockdown-тас Noki Godless-ыг гүйцэтгэж IT Sport-ыг тамирчнаа алдсан. Stalwart top DRS Delta дээр knockout өгч байна. Stalwart болон DRS-ын дуэлтэнд явагдаж байгаа бол Georgia High Ground дээр IT болон Regicide яах аргагүй рот давтаж байгаа. Тэд бол Баян Монгол хороол дээрээс орж ирж байгаа баг тамирчид. Maybe another escape for NB Esports. They are still struggling to find an opening right now. So this NB Sport Data High Ground Magnus Sport-тай Magnus-ийн бол зооны гадна талд үлдсэн. IT Sport Godless-ыг алдаж гурлаа тоглолт өргөжлөлтөн. За Tube Gaming Compound дээр ороод ирэх юм байна. DRS үлзэж explosion damage авч knockdown болсон. Delta knock-ирсэн. За DRS-ыг Stalwart-ын чанаад эхэллээ дээ. Тэр баран гүүрэн дээр Tube Game IT Sport 4-3 дуэлэг энэ Compound дээр хийхээр орж ирсэн байдаг юм а. За хүний дотооддоо тулаа нэг IT Sport хийх шаардлагатай болж байна. The window takes a few shots. Luthor was quite wary of this. 7 element ашаал яа liquid тэр knockout-ын liquid-ийг гүйцэжлээ. Sasix тэр knockout явцсан байгаа юм. Hightami Slipknot хоёр хоёулаа 7 element эндээс Leo Sport-ыг баргал нэт тийчлээ. Buti Squad эсрэг хоёр тамирчин явж байгаа. Hightami гэхдээ ашаатыг дотор талд дуусгацсан. Бусад баг тамирчны гаднаас орж чадсангүй. За Sasix тэр Revive хийхдээ Hightami болон Slipknot өөрөө болон 7 element-ийн зориггүй байна. Гадналаас Buti Squad шахаж орж чадсангүй. 2-2 knock өгчөөд хоёр тамирчны улаалгацсан атлаа дуусгаж чадсангүй. За одоо Leo Sport Slipknot Hightami-ээс гадна талаас Sphere House руу хийсэн. Нэд ээлж дараалан орж ирж байгаа. За YouTube-ийн дүрс жоохон лагтаа орж ирээд байгаа юм байна. Sasix-ыг үзэж 7 element-ийн 2 exclamation point орсон. За гадна талд хоёр тамирчин явж байгаа. Slipknot болон Hightami явуулсан нэд damage зогтаа тавьсан байна. Slipknot-ыг train to kill Jane цаадлаас knockdown өгчлээ. За уртлаас Зангат Leo Sport-аас ганцхан тамирчин үлдэж байгаа. Хэрвээ 7 element энэ хооронд уг нь толгойн ажиллаж чадвал Leo Sport-ыг илнээд хийчих болон бүрэн дүүрэн боломж байлаа. NB Sport цаатлан ground дээр орж ирсэн байгаа харагдана. Tube Reader Mavtex Case knockout гэсэн Tube Tower Mavtex Bender knockout үүчин. За Map-ийн хоёр тамирчин ноколсон. Байрныг IT Zio ноколчлоо. Regicide knock Map Байрныг унагцсан. Zema Regicide Body дээр knockout гэсэн. Magnus Fast Reland гэр Woof-ийг унгаж байгаа. Tube Reader Map Bender унагсан. Map Volley-ний IT Alex-ээр double knockout өгчлээ. Yuva Mavtex болон IT Sport за тэгээд тэр цаанд Tube-ийн дээр 3 баг тамирчид хоорондоо тулсан. Leo Slipknot 7 element Taco Saurus-ыг унгасан бол Divine Slipknot-ыг унгаж байна.
Yeah, Slipknot. Hi Tammy. Маа вол IC Zol дээр нокдаун үүссэн. Алекс дахиад нийлжлээ. IC Sport 16 дээр тэгэл менежменттэй тоглолтыг дуусчлаа. Тун харамсалтай байна. 15 дээр араас нь 7 Element 2 менежменттэй тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тимийн 43 тоглогч. За, Regicide болон Tube Gaming. Regicide Russia-ны унгаад авсан. Russia ганцаараа соолоочтой Tube Gaming-тэй. Яа, бүтэн squad-тай ганцаараа соолоо тамирч тоглохоор болж байна. And does make sure that his team is going to be there for the next few seconds of the game. Мэ воли цаатлаа хоёр дахь байшингаас нээд шидэт байгаа юм за. Мэ бас ганцхан тоглож воли үлдчихэж байгаа юм бах та. Regicide Tube Gaming дуусгаж Regicide 3 нээшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгасан байдгийн. 13 тимийн 36. The next team in the crosshair it's going to be the I believe one of the last players surviving from Maptex. За, мэ бас воли ганцаараа сооло тамирч явж байна. Мөнхбаатар оройн дэрг өрөө сайхан хөнгөлж байна уу? Tube Gaming 5 үйл нээшнтэй болцсон. Яа, воли байшингийн дээвэр дээрээс юм байна. You can collect some more. It seems like they're just going to do the same thing. TUF looking Demotivates нээдороо ирэхдээ воли нокдауныг өгнө штэ. Ноколч нь үстэ. Яа, нээдэнд явчихад өглөө ганцхан шот. Дематер өгөх юм бол за одоо гитэг дарахгүй бол болохгүй. Тор цаалаа лограмдаар тавьсан volley тор jump shot DB-тэй дуусгаж байна. Maptex-ийн хувьд дөрвөлнэ шимэд 13 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 12 тимийн 35 тоглож үлдсэн. За ингээд Stellar Boutique Squad, NB Boutique Squad тонж үлдсэн. За Vibes-ийн мөн Boutique Squad-аар явж байгаа. IC болон Maptex-ийн хувьд энэ үеэрлэг гейм дээр унаж байна. 12 тимийн 35 тоглогчтой тулаан цааш үргэлжлэнэ. They managed to clutch, especially Slipknot, the way he managed to clutch out in that 1v3 situation, that was a heroic approach, and he deserved. DRS Gaming. I mean, let's see though. Silent Crew-ийн цаатаар DRS-ийн рот явсан уу? NB Sport-ын Leo Sport-тэй байж байгаа. Leo-тэй бол NB ханган байлж байна. Яагаад л Leo Sport-аас 2хан тоглогчийн тоглолтод үлдсэн байгаа. NB Sport бүтэн squad-аараа 2 тоглогчийн эсрэг хангалттай тулчна. They expect the players of Leo to be outside on the outer side of this compound, but not right in front. I think if this is the Standard Top Magnus Sport-ын тамирчин Zibian дээр нэтийн октаоныг амжилттай өгсөн. За топ үргэлжлүүлээд дахиад нэг нэт явсан. Яа финишер дээр ямар гоё спей явсан бэ? Standard 3 үлнэ шумааттай дөрөвдгээ хийх боломжтой. За DRS Killer White цаатлан low ground-аас задгаагаас наашаа Standard-ын зүг спей өгч эхэлсэн. За Top Mini Dynamics-ийн single tap-ын DRS Killer White GG болох магадлал маш өндөртэй шүү дээ. Энд хүний энэ single tap бол алдаг шүү дээ. Дөрөвд цааны шагаа явагдаж байгаа Killer White зонд наашаа гарахаар сур сонгол байхгүй. За одоо Killer дээр толгойн shot явна. DRS GG. DRS Gaming 12 дээр инхүү нэг нэшменттэй тоглолтыг дуусгаж байна. Stalor 5 нэшмент point хийцэн явж идэг шүү. Magnus Sport 11 дээр 2 нэшменттэй тоглолтыг дуусгаж байна. За одоо NB-ийн дотор талдаа ганцхан тоглож байгаа шүү дээ. NB эндээс л одоо тулаад дүүлийг авчмаар байна. High Dimeter knockout яц Slipknot явуулсан net Slipknot GG болно. GG бололгүй яг уу NB Sport 3 нэшменттэй Leo Sport-ын тамирч 5 дээр 10 нэшменттэй 10 дээр 5 нэшменттэй тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 28 тоглож Жинхэнэ гал гарах нь дэн чи хоолоо бол амархан сөөхөр юм болж шүү. NB Sport 3 үлнэшнтэй маш гоё тоглолтыг хийж дүүлийг авчлаа спортыг л нэт хийж чадлаа. За тэгээ дараагийн зооны таталтыг харах хэрэгтэй байхаа. Эгнайна Fairy Fire дээр татсан зоон байна. За NB Stalor Vibes Sport-ын тамирчид харин зоонд орж ирэхдээ Rod давцчих үтэй. Elnet Crew Vibe Scanner-ийн эсрэг талаас Refuse East 2 Rod өргөжлөлөд цаашаа зооргоо явахаар шийдсэн. Зоны центрт Эгнайны спортын тамирчид явж байгаа бол Dog Apex 2 явдал аль хэдийн зоон руу орж ирсэн позишныг эзэлжээ. Stalor гойхон байна даа л гэж байна. Мунзүгт ойрлоодаг буянгууд юм. Одоо миний хоолой сөөгцөн наад шүү дээ. Жохон тайван тайлбарлахгүй. Quantum Rage Gaku за зооны захад Shakni Cover-тайгаа Trent Killer Rig in the CFA авсан тоглогчог бол оруулахгүй гэж үзнэ. 5 цааны шагаа явдаж эхлээд ердөө 5 секунд явах зөвлөсөн байна. It's not going to take them a long time to realize like that is the easiest elimination for us to secure. We can refocus on this guy is going to be stuck in the blue and we should start focusing on the team ahead. Clear up. NB Sport-ын яг хажуудлын high ground дээр Stalor гараад ирсэн. За NB наатлаараа зүгээр rot хийгээд Stalor-таас ямар нэгэн байдлаар rotation салаад зооргоо явах хэрэгтэй. Эндээс Stalor-тай байлдаад байх сайн
Зөвс шийдвэр биш шүү. Энэ би зүгээр рото хийгээд явчих хэрэгтэй. За рот хийж явахтаа харин хай волтажтэй зэрэгцээд орчуулъя үү дээ. Тэр дээдлийн хай граунд руу Trent гэл хай волтаж тал руу гал орондоо. Сталарт нүүрсэд NB Fizboy-ыг харсан. Trent гэл Sandish Quantum Rage Gokug дуусгаж Quantum Rage хот тэгэл нэшнтэй 9-дөр тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тимийн 20 танд одож үлдсэн. За Сталарт эндээс зүүн талаараа зүгээр салмаар байна. Тэгтээ ямар мэдгэжтэй энд хий явж байгааг мэдэх боломж байхгүй үндэ. Ширлэл NB Sport-ын тамирч рот хийгээд явсан. Яа Fizboy сугарлаа авлаагаад явлаа. Арайч сугарсангүй. NB Young Boy Explosion юу вэ? Машинаас унаад high voltage in cloud NB Fizboy ноколцсон. Сек хүмүүсээ барих хэрэгтэй. Triple knockout явсан. За double knockout NB Sport руу явчихж байгаа юм байна. Цаатлаасаа Egnine spawn-да NB Sport эндээ зогсохгүй шаашаа шууд бүр нефт явах хэрэгтэй байсан. High voltage одоо эндээс нь ажиллах гээд байна. Гэхдээ болоогүй цаатлаас нь Trent kill. Stallord бөмбөрцгийн павчижд орж ирж байгаа. High voltage бол доотлоо анхаарлаа хандуулах боломжгүй болж байна. NB Sport-ын за Shaq-ны cover time бүх хүмүүсээ босгоод ирсэн. Одоо бол гоё. Trent kill high voltage Stallord гэсэн 3 багийн дүүэл энэхүү зооны цагт high ground дээр үргэлжлэх нь тодорхой болцсон байдаг шүү. Одгийн окор юм төргий. Жинкнээс алалцсан гэж энийг хэлдэг байх та нэрээ. Юуроос гом алхам хийж болохгүй. The Cloud Info авсан Stallard IC. Rig за high voltage нүдэн дээр суяаг ороод ирсэн байт юм байна. Province суяагийг гүзээсэн. Sandish тэндээ уулан. Cloud дээр нүрстэй нэт маш гоё нокаутыг өгсөн. За Stallard-ын одоо уршаа шахаж штэ. Top Rig шахаж байгаа юм байна. Яа top нокаут явцсан энэ арда ийм улаарсан тоглолтыг хийж идэг шүү. Дуусна гэж жижирчлээ. Rig-ийг үргэлжлүүлээд action DB-тэй дуусгасан. Зүгээр топыг алддаг ямар муухай юм болчоо. Trent гол 2 нэшнтэй 8 дээр 7 тимээ 21. Яста жижигжин дарвыг нэр нөгөө үхтэй өхөр буга 50 гихчээр угаасаа өхөн тодорхойлсон Trent гилийнхэн бол high voltage дээр мөрөж орж тамирчтай ноклолцсон. Elite Crew Vipering Space Stallard IC дээр нокаут гэсэн. За Stallard-ын гэхдээ хүнээ босгож ирээд амжих хугацаа хангалттай 40 секундын хугацаа байна. High voltage Shigel Stallard IC-г дуусгачлаа. Яа. Action нүүрсэд 2. Датлаас нь Elite Crew-гоос бас спray явсан. Action нүүрсэд 2 цаашаа рот үргэлжлүүлээд эндээс зайлах хэрэгтэй. Заар горох хэрэгтэй. NB Sport-ын тамирчин Shaq-ыг мөргөж очих нь үү. Нүүрсэд NB Akasыг дайраад нугчж байгаа маань нүүрсэд рүү гарчаад Fizboy ноктааныг өгсөн. Sek нүүрсэдийг гүйцээчлээ. За NB Sport-ын Dotland Low Ground-аас нь Elite Crew Vipers бэгүүд идэг шүү. For 6-ын single tap явуулсан. За Stallard-аас action ганцаараа соолоо high voltage дээдлийн high ground-аас орж ирж байгаа. 7 тимийн 17 тоглож. За 7 Stallard action 7 элнэш монттой 7 дээр дууссан байт. Энэ 6 тимийн 17 үлдсэн. Quite impressive right there, but now as we are down to the final 16, 17 players surviving, I think things will get more and more intense by the second. Гэхдээ сайхан үеиг байна нэрээ. Үнэндээ л монголчууд 5-5 монгол баг байгаа болохоор. За high voltage Elite Crew-ийн 2 тоглогч дээр мөргөж орж ирлээ дээ. Зооны центрлөө Egnine-ыг бараг мөргөж байгаа юм шүү дээ. Дээдлээс нь Elite Crew Viper одоо ажиллаж өгөх хэрэгтэй. Egnine мөргөд очсон. Гадналтаа байлдах юм бол Elite Crew-ийн kill олондоо high voltage. Probin дээр knockout USMS явсан. Cloud Shigel 2 таталтаа IQ-д тулна. IQ дуусах юм бол Elite Crew Egnine дуусж байгаа. За IQ Зүрээд гарсан гадналаас нь. Яа, за тэгээ үнэхээр 3-1 гэлтэй эндээс хайр байхгүй. Egnine 2 элнэшнтэй 6 дээр 5 тимийн 14 үлдэж байна. High voltage 3-1 бүрэлдэхүүнтэй тэд 9 элнэш монтыг одоогор хийцэн явж байна. Манай Vibes Sport-ын тамирч Butiscott явж байгаа. Хамгийн гоё мэдээ. Tube Gaming-тэй зоны захад уучраа таарнаа. Tube-ийн гуруулаа. Тоорлоо маш гоё нэдэд дэмэж очсон юм. Дахиад Apex-с нэд очих юм бол тоор бараг л knockdown болох аюултай. Одоо MVP 4 MV хаа гэнэ. IT ягаад ихлэ муу хийгээд байна да гэсэн мэж агаар сайхан бат. Шаман Vibes дахиад ичих юм шиг янзараа гэсэн байна. Тэгээд хэдүүлээ let's see харцгаая. High voltage Elite Crew-тэй 3-2 дуэлийг хийж байна.
will agree with. За энэ хоёр баг л хоёулаа зооны центр NB Sport-ын тамирч замын цаатлын шагн дээр гурлаа явж байгаа. Cloud Jiggle Assassin being put under pressure by Хай болож гэхдээ тоглолтонд амар болчихжээ те ер нь л гяндгаар биш. worried about that much. I think they want to make sure that the back Хажуулагын кампаундтайгаа байлдаа чи high voltage бас манайх нур ахалаа. За NB Акаса Секер хойлох нь явж байгаа юм байна. Vibes Sport-ын тамирч зооны цахаас TF Game-тэй байлдаж орчихгүй бол бүксээ ухуулнаа. That does not really amount to much. They have given away information that hey, presence is still there in that house. They haven't secured an opening yet. And I think that is how it's going to be for a little while now as well, since all three teams do not really have any incentive to fight it out. They are in the За гэхдээ Vibes бол цаатлахаа задгаагаараа тойршоход бол асуудалгүй. The sixth circle will start closing in after the 30 seconds, and this will allow the teams to just За тоорын үед take a safe haven, or if they will be get allowed or not. Rotation equal 100 татж байгаа. 15 секундээр далаацтаны шахаа явагдаж эхэлнэ. Still have Riddler, Thor, and Demotivate Sir. And you know what? Demotivate Sir is always the guy who always initiates the fight. But За одоо тэгээд юуны тул бүтэн сквад явж байгаа лээ. Vibes Sport-ын тамирчид бол хэрэгээ гаргана штэ. important guy, and also the point of contact, and also Манай Vibes Sport-ын тамирчид 8 сард Румынд болох ISF буюу PUBG Mobile-ийн бас нөгөө одоо энэ яг Tencent-ээс зохион байгуулдаг биш. Улс улсын шилдэг баг тамирчид оролцож арга шалгалтад дэлхийн аргад оролцохыг авсан байгаа шүү дээ. final few stages. 14 улстай сөөг дэше бүстэй өрсөлдөж явах хэрэг авсан. Нэг л баг явж байгаа. In just a few more seconds, and we do have towards the southwestern and the southern edge, two teams approaching. The edge Тэгэхээр of the бол zone, the edge of the circle, тоглолтын and that's gonna бэлтгэл force them to ерөөдөө бүх юм гоё байгаа гэж shoot ойлгож out болно. between them, see who survives, see who makes it through, and high possibility it is going to be the last. Хайнад IC байгаа нь IC Sport-ын хэрлэг гейм дээр элемент болж байгаа нсан бро. High ground covering up their front, and they can utilize that to close the fight with the players of Illuminate. Мөнхбаатар Баяратар IC дараа мафтар чиг иднэ гэсэн байна. They just want to hold on. Энэ хоёроос байлдахгүй байж идэг шүү. Зооныхаа таталтыг харцгаая да. Одоо Objective тэгээд is quite clear, not step into the line of fire. Зон энэ баг тамирчдын хооронд нь байлдуулах юм байна. Players of NB, they pretty much have an entire building blocking them and high voltage from each other. 20 seconds left. 20 За seconds, Vibes-ийн uh, East-ийн байгаа position few moves are gonna яг энэ come хоёр from багийн each артлын team, граундаас and тонгож орж ирнэ. as soon as the zone closes and we Нормад have напа the Вазав circle, гинэ Вазав нам тайнда бро. Ором дөргөл лайв стрим ширгээд үзээрэй. okay, just need some more spice. За хавуулж асуусан мэдээж араас нь орж иж байгаа баг тамирч руугаа анхаарлаа хандуулах нь тодорхой. За. Vibes тал руугаа баг юм биш үү дээ. NB Sport-ын тамирч харин Except NB Esports. заавалч хоёулаа рот хийж орж ирэх шаардлагатай болж байна. To see how they will get in the inside. Ер нь high voltage энэ байгаа position. If they will make it into the circle or not. I think it should be NB Seg Vibes Apex knockout гэж байна. right now. Акаса Тюф Виллер нокаутыг амжилттай өгсөн. Дахиад спрей явуулмаар Акаса. Do have a cause who has Tube managed to Gaming score баруун талд элнэт хийж чадах юм бол NB Sport баруун талдаа гоё цэвэр болж also now instead of зам нь just one цэвэрлэгдэн player штэ. focused in on them, they have a minimum 7 players looking in their direction, which, especially considering they have an open slope to run down, it is not going to be Vibes Refuse NB Sector зүрхлээд нокаутыг өгсөн. Акаса Sector Revive хийх боломж байна. Blues-ын шахаа явцсан. Уршаа Акаса өөрөө rotation хийж орох ёстой. Seg-ийг бариад ч амжихгүй. Яа гэдэг нь 8 дахь цааны шахаа учраас зоонд оргилж иж болох магадлал NB Sport өндөр болчлоо. the last 40 seconds for these lads, the last 40 seconds of safety, at least in game number 1. But I think they have done quite a decent job. They've made it into the top 5. They have good number of Vibes players. Refuse NB Seg-ийг үзсэн. Ийхүү NB Sport 3 элнэшэндээ 5 дахь дуусгаж байна. Ямар ч гэсэн топ 5 багтаа дууслаа NB Sport. Элнэт Crew Sky Viper-ээс шахаад Cloud high voltage-тэй байлгаас өөр сонгоод угаасаа үлдсэнгүй. Sky дээр нокаутыг амжилттай Cloud өгсөн. Sky-ийг гүйцэн. Элнэт Crew ганцхан дулаач үлдсэн байгаа. За Элнэт Crew 2 элнэшэнтэй 4 дээр тоглолтыг дуусгаж 3 тим 9-10 тамирчин. Vibes Sport-ын чиг юм шүү дээ. Монголчуудаа өдөг. TF Game-ийн доторх спрей өгж байгаа. За сая зарим сум нь оноод очсон шүү дэмэж өгсөн. Земоро PMPL South Asia champion. Димоти руу амжилттай спрей очоод энэ дэмэж бол өгцөн инфо авцсан Vibes Sport. High voltage, full medical vibes. Инхээр Softage Championship шүү дээ. Инхээр найзаа. Юу вэ бро? 2 нокаутыг Refuse-ээс очсон. Нээдэнд 2 тодорч дабл нок.
Сүүдийн таймер ч руу явж байгаа нэт дуусах юм бол за Vibes-ийн 4-9-3 гэж high wattage-тай хийгээд л тэгэл chicken дуусаа. Ганцхан талаш TUF Gaming-аас үлдсэн байна. Spock GG Vibes Sport Travel Nation-тэй 3 дээр TUF Gaming 6 нэршний тоотыг дуусгаж 4-9-3 дүүлийг high wattage эсрэг Vibes Sport-ийн таймерт хийх болно. High wattage зондоо ротич blank and cross гүгэд гараад ирж байгаа юм байна. Cloud Assassin-ээр зондоо шахуулж байгаа. Zokos маш гоё нэт орж ирэхдээ Cloud Assassin руу. Хүний илүүтэй штэ Vibes Sport. Өнөөдөр 25 штэ про. Өдөр сар андурц яац юм анда. Дог багита за эндээс мөргөөд гарыг гэж бодсон байх та. За зөрөөд явсан. Дог if авцан жигд нокаутыг амжилттай өгсөн. Догийг ихтэй Assassin унгаж байна. High voltage идэ усгаж яа Vibes чик залуусаа. Тийм ээ монголчуудаа. Нэг ийм залуус байдаг шүү. Барахгүй нэрээ. Яаны дамбе Vibes Sport өнгөлөг байна штэ тэд за ингээд ойрол ранкинг нэгээр мэдээж гарч ирж байгаа. Багаараа 1275 дэмэжтэй 8 elimination point-ийг хийсэн. Энэхүү map дээрээс 18 total point-ийг тэд бүх багаараа авч чадлаа. Vibes Sport-ын залуустаа баяр хүргэе манайхаа. Reaction-аар давуулгаалъя. Comment чи. Мэдээдээс юм а гэж. Ер нь мэдрээдээс хүмүүс зөндөө байсан биз дээ Vibes-ийг. За тэгээ ихний map angle дээр идсэн Vibes Sport-ын chicken-ий давлага буулган сүлтэй авах болтгоо. Яа MUNZU найз хоолойгоо бод ирцөөхнэ гинэ. Өдөр хоног алдсан яван байна хаахаа гин харин тийм шүү. Одоо Монгол chicken гэл явчин даа гэж тийм байлгүй дээ. Ихний map дуусаж байна их хоёр найз. Маргаангүй юм аа гинэ би харин тийм ээ. Эдрийн тоглолтыг харахад PUBG тогломоор ч юм шиг санагддیں۔ Одоо стандартын элчгөө өгсөн маань хэрлэн тамиргаан болт. IT урагшааг надад таштал хавсрын Батаршихын их бат 20 өдөр яруу сайх бүрүүлж байна уу? За MUNZU PUBG Caster page хуудсан дээр follow дараагүй юм бол follow дараарай. YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU channel дээр хүлээвсрам явж байгаа. Subscribe-ыг дарж хонхоо идэвхжүүлж live YouTube хуудсаас гоё том зургатан дээр манайхан YouTube хуудсан дээр өргөн дэлгэцээр хүлээ авч үзээрэй. Тэгээд donation хийлгэж урамшуулсан дэмжих боломжтой шүү. Donation хийлгэе гэж хүсэж байна. Хүрлээ орой минь тэхэлж байна уу хөө гэсэн маань эхний map дуусчлаа. Одоо хоёр дахь map эхэлнэ. Шаман хэлсэн штэ гэсэн маань миний найз ч үзэж хардаг та. Угаасаа нэр мэр найхтар байгаа зү нэг үзэж хардаг хүний нэртэй. IT хитээр унсан бай програм IT 16 дээр унсан. MUNZU RP бүр гал болцсон байгаа. Би бүр RP-га нэг үг явж байгаа шүү дээ. RP нэхэр бүр хүн болгон 100 болчих юм шиг л шүү дээ. Айгу амархан явж илаа шүү дээ. За start go гэсэн маань цолмон. Эрдэнэтийг хураа алаад өг залуус минь ээ гэсэн байна. Замчсан Söteche Championship 2023 оны эхний өдрийн эхний map Монгол баг тамирчид chicken эхлэж байна. Vibes Sport-ын chicken болгон сүлтэй голтгоо. Нусаа тат нулимсаа арч гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ high voltage бас амар яачжээ. Чангарчжээ. Тоглолтууд дээр юу н high voltage аягүй туунж үлдэж харагдаад байгаа байхгүй сүүлийн одоо энэ тоглолтууд дээр Мөстө Collide одоо IC чиг иднэ гэсэн байна. Map go гэн уугнаа. 5 монгол чиг харна гэсэн байна их хоёр найз. Мөнхөд Priority East MVP авна гэсэн байна. Доош дээр хаа орой мэндэ оройг сайхан мөрүүлж байна уу орой. Орой мэнд шүү дээ. Баасан гаргийн орой мэнд үргэе. Үгүй дөрөвт өдрийн пүрэв гаргийн. За би ч өөрөө өдөр гаргийн мартцсан явж байгаа юм шүү. За энэ хүн map-ийн MVP-гээр Starlord top шалгарч байна. 4 elimination 913 damage-ийг үзүүлсэн 2 assist-тэй 5 knockout өгсөн тоглолтоор MVP болж шүү топ. Өөрөө өдөр сараа андуурсан явж штэ яана. Инх хоёр найзгаа хэлээдсэн чинь. IT PMPL авраг болол би жаргаж өгтлээ хаа гинэ. Тэг эхний өдрийн тоглолтын дээрс дүгнэлт хийх хэцүүлтэй хэдүүлээ те. Анхаа IT go гэсэн маань бадам ханд батхуу хаа эхэлсэн үг нэ эхэлгүй явах эхний map явагдаад дууссан. Өдөрт 6 map явнаа бро.
Одоо дахиад 5 мафийн тулаан үлдсэн байна гэсэн үг шүү дээ. So just because of that, they end up in a bit early. Although it was a nice try from the side of the players of Starboard Esports, but we have Highwooded, Chigil, in the player Focus, and Volley again. Maptex Esports. This team is just a war machine, especially Volley. This guy secured every single. Maptex I think secured 4 elimination, and out of those 4, Maptex-ийн тамирчид бол дайны машин л гэсэн үг. Quite a lot for his team. Манайр. Wally has been a player that I've been watching for a while, for years now. He's been consistent throughout his entire 4MV авраглах байхаа аврагыг ялж авраг гинэ угнаа. has to know every single time. За одоо Монгол баг тамирчид энэхүү Southeast Championship дээр аврагах юм бол одоо нэш хийлгэн гэдэг хүмүүс бас ам алдсан байгаа. For being the number, but he has been Дүүн тантай суулж жаргаж өгөх нэ гинэ доорч бүрэн ямсран хээ бурхан өшөө эсрэгээрээ зовж өгвөл яана. Би ч тийм нөхөө амтнд жаргаадаг зантай хүн биш шүү дээ гэж наахгүй. highest damage. We did see top as he became За хамгийн гол хэлнэшнийг Refuse-ийн үед 4 хэлнэшнийг хийсэн бол хамгийн өндөр дэмжийг топ үзүүлсэн байна. messaged out, but he was also 4MV одоо ахаад нэг дахиад идэх байх гэж бууж байна хаахаа гинэ шаман. За. and a little bit in the early game. 2 дээр high voltage, 3 дээр TUF, 4 дээр Stellar, 5 дээр NB Sport, 8 дээр Mavtex, 16 дээр IC Sport явж байгаа. Results, because as we were talking about getting those elimination numbers up early on in the game, look at this. Бэлгүүн хаа оройм дэр яриг сайхан мөрүүлж байна уу? They have 18 За YouTube-ийн линк тавигдаж байгаа учраас YouTube хуудсан линкээр шууд YouTube хуудаснаас үзэх боломж байгаа шүү манайхаа. They just have 6 placement points, and yet 17 placement points, just 1 point shy of the team sitting at the top of the leaderboard right now. point structure itself is very crazy, by the way. And we Yes. would say this is not total team placement point, but just because they Volley are- амар байна шүү л гэж. Сая Volley ч TUF-тэй нэлээд уралдсан л да яг тэр кампанид дээр. Тэгээ ганцаараа үлдсэн л дээ. They were on the 16th position, but I'm not surprised, right? They tend to start very slow. This is their play style, so I'm still waiting for the first half of the day, because whenever they try to understand the gameplay, they end up in these type of position. But whenever they are ready, whenever they're like, okay, now it's our time. Тэгэхээр Stellar бүгдийг алаад өгөө гэсэн байна. За манайхаа. But Завсралгааны үеэр ярилцах сэдв юу байна? I like thinking process of the players of the Pakistan region, because we saw a lot of them. They had a good amount of circle advantage. Also, a lot of the teams also has good amount of compounds and best. За шинэ сизний талаар санал бодоод хэлээ гоё солилцъя. Таалагдж гин үү? Ивент нь гоё нөө, классик нь байна уу? While they were rotating, Хамгийн таалагдж байгаа юм байна. Эсвэл сул тал нь юу? Надад бол Aalp ингэж хурдан өсөд байгаа нь ерөөсөө нэг сонин санагдах Yes, байгаа we шүү. did see. I mean, especially TUF was one of the teams that was shining out quite nicely in the previous matchup, doing quite well for themselves, securing a decent number of points, and I think that's Эрдэнэт сайн уу камерыг өгөхгүй юм гэнэ? Сайн уу хүрлатраа орой өндөргий. Камерыг финалийн сүүлийн тоглолтын арай өргөнө. Цогоод амсран орой мэндэ орой сайхан үрж нэ бро. but За тэгээ нормынхаа ширийг хийгээд орж ирээ үзэх штэ. the finals have just started, and the day has just begun as well. Things can take a turn for the worse for the teams in the next few matches as well, especially considering, as you mentioned before we started our day, that off-map scan Тасалдгүй reaction дарж байгаа та нартай маш их баярлалаа. is gonna be Miramar. ooh. And to be honest, it's my favorite map, by the way. And I think so I can say the same thing for the players of DRS Gaming, Train to Kill. Star Хүрлатер нормыг хийчлээ гинэ баярлаа. pride in the map of Miramar. So you have to be Гал юм бэлээ би даан зүхвэл туранхаа муу болцдог хаахаа гинэ. Тэрийг яаж мартах вэ гинэ хэлгээ авах цагаад амсран баярлаж байна. PMPL season 3. За ивент нэрэн тоглоход айгу сонирхолтой юм бэлээ. And one of the most dominating team from the Nepal region. Бусад But ивентнээс right off нэг the арай bat, they, айтайхан. End up in the mid. Отгон Мадротхоо орой мэндэ юу болж ин хоцорчлаа гэсэн байна. Эхний map явагдаад дуусаа одоо хоёр дахь map-ийн тулааныг хүлээж байна. Эхний map дээр Vibes Esports-ын тамирчид маань галгарсан чикний эзэн. Roughly about Очоор найзаа сайн оройм дөргийн их хит хоног болох юм бол 4 өдөр болон 28-ыг дуустал явагдана. 90 is a huge ask. Or if they secure around 60, it would be better for them. I mean, that is going to put them in a very wonderful position. Looking forward to the day tomorrow to begin their journey if they can actually manage to do that. But I mean, based on their form, it is going to be interesting to see how their approach to the next few matches is going to look like. Especially, I mean, who can forget the global championship run that this team has? DRS, I mean, Oh, yeah. doing phenomenal. Everyone expects them to dominate this region. They are supposed to be the alpha team right now. And that, I think, just the fact that people expect a lot. Та нар more хаана from бууж ийнэ? the Тэр X дээр шууд DRS бууж байгаа шүү дээ. is Хоёр том the динозавр дээр ээлжлээл. team
It's a legacy name. Алтай Big очрооч fan IT of Sport by гэсэн far. байна. Шинэ RP Biggest UC-ний core гарч ийн болоо гэж community, бодож байгаа шүү and I гинэ. mean they have done RP-гаараа phenomenal метрал throughout авдагд their таалагдсан гэж байна. entire existence. That I think is the reason that fans expect them to always win. They expect them to always win every single game, and again putting the players under a lot of pressure to always be performing, and that cannot be the case. I mean, you're gonna have a few bad games, but you have to learn to За move энэхүү on хоёр from дахь it. map You have a few Miramar of the map-ийн players хонгоцны also нислэгийг бэлэн болсон caliber, баг and тамчид room дээр they орсон do байдаг шүү. realize themselves, all right, Амжилт хүсье we залуустаа. focus on the next game, we're going to win the next one, or we're going to do well consistently throughout the day, get the points on the board, and then win the overall championship. I think that is the mindset the DRS have, and a few bad games are not going to shake their overall run. So I think we're going to have to be extremely patient with DRS and just keep an eye on their overall ranking the entire time. Оо би 29 хүртэл амрах хэмжээ оройд уудахгүй юм байна наач хоёр. Окей. Апгрейд материал авч болоод байгаа мөн нэ тийм шүү дээ шүү дээ. За ингээд Miramar map-ийн хонгоцны чиглэл Camp Militaris World Ilmaren чиглэлтэй нислэг явж байна. Understanding and also your approach to the map itself, because it's Miramar. Отгонбаатар чимгээ орой мэнд гэрэг сайхан үргэлж байна уу? Лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Онгоцны скин таалдахгүй байна хаа гинэ. IT уухаа дахиад оноо гэж чинь даш таалаарсан. IT Alex-ийн улаан фэн байна гэнэ хаа. Окей. Эхний map үгнэ. Эхний map дууссан хоёр дахь map хатна IT гаалгал хийсэн байна. I mean, for sure. Азка орой мэнд хийдэг хийлэг нэ баярлаа бро. Rotations can be planned out in the early stages, but in order to plan the rotation, we need to know where the zone is going to be, and that is one of the most challenging aspects of Miramar. The starting zone can definitely force you to plan out your ending game scenarios based on if it's going to be headed towards an urban area, or maybe quite an open position like this with the circle being on top. Right, centered quite close to the position of. За IT-ийн чекин гэсэн комент л явж байдаг шүү. Гант талга ганк орой мэнд гээ бро. IT халаад өгөөл гэж чинь. За зоны центр water treatment зон центртэй. That Campo Militar position, and they're going to try and block them from moving inside the zone. Magnus, they're going to try and do the same thing for MV and the team of TUF. Сталарт DRS-тэй хасандэл патрон орчин зооныхоо центр дээр 7 element болон and especially since on Miramar Egon late 98 rotation from the team. La Cabrera чиглэлтэй хамтдаа буулт хийж байна. From zone number 3, zone number 4 onwards, I think at that point it is going to be a challenge for everyone to try and find their position inside the circle that late in the game. As we are talking about Maptex is really notorious on Miramar. EKM 4.6-ыг тултал нь хөгжлөхөд хэр юуси орох уу гинэ заас нэлээд юм орно шүү дээ. Тийм үстэй юм ч та. Хоёул ингэ нөө. I don't know how Regicide and Magnus gonna just if they faced team. За ингэ 7 element болон Egon 98-ийн хамтдаа буусан Tropication. Fights, they might end up on the receiving end. So they have to be careful because Maptex again, they are also very good on the map of Miramar too. And I already discussed about their game plan. That's the part of their game plan which they follow a lot because it helped them a lot to just get a lot of kills, a lot of those early eliminations. We're talking about early elimination. It seems like Egon I8 might initiate a fight against the players of 7th element. Again, these two teams are up. За Egon 98 IQ Tacosaurus info авсан да. I don't know why Egon I8 is doing these kind of shenanigans again and again. Yeah, I have no idea as well. I don't think it's Egon I8's plans. I think it's more of 7th element doing. Neighbors on Erangel, neighbors on Miramar, and definitely not the welcome neighbors, I guess, for each other. Egon I8, they are being extremely careful. We do have QQ. He's just waiting, goes for the jump shots. Has managed to connect a few, but he needs to be extremely patient about this. As you mentioned, it is a 2v4 situation. The rest of the lads from the side of Egon I8 have arrived, but Tacosaurus IQ-ийн duel явсан. Egon 98-ийн бус тамирчраас нөхөдрөөс Ашаад тэр Fallout-ийн spam амжилттай нокаутыг өгсөн. За T24-д дахиад нокаутыг IQ өгсөн. 7 element 2 хүнээ ноклолж байгаа юм байна. За нөгөө нэг сэлэндэд хоёулангийн дуусглаа. За ингэ 4-2 дуэл 7 element Tacosaurus-тай дахиад нокаут явсан. 7 element-с ганц нь олж үлдэж байна. Egon 98-ийн спортын тамирч тоглолтын эхлэх гайхалтай тавилаа. Oh my god, this team is just punishing the opponents a bit too harshly.
harshly, by the way. And that's what happened if you just try to act smart or just try to initiate those early fights, though. Yep. So Aegon United, Эйг 88 3 finishing point-тэй болсон. it's a statement from their side that don't try that again. You had done it in Erangel, and you're just trying to replicate the same thing on Miramar. This is what's gonna happen against you. This is what's gonna happen to you. I mean, for sure. That has to be the statement. And if 7th Element do not get the message now, well, that means there's going to be a little bit more entertainment for us waiting in the future matches. And we should not complain about this. The Quantum But Rage. let's see. For now, at least, 7th Element are in the worst possible situation at the start. Halsey of the game. Goku They Senior. have lost 3 players due to an unforeseen early engagement against the players of Aegon I8, and the last player that is left is just left to survive in one of the most worst possible imaginable conditions in this game. On Miramar, completely isolated and also not IT really Sport in a Monte good Nuevo. spot on the map. So a lot of challenges for him to deal with all alone, but he can just stay in creative fields for a little while, hope the players of Aegon I do not find him or no one runs in his direction. Rotation being made by the players who are still playing on. За IT Sport-ийн саяны өнгөрсөн Erangel Map-ийн тоглолтыг эхлэлийг тун тааруу тавьсан. Одоо бол тоглолт ажгүй явах байлгүй дээ. High voltage DC, they are still in Picado, and it seems like IHC they are just still in a split formation. And you know what? Leo Sport-ийн тавьж Liquid Star-Lord-ийн Baron-ийн high ground-ыг хугаарж ирсэн. Very interesting. The San Martin area. Leo, Liquid. Leo is a team who never backs down, who never backs off if there's a fight, if there's a possibility of a fight, they always tend to go for those. So the approach they always have doesn't matter what the map is. За тэгэл мэрэгжлийн амжилтын барьдаг боолол тэгэл DB болсон байна шүү дээ. Though it's a challenging part in Miramar because the amount of distance you have. Installer нүрсдэг Blank гүхтэн спрей өгсөн. За 60% damage аваад нүрсэд counter орсон. Is more difficult for you to get those eliminations. Liquid won't be able to convert that one player into a coffin and also reveal his position. Now Star Esports, they're going to be a little bit more cautious because now they are aware that there are enemies alongside them. I would love to see this 4v4. Stalwart up against. Yeah. I mean, these are two of the strongest teams in terms of firepower. Would not want to see them fight with all of their players present and see what happens. I mean, it is going to be super За fun. хасанад Patron хоохон талд DRS game-ийн тамирчид явж байгаа. For sure, because of how aggressive their approach is towards the game, and we will only a few times, hardly ever going to get to witness Stalwart and Leo up against each other playing at 100%. So I think the teams definitely do not agree. Лео бурхтаар орлоо гинэ. Leo on the other side also just walking away from the hill enough to not completely abandon vision of these compounds and just make sure they keep an eye on the. За Blues-ийн гадна талаас Eliminate Crew болон TFX-ийн тамирчид орж ирснээр бусад баг тамирчид бол зоонд байгаа юм байна. Start-артын артлаас DRS-ийн хамгийн ойрхон position-тэй байгаа даа. I think Stalwart Esports are expecting DRS from the rear as well. Being extremely. За энэ хүү байгалийн бууж байгаа ихний дрофонд MK14 762-тэй 60 ширхэг сумны хамт 3 сеттэй Medkit-ийн амтар буусан. We have seen these two teams fight a lot, especially whenever DR is trying to rotate. So they have to be careful, by the way. But this circle. За Cobra-р орчимд ихний дроп бууж байгаа юм байна. За зон хаашаага. They can take control of the water treatment because look at the circle favoring the northern side of the map pretty. Нийлээ хаашаа шахаад татчихлаа. Vibes Esport high voltage-тэй Picado орчинд rotation давхцах магадлал маш өндөртэй орж ирж байна. За IT Sport 7 Element баруун талд Leo Sport-тэй хамтдаа орно. За Stalwart цаашаа ороод хийхдээ DRS тачиж мөргөлтгөө дээ. Жагас сайхны Батбал 30 шир хийлээ гэсэн минь баярлаа. Towards the cruise the well area and they're just going to hold those ridges and also those single compounds. But За зооны центрлээ NB Sport-ын тамирчид ороод ирсэн. Magnus Sport-ын гадна талаас 20 kill Rig шахаж байгаа юм байна. Rig дээр 80% damage display очсон.
Train2K Suyog in a world of hurt as he finds himself up against faster. За Suyog-ийн зүг фаз руу явж байгаа Nedness Suyog амжилтаа баруун талраа наалчлаа. Train2K Sandish Magnus Rotten дээр ихний нокаут өгсөн. Train2K-ийн нок өгсөн учраас давуу байдлыг автаа авсан. Гадна талаас Suyog Vigol дотор фазын байгаа compound руу орцсон байгаа юм байна. Sandish Rotten-ийн нүдэн дээр нокдаун хийсэн. За Faster дээр Suyog-ийн эвгүй нок өгчлээ. За Zipian finisher 2 бүтэс гол эсрэг. Гэхдээ Zipian хэвээ 3 тамирчнаа ноклоочих юм ба Zipian эндээс хаашаага татсан тоглолтыг хийх хэрэгтэй. За Train2K ихний хэлний шумайт багтаа авчирсан. За Magnus-аас харин спаут унжин. Гэхдээ хажуу талд нь Sandish явж таарлаа. За ингээд Magnus-ийн спортын 3 тамирчилнүүд хийх боломж бүрдсэн. Сталарт IC цаатан low ground-аас top нөрсөд 2 дэш руу тэгээд гарч ирж байгаа юм байна. Train2K 3 elimination point-тай болж авсан. Magnus-ийн спортоос ганцхан тамирч Zipian үлдэж байгаа. Ариг аран бат хайпер ором дэр яриг сайхан мөрлөж байна. Quantum Rage. За Quantum Rage restart rotation орж байгаа юм байна шүү дээ. That's not the ideal start for the team like Magnus, but you know what? I think they're just trying to settle in. They're just trying. За ингээд Train2K 3 elimination point-тай. Эгнайнамын тамирчтай адилаар тоглолтын эхлэлийг сайн тавьж чадлаа. But this was an unorthodox play being made by Sandesh because the grenade he lobbed which just dropped perfectly where the players of Magnus is trying to go for the Russian and also the slam in and that grenade just landed perfectly. Үзүүлээд өгөө залуусаа. За очоороос үзүүлээд өг залуусаа гээд 10 год энэш орж ирсэн байна. Баярлалаа очоороо энэш илгээд дэмжиж байгаад талархаж байна. Stallard Quantum Rage-ийн зүүн талын ground-аас орж ирсэн. Mavtex-ийн доотлоос A98 тэглгүй яг UZM хараад ирж байгаа мөн low ground-аас action дээр senior-ийн spray knockdown өгсөн. Атлаас нь орж ирэхгүй action гэж senior чичирлээд. За дахиад top мангас машинтай monster truck орж ирсэн. Хүнээ бол авна. Гэхдээ Quantum Range-ийн бусад тамирчид хаанаас нь гэсэн 60-аас нь руу заалгуулаад орж иж байгаа. За нок өгсөн учраас Quantum Range шахацнаа эндээс харж байгаа. IT Sport Mavtex Ben A98 Fact knockout гэсэн Kese A98 Blade-ийг дуусгаж байна. Ben A98 IQ-дэр дахиад knockout ICCL 2K-ийн third knockout-ыг өгсөн. Top-ыг эндээс нь дуусгачлаа. Яа Quantum Range яаж на 4 elimination point-тэй. A98 16 дээр 3 elimination point-тэй тоглолтыг дуусгаж 15 дээр Stalwart-ийн elimination-тэй тоглолтыг дуусгачлаа. Тун харамсалтай байна Quantum Rage. Quantum Rage байгаа position дээр гэхдээ уг нь энэ дээр ганцхан тоглож байсан 3 тоглогч нь араас нь орж ирсэн шүү. Stalwart. Маш хурдан хугацаанд Quantum Rage 3 тоглож нөхөд орж ирлээ. За яста цочиртлаа л гэдэг чинь нөгөөд чинь Stalwart-ыг унсан чинь. 14 тимийн 49 тоглож үлдсэн IT Sport багта 1 elimination point-ыг ямарч байсан авчирсан байна. Mavtex-ийн маань 4 elimination point-тай, Mab-ийн маань бас тоглолтыг гоё эхлүүлчлээ. Train2K Sandish DRS Delta дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. Another fight just being banned out and that's going to be T2K versus DRS. One of the players of DRS got knocked down and now he just basically NB Sport low ground there. He is with the back so the revival process is going to be quick and fast. Quantum Range ста Jenkins ахаар азар Stalwart илнээд хийчлээ те. Quantum Range энэ хүчээс хойш нар үзэхгүй хаа гинэ. Би IT Sport-ийн хойдлын high ground дээр Lea Sport-ийн тамирчид орж ирсэн. Lea руу нилээ ойрхон шахаад очичлаа. Араас нь Alex руу үргэлжлүүлсэн. Lea инфо авцсан тагшгаа нээдэг явуулаад эхэлсэн. IT Sport Lea Sport-ийн дуэл. Mavtex Tuf demo with Reeler explosion damage хоёулаа knockdowns Map Kese багийн 5 дахь elimination point-ийг багтаа авчирчлаа. 6 дахь нь энэ чи яг орох гэж байна. Орсон байдгийг Map-ийн залуус уурж тастаад эхэллээ штэ. Vibes is Train2K Sandish дээр knockout-ыг өгсөн. Зүгээр тулаан War хаана болж тэнд Монгол баг тамирчид явж байна. Tuf H2S of 4 ганцаараа соолоо үлдсэн багсаа DRS rule зөвжиг нээд Vibes Apex дээр knockout-ыг өгсөн. За Tuf-ийн тоглож эндээс за Nether Range Quantum Rage-с очих юм уу да наан нанухах. DRS rule зөвжиг Vibes Apex дээр knockout-ыг өгсөн. Apex-ийг гүйцээж байгаа юм байна. Map Volley 7th element Divine-ийг гүйцээж 7th element-ийн тамирчтай elimination дээр 14 дээр тоглолтыг гүйцээсэн. 13 тимийн 45
За TUF-ийн цаадаа тоглогчийг senior дуусгаж байна. 13 дээр TUF Gaming тэгээд Management-тэй тоглолтыг дуусгалаа. 12 тиймийн ердөө 44 тоглолт үргэлжлүүлж байна. Зооны 3 дахь зооны шахаа явагдаж дуусж байгаа энэ мөчид. За зооны дараагийн таталтыг харнаа. Map баруун хойд бүсэд зоон захлаад IC Sport яг баруун талаас. Quantum Rage зооны центрлээ уршаага шахаад татчихж байгаа юм байна. NB Sport IC Sport-тэй дүүллээ. За ястаа үцхийг хүсээгүй зурглал яг энд гараад ирлээ те. 500 өргөж байгаад каста хийх үг нэ. Юуг вэ? Сталарт гохоо дарснаа гэнэ сая. Ястаа хоромхон зөөрөө юм болоод өнгөрсөн штэ. NB IC Sport rotation салчмаар байна. Уг нь бол зооны цахаад IC Sport яг л ингэж NB мөргөж л орж ирж байгаа юм байна. Батнама Сөөтөч Championship эхэлсэн шүү дээ. Өнөөдрөөс 28-ыг дуустал явагдана. IC-ийн фаг авцсан энэ бакаса. Яа би бүр тулахын бүр хармааргүй байна. I like the player of IHC how they're maintaining the distance and also collecting the information, the play. За зүүнтлэн граунд дээр Leo Sport-ийн тамирчид байгаа юм байна. Yeah. Does have the mini sec. За машиныхан дугуйг мэдээж хагалж өгнө. The 8x just pointed towards the players of Leo. Shots being fired, none connect. The players of Leo refusing to peek. Why should they? They have quite a wonderful position for themselves. IC Sport NB Sport-ийн high ground тэндээс байлгах шийдчихжээ. Ziol Godless. If they get distracted, they're gonna feel the wrath of IHC. So they have to be cautious about the team approaching them. Ziol Дөнгөж зоонд орж иж байгаа position. next to him. Demo in the meanwhile is gonna make sure he's Ziol тэр Mavtex Ben амжилттай нокаутыг Molotov шидэж байгаа хооронд нь өгчлөө. Mavtex from the distance do find an opening, and IHC, it seems, have made a mistake. Yeah, this is not good for them. Ziol already got knocked out, but he got a quick revive. So I think so. Гэхдээ IC Sport баруун талаар Leo Sport тамирчид руу бас анхаарлаа хандуулах шаардлагатай болж байгаа. Эндээс бас болоогүй шүү. Ариун талаа орой мэндэргээр сайхан мөрөж нөө лайв стрим шеэргээрээ. Яа, Mavtex цаатлын граунд дээр нь гарч ирж байгаа юм байна. No way! Every single one of them. These the fights just gonna pan out. It's just gonna be crazy as hell. Because Johnny, Mavtex, they are looking very strong, already securing a huge amount of elimination points right in the bat, and also trying to eliminate another team. Kesa needs to be careful because he just tanked a bit amount of damage, and also it seems like he received a headshot. So his loadout also just going down. He needs to be a bit careful though. But yeah, Mavtex, they know that how they're gonna maintain the distance and how they're gonna perform and how they're gonna just play around that. We'll be seeing Баасан жонгаан зэрхүүр IC урагшаа залуусаа л гэдэг. 4 teams eliminated from the game. За Map-ийн балгата зооныхаа high ground руу орцоо нааш олныг анхаарал хандуулахгүй. Зөв яг энэ Warehouse-аас IC Sport-ийн тамирчид NB-д байлгахтай зооны татал дахиад явагдаад хэрвээ зоон дэднээс цухтах юм бол дахиад бас rotation хийх хэрэгтэй болж байна. Яг одоогоор бидний харж байгаа Mavtex-ийн тамирчид зооны центрт high ground дээр орж ирсэн. The exit routes. Vibes Sport-ийн тамирчид урд бүсээс орж иртээ DRS Gaming-тэй уулзаад харна. Which there's a high probability it will. Regicide on the other side. IC Ziol Map volley knockdown хийсэн. They find themselves on the edge. Mavtex талаас IC Sport нокорлоо. Ilnet Crew Wolf is trying to get Jane the knockout-ыг As Mavtex again. Regicide Mavtex-ийн артлаас зооны хойд бүсээс инхүү тонгож орж ирэх гэж байгаа юм байна. Quantum Rage Daylight Ground дээр байгаа Regicide-аас тэгтээ болоогүй. Quantum Rage-тэй байлдана. The top of this hill against the players of Quantum Rage, who for now are looking extremely scary with how they dealt with the players of Stalwart. But you know this. IC Godless Leo Slipknot дээр MK knockdown-ыг өгч байна да. I know it's a tried and tested Yeah. Thing. Trent to kill Rig Ilnet Crew Wolf-ийг унгасан. Lobby, anything can backfire. You have to be careful of every single angle though. За Trent to kill-ийнхэн бол зооны зүүн бүсээс. IC Godless за Leo Sport шууд шахаж очиж дахиад knockout. Яхаад хоёр дахь нь өглөө дөө энэ хүн. Godless-ийн clash тоглолт үргэлжлээд ихсэн. Leo Sport-ыг GG Sasix дуусгах юм бол Leo Sport GG олон за тэр Slipknot Shaken дотор Smoke-ны
coverтай байгаа. Demo унлаа тусал цустаа китэд дарах хэрэгтэй. Зиол дээр revive хийхгүй байсараа Зиолыг алдчихж байгаа юм байна. Slipknot цаасыг тэр шагнатар байрлаа. Godless Slipknot руу нэд яваад дуусгана. Яа, энд хүнээ алдчихдаг, хүнээ бэртээчдэг. Lia Sport тэгэл нэшнтэй 12 дэх тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимээ 38. IC Sport Zio Alex хоёрыг алдчихлаа. Тэд 3 хэл нэшнтэй. High voltage урд бүсээс орж ирсэн. High voltage-ийн тоглож Jiggly NB Sec knockdown хийсэн. Тэгтээ сая Zio-ийн ямар тоглолцоо явж исэн бэ? Godless амар тоглолт явж исэн. Гэхдээ хоёр тамирчнаа High voltage талаас алдчихж байгаа. Of course, we also can't forget about Maptex in the distance. They are going to be waiting to see who survives this triple threat match between these. Notification унтраачдаг штэ. Угна mute хийждэг штэ. Группийн чатыг. За High voltage IC Sport руу бүтээ squad-аар шахах нь байна та. Deadly After Ground-аас DRS Gaming Killer Giganti Vigiside Body Magnus Sporting Tamchin Zibian дусгаж Magnus 11 дээр тэгэл нэшн тоглолтыг дуусгалаа. 10 тимээ 37 үлдсэн. Team that was already few in numbers are going to be wiped out completely and we are now down to the top 10 teams of game number 2. High voltage. За DRS-та Vibes-ийн цааталтаа аварт бүсээс очоод харж байгаа да. High voltage зооргоо ороод энэхүү low ground position-ыг эзэлж байгаа юм байна. За Vibes Esports-ийн нүдэн дээр High voltage баргалж Jiggle Cloud хоёр зогсчлоо штэ. Don't do that because High voltage is one of the most scariest team, and also DRS they also have a good footing inside the circle. They are almost controlling the center of the circle, but they don't have good amount of compounds, so they are just using those ridges and also those vehicles too. But 18 more seconds and the 5th zone will close in and the 6th zone will form. Eliminate crew also playing on the edge, just being cautious. They have good amount of vehicles. They have the best loadout. Look at that M416 with a mini 14 and level 2 loadout. This is the perfect and a dream loadout you want in a Miramar map. But one more second and the circle move towards the center and look at the players of Maptex. Oh my god, a heavenly position. Yeah, I mean definitely a heavenly position, but will they be the devil for everyone else? That is what we have to find out. I mean everyone is going to be in their vision. They're going to have all the information that they want to work with, but if you know where everyone is and you get too eager, then you can dig yourself in a very tough spot as well. Kind of like the players of High voltage at this point, who definitely do want to trade places with the players of DRS. 10 тимийн 37 тоглож тоглолт хэрэгжүүлэлүүд явж байгаа. За DRS Gaming 4 үлнэ шимэттэй бүтэн squad яг урд бүсээс Vibes-ийн шахаж байгаа. Vibes зоонд заавал орохдоо DRS-тай байлдаж орж ирнэ. IC Godless NB sector knockout-ыг амжилттай өгсөн. Demo Sec гүцэжлээ IC Sport-ийн 4 төлнөшн point авч байгаа. DRS руу харин low ground-аас High voltage шахаж нэг ач тусыг үзүүлэхэн дэндээс. Mabben Regicide body дээр knockout-ыг өгсөн. Mabben Regicide-ийн body дуусгаж байна. Plays in the Regicide Russia knockdown олсон. Зона гадна талд Regicide-ийн тамирч дээлжрал нокрох юм байна. Цаатлаас нь Vibes Delta rule зөөж ярил шахаж байгаа. NB Young IC Diamond knockout-ыг өгсөн. IC Sport 4 үлнэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байгаа юм байна. NB талаасаа IC Sport дууслаа. За 9 тимийн 32 тамирчин Vibes-ийн DRS rule зөөж Delta явуулж шахачаа. Дөө хүний нүдэн дээр сууж илаа штэ. Энэ ground дээр хүн байгаа инфог авцсан л ах учтаатай. Rule зөөж дөг рүү нэт хийсэн цагт нэт range өнгөрч байгаа. Энэ Deadly position амар хэцүү ма энэ руу дайрж орж шахаж байлна гэдэг бол. Regicide Vaz Elnet Crew Vibe for the knockout гэж байна. Wolf is Regicide knock the knock. DRS Killer YT High voltage Jiggly унагсан. За High voltage нөгөө хоёр тамирчин бол цаалтаа High voltage-тай байлдаж байгаа шүү дээ. 2-2-оор хуваагдсан байлдаад байгаа DRS Gaming. They had the opportunity to try and go for a push. The numbers were in their favor as well. It's going to be a 3v4 now. Fight for this building. Tool spotting out the player. New utility was being aimed to. Jockey хоёр одоо rule зовж дээлтэр нээдэр молотоо чанаа л уршаа шахчмаар нэг нок өгчүүл энэ хоёр шахаад орчин доо. Гой дээлтэр Jockey-ний амжилттай нокаут өгсөн. Одоо бол шахацдаг байгаа шүү. Одоо бол тоглолцдог байгаа шүү Vibes Sport.
Double knockout явсан. GG DRS game-ийн 2 тамирчнаа алдаж чинь Vibes 2 elimination-тэй. Яг л хувь зохиолоор явж штэ Коно. Which wasn't even like a genuine fault of theirs. At this NB Young DRS Killer White-ийг цаадлаас knockdown хийгээд өгсөн. everyone's going to be extremely cautious about Chichuker Rig Elite Crew Vibe-ыг нуусан. Elite Crew Wolf is Young дээр NB дээр knockout-ыг өгчлөө. Уг нь бол DRS дээр knockout-ыг өгч чадсан NB Sport. DRS-с Gianti ганцараас хоолой үлдсэн байна. High voltage Gianti-г дуусгах юм бол high voltage. DRS-ийг жижиг болгон Fistboy-ыг Mavtex Volley. За, Mavийн NB Sport-ын тадлаас high ground-аас шахаад аваад ирлээ. Яа, NB Sport-ын тамирчтай хөдөлөл байдал маш хүнд болж байна. Young Boy босгоод ирсэн Акаса гэхдээ Fistboy дээлтэнд бас knockdownтай байгаа. High voltage assassin DRS Killer White дуусгасан. За одоо DRS Gianti ганцаараа соолоо. High voltage assassin map volley knockout гэж high voltage-ийн үнцэг чи ямар зүг юм бэ? Хаашаашаа харчаадах юм аа. Zone center quantum rage noise cancel-тэй багш зоны центр дээр үндэл гяндгар байна. Jiggly vibe stoke knockdown хийсэн. Assassin-ыг refuse унгасан уу? East унгаж байгаа юм байна. DRS дөрвөлнэшэнд 8 дээр тоглолтыг дуусгаж 7 тимээ 24 үлдсэн. Дахиад knockdown-аас quantum rage return to kill шахаж байгаа юм байна. Яа, энэ Janie ямар амар low ground-аас quantum rage дээр knock-ууж байгаа спрей харж байна уу? Суя ганцаар соолоо утсан Trent triple knockout-тай. Map Kesa NB Young-ыг дуусгацсан Quantum Rage Hazy Trent гэлж энэ нөхөд. За Trent гэлэн суулгатаж Суяг руу Quantum Rage-ийн 3 тоглож шахсан. 3 сарын дүүлийг Суягтай хийхээр шийдэж байна. Хүний илүүлтэй, хүний илүү хэцүү. 7-21. Map Kesa-тай NB Sport-тай. Dog high voltage-ийг дуусгаж high voltage 3 elimination-тэй 7 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 6 тим 18. Йоо энэ ч юу болоод байгаа юм. Trent Killer Rig энэ 3-ын дээр үндэл үзэж штэ одоо яах юм бэ? Vibes East Elite Crew Novax knockout гэсэн NB Fistboy Vibes-ийн East-ийг зөрүүлээд knockdown хийж байна. 3 эсрэг нэгдүг байлиг Trent Killer-ийн тоглож Suyogтай Quantum Rage хийж байгаа штэ. Гурлаж ихэж гараад дуусгах штэ. Одоо өөр сонголт тогоо. За Молотов очроос орж болохгүй байгаа юм болоо да. That Molotov just blocked the way, but Halsey, nobody can spot him. Ямар удаан үдцэн да. За ингээ Trent Kill 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тим 15 тоглож үлдсэн. За Trent Kill-д бол 6 elimination point явж ийлаа. Vibes Sports 6 elimination-тэй Mavtex Booty Squad NB Sport хоёулаа. Zone Center Quantum Rage Hazy дээр ганц shot нэг бол унаа. Elite Sky knockout-ыг Vibes амжилттай өгсөн. Quantum Rage Senior Hazy хоёулаа улаан тоглож үлдсэн байна. Refuse low ground-а шах. За энэ Akasa Smoke Mavtex Burn knockdown өгчлөө. NB Sport low ground-аас хэцүү позишнээс гарч ирж байгаа. Байрлал бол NB Sport-ын тамирчтай бол хүндгэн байрлалаас орж ирнэ. За шууд дуусгаж байгаа юм байна. Mavtex 11 elimination point хийцээ авч штэ. Энэ залуус чи яана гэдэг юм бэ өнөөдөр. Fistboy is also going to fall. All alone, 2 players. Fistboy-ын дагавар volley шахаж байгаа volley. Fistboy-ыг олж хараад дуусгах юм бол Fistboy дууснаа. Fistboy-ыг дуусгаж байна. За ингээд NB Sport-ын тамирчтай үед бол 5 elimination point-тэй 2 elimination point-тэй 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 4 тимийн 12. Mavtex Vibes. За Elite Crew бол хоёулаа. Quantum Rage бол гуруулаа. За тэгээд дахиад монголчуудын чекнийг үзэж байгаа юм шүү. East has gotten a revive, so they are down to the last 3 players, and QR is down to the final 3 as well. Mavtex sit there with all 4. За одоо бол map. Зоны урд бүсээс. Зоны центр Elite Crew-ийн 2 тоглож байгаа. Тэр 2 тогложиг бол Vibes талаасаа цэвэрлэж байх. Тэглэх яг Doki's 2 Elite Crew-тэй үзэж байгаа. Sky Novax хэрэг дуусахад бэлэн Novax Molotov шатаад нокерсон. Doki нэдэм Molotov дамжилтаа Novax нокерсон. Sky яв болон тоглож явж байна. Sky ахтлаас нь Quantum Rage Goku шахантэй. Goku ухаалаг тоглолт хийж ийн гэж шүү. Айл elimination гэж аялаад амаагүй юу? За ингээд Elite Crew Sky зоны центр дээр соло тамирчин. But he needs to be careful. He has none. He has no utilities left in the backpack. I don't know how. Goku-гийн спрей өгж байгаа инфо Refuse олж харсан. Goku тэрийн нэт.
Захад нэмэх нь Molotov. Well, at this point in the game, you actually just need a miracle to win this game. It is the Gaku Logron гараад явсан. and then 40 дэмэжтэй Хайс Сидер Mavtex Case knockout-ыг амжилттай өгчлөө. Nathan Senior Blank дээр хилцаад гаргацсан. Senior Refuse knockdown хийсэн. Quantum Rage-ийг цэгцэлж байна. Quantum Rage 4-4-дээр 9 элнэш поинттай явж байгаа тунсан 3 тимийн 8. За одоо энд бол тэгээ асуудал байхгүй. Elnet Crew-гийн Sky дуусах юм бол манай хоёр багийн тулаа явлаа. just going up and up down to the final 3 teams. 4MV. Хийдгээр стартгаа дарсан хариунтлаа баярлаа бро. Last player remaining from Eliminate Crew. За Sky дөг тэгээд дуусгана. Эндээс тэгээ Mavtex-тэй 4-3 байвал Vibes-ийг хийх болно. Монголчууд эндээ өнөөдөр тоглолтыг хийхээр шийдэж байна. Sky дөг ёо итрада дуусал цустай байж байгаа тэр дүүлж шít. Elnet Crew 2 элнэшнтэй 3 дээр 4-3 дуэлийг Mavtex эсрэг Vibes Sport-ын тамирчид хийн. За Докос Бандер нокаут ясан Кэзер дахиад дабл нокаут явчлаа. Volley Ben 2 зоонд орох хэрэгтэй. Volley гихтээ Refuse нокаут гэсэн Mavtex-с Ben ганцаараа соолоо үлдсэн. 1 versus 1. The winner chicken dinner for this map of Miramar. East-тэй Mavtex Ben. Against East. Ben has the HP. He lobs a Molotov in that shack. It is his game. East-тэй Map-ын Ben нэгээс дүйл явнаа. Доктор U5 хийцэн үү? Хийх үү? Зүгээр тулах уу? Has a UMP to work with on it. Both of them switching. Яа гоё тоглолт үзэж штэ монголчуудаа. Mid-range duel. Juking behind the vehicle, East trying to find an angle. Ben 10 doing the same from behind that hill. Яа саяны шотод очсон. Run out of ammo in this weapon. 8 bullets left. За хитэг дарнаа. Blue zone шахчихж байгаа. His last burst, 8 Толгой гарлаа цухуулаа. and East will have a few Мод extra тэгсэн seconds. баруун талаар Vibes. He's gonna go. Яа Vibes-ийн double chicken болчлоо. It is gonna be 4MV, a back-to-back win. Юу гал. There, Miramar is theirs, and well, it is a Залуугт сайн байна. Дэлхийн аргалаараа гэж өрөөё гинэ. За манайхан одоо тэгээд reaction-аар давуулгаална, комментээр давуулгаална. Vibes Sport-ийн double chicken. Stole that chicken dinner. Өөрсдийнх нь чин chicken өөрсдөд нь буулган сүлтэй яж адлаа. Аврал ранкинг 1 дээр мэдээж явж байгаа. 2139 дэмэжиг үзүүлсэн 12 элнэшнтэй энэхүү майтер тоотал 22 point эдий цуглаж авч чадсан байдаг юм аа. Against Full Medical Vibes. What? let's see if this Яа би үзэж хараад байгаа юм биш үү? Харин шамаа үзэж хараад байгаа юм биш үү? Double chicken ингээд бичсэн байсан билүү бро. Могийн оройм тэр яруу сайхан гөрөлч нөө. Баяра гал гинэ. Эби маргаангүй юм аа л гэж байна. Бид нар одоо Sötich Championship шинэ аврагтай болох уу? Манайхаа юу гэж бодож байна? Vibe сайн байна л гэж. Яа MUNZU орлоод өг би барих хэрэггүй baby гинэ. Хамааг орлооч нэг cap авдаг хүнийг ширхэг байна. Даги гал гинэ отхон мотор галаа гэсэн байна. Галгалаа. Мда nice гэсэн байна. За тэгээ манайхан одоо энэ гоё чикний хэдүүлээ милая. MUNZU PUBG Cast Rosen-ээр follow дараагүй бол follow дараа YouTube хуудасаар Caster MUNZU гэсэн channel дээр нөхөр live stream явж байгаа. Ухааш нөхөд үзэх боломжтой. YouTube хуудсандаа subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлж үзнэ. За тэгээд дэнэш шилгээж урамшуулахыг хүсэх юм бол данс бичиж байгаа шүү манайхаа. Vibe тасарчлаа шүү гэнэ хэрлэн тамиргаан болт. Map хэдэн kill хийж вэ? 12 killтэй. Mavtex уу? 9 killтэй байна уу? doing a phenomenal job stopping. Монгол агууд яа гэдэг юм байг нэ отхон матар отгоо харин тийм ээ. PUBG Mobile Sötich Championship-ийг Монгол баг тамирчтай бол үнэндээ л нэрээ. Back-to-back win is gonna put them in a wonderful position now. Эзэгнэж байна. They were in the first MUNZU гоё каст хийх юм байна. Амжилт гинэ баярлалаа өөрчн ч гэсэн амжилт хүсье. solidifying that first Хэдэн өдөр болох вүлээ гэнэ 4 өдрийн турш үргэлжлэнэ 28-ыг дуустал явагдах баяртай. second map. To be honest, map Тэгэл яа тий чадж байгаа бол тэгэл эхний өдрөөс нь ахвалал тэгэл чадаал ранкинг дээгүүр явах хэрэгтэй штэ. Заавал ч нэг 2 дахь өдрөөс нь 3 дахь өдрөөс нь тоглолтод оролцсон гэдэг юм байхгүй. Чадж байгаа юм нэр үнэндээ л арга байхгүй байна дөө. the edge and Full Medical Зорго сталарт байгаа мөгнө байлгүй яхаа бро. taste of your have a taste of your own medicine. How is it? It's bitter? Yes, it certainly was. Би ч бас нэг тийм мэдрэмжтэй байсан шүү. Гэтэ бид тэрийг хэлээгүй л болохоос ш. Was their right to win. They had those jobs, but My Vibes-ийн угаасаа өнгөлөг байгаа. Бэлтгэл маш сайхан амар сайн формтой байгаа. they go for those revives and just committing to that shack. Гэтэ босод баг тамирчтай юу гэж энд бас магтахгүй орхиж болох үлээ. NB Sport-ын тамирчдад л маш гоё байлцсан. Гэтэ яг нөгөө энэ NB талаас орж иж байгаа зооны баруун бүс бол яг л Монгол баг тамирчдын давхарцал байлаа л да. Map NB наалталт нь IC байсан. Тэгээл наашгаа гэх юм бол Vibes байсан. Дунд нь high voltage болон DRS-ийн явж илаа. Гэхдээ DRS руу тэр токен эдний Because the way Full Medical knockdown тэгээд мэдээж шахан тэр бол яг цохиолын дагуу явцсан. we just want that
High voltage-ийг Mavtex талаасаа гоё чанж өглөө. And teams like Quantum Rage, they stopped up. Quantum Rage бол амтдахгүй байх гэж бодож байна. Although, Four Miracle Vibes got the chicken dinner, but which player got the MVP? Let's find out. За ингээд хоёр дахь Mavie MVP-гэр Mavtex Leo шалгарч байна. 1229 damage-ийг үзүүлсэн 6 elimination-тэй 6 knockout-ыг өгсөн 2 assist өгсөн тоглолтоор энэ хүн MVP тоглож шалгарч байна шүү. Ганбаатар ганцраг шинэ аврагтай болчвол те гэсэн байна. Одоо 3 дахьыг нь ав MV гэсэн байна шүү. For MV хэрлэн тамир гамбалт. Нэх гоё нэг тим гоё үгч алгаа гинэ. Гэхдээ Сталар зүгээр байхгүй аврага хамгаалах байх сайн тоглогчтой штэ шартаа хөвгдөд нэг дайруулж дийлдэхгүй айци бол 3 дээр л орох байхаа хүрлийн эзэд гинэ. Хэрлэн XR vibes гэсэн мэн сая Godless гоё байлаа тань Godless интеркласс тоглолтыг би хараад бүр огшлаа ш бүр ойрлж босч ирлээ ш. Ер нь нэг тийм тоглолтугаас хийдэх хөвгд штэ. Гэтэ мэдээж байгаа л да баг болгоно л өөрсдийн гэсэн одоо бодож боловсруулсан төлөвлөгөө тоглолтын тактик байгаа нь мэдээж. Энэ бол дөнгөж 2 дахь мапын тоглолт дууслаа. Quantum Rage азтай байлаа. Сталартыг нохоод хол явахгүй дээ. Үгүй харин Сталартыг айгүй хямдхан юмдар унтсан гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Очоод ихний нок эренгүүтээ шууд Quantum Rage араас нь 3. Гэтэ тэр яг нок өгсөн дараад бол Quantum Rage соло татаж яг ground нь байсан. Араас нь 3 толож draw тэгээд ирж исэн байхгүй. Тэр хооронд хүнээ босгож байлгах сардалтыг шахчлаа л да. Сталарт хямдхан юмдар унсан гэж би бодож байгаа. Алекс сэрлэн хайчваа муу болчихжээ гэж жагаан сайхны баталт. But I think Maptex moving forward all they have to do is just replicate this performance of theirs, just replicate the number. Ва, манай share 434 shareтэй 150 reaction-тэй явж байгаа маань. За reaction хата 300 болгочих юмсан. The momentum from the league stages has carried forward for them and looking to do a brilliant job, kind of pulling up similar numbers to the players of Four Miracle Vibes. 22 points secured from this matchup. Maptex securing 21 points from this matchup. Wow. So was a dominating performance from these teams. QR Quantum Rage 9 eliminations. Тэрнлээ азар төмөр тулгаа хаа оройм дөрөөр сайхан мөрүүлж байна уу? Лайв стримээр share хийгээд үзээрэй. That mid game rotation did not really go their way and it was quite unfortunate with the way they were caught off guard, but overall they also had a pretty fun time. But look at this. Surprise, surprise. Last game it was Сталарт сая хоолоо идэх гээд яарцсан бахаа гинэ чи яа. Stalwart Esports finished the game with 0 points. At least like one of the Mongolians I need to bow down against like Vibes тасарчлаа шүү гэсэн байна. Ганцаж буудсангүй унчлаа Сталарт би гайхлаа штэ л гэж. Одоо харагдана л та Сталартын Quantum Rage-д тоглож байгаа дээ. За энэ дээр reaction дээр senior-оос нэд спрей явчих. Араас нь манай 3 орж ирж байгаа. Харагдаад өнгөрлөө гэсэн чи Godless-ийн MK-гийн спрей юу? It's sum up to total 25 points. That's a huge number. So if Maptex is going to keep on maintaining this amount of average, they are going to be Манай залуус сайн байна. Ирчээ алдахгүй бол асуудал алгаа гэнэ Батэр шагдрах маань. Тэрнлээ азар төмөрд бол юу болж байна гэсэн маань эхний 2 map дууссан. Эхний 2 map дээр Vibes Esports-ын тамирчид маань double check-ин нийтлээ. Монголчуудын check-ин үргэлжлээд явж байгаа шүү бро. I think the situation was also laid out quite perfectly for them. They were constantly playing the blue zone, using it as a back shield and making sure that all of the teams, all of the individuals that were rotating late or were left behind by the others, they were picking up all of those scrabblers for themselves. But Four Miracle Vibes definitely, as you mentioned, one miracle after the other, 2 games back to back, hat-trick opportunity right in front of them. But as history would have it, and as we have seen it in the past as well, getting a hat-trick on the first day puts a massive target on your back for the rest of the matches. So I think Four Miracle Vibes going into the next game will definitely expect enormous amounts of pressure to befall them, and they can get targeted during the mid-game rotations as well, also in the early game, but let's see. The exact opposite can also happen. Maybe the teams are going to be scared and they're going to try to avoid them at least for today and come back tomorrow, just reset, having broken down the strategies of those team fights. To be honest, that game plan I think so it's not that good, right? Just dodging the players of Four Miracle Vibes and giving them a free chicken in every single map, just solidifying their lead and also just giving them a free slot. Yeah. That game plan sounds bad, Johnny. I don't think the team should go for that. Although, I would love to see
see how four Miracle Vibes just gonna keep on increasing their performance because the way they played with on Erangel was good, but the way they played on Miramar was just awesome. Монгол гоод айлгаж байна гэнэ баярж гал баяра. Май 15 гэлтэй байна штэ бас лаалж хийсэн. Өти 15 гэлээ нөө айгүй олон гэлтэйсэн. За ингээд 3 дахь map Erangel map эхэлнэ. Нөгөө Осота cast хийв болов хахаг нь хэрлэн тавир гам бол би зүгээр наригсан штэ. Тэр чин зүгээр joke байсан штэ бро. Баясгалан таавка cool гэсэн мэн датад осоод орж ирсэн чин дахиад chicken байхаа гаахлаа штэ гинэ. Орой мэндэ батэлгэр орой мэндэрги. Баясгалан таавка галгалаа гэсэн байна. Галгал. Hat-trick opportunity. 18 in first, 22 in second, or maybe 26 in the third match. Зүгээр монголчууд зүгээр яана гэдэг юм болоо. Нэг хилээд өхөн байна уу? This is the only team who already touching the 40 total. LG 2 map-ыг Монгол баг тамирчдын chicken. Erangel map. Of total points in the overall ranking, but this is just the start. And the next map, it's again the home ground of every single team. It's Erangel. So the start for some team it's still gonna be a little bit fresh for teams like 7 Elements. They just secure only 2 points, Johnny. They secure those 2 points in the first map, and that was Erangel and Risk. They secure 2 elimination round, and that's it. In the previous map, they end up Батыг тэр норма хийсэн гэнэ баярлаа бро. a fight against one of their like similar region team, but didn't work out for IA. I mean, you're worried about 7th Element. I'm worried about IHC and Stalwart. Stalwart did have a pretty fun time on Erangel, but it wasn't enough to now be anywhere close to the players of Maptex, and especially the lads from 4 Miracle Wilds who have created a big advantage for themselves. IHC on the other side, game number 1, they got nil. Game number 2, they got 4 eliminations, and that's it. 4 total points after 2 matches. And it can recover, it can all be recovered, but they have to perform in the next game, or maybe the Sanhok they have to secure. If they fail to do that, then they're going to be in a world of hurt, and they will definitely have to focus in on the matches tomorrow. Because, I mean, we all know the finals go by very quick. You just have 4 days and then it's done and dusted. Yeah, you don't even like able to react at what just happened. Yeah. You have to be very quick to every single situation. You have to be very quick with every single question, and you have to answer it as soon as possible. Otherwise, you might found yourself on the receiving end, just like IHC did. Because IHC, as just mentioned, I'm also concerned about them too. Because again, we all know this team tend to start slow, but if you can start this slow, this might affect you in the later stages of this championship, because as just mentioned, it's going to be 4-day affair. If you won't be able to collect a decent amount of average point per day, you might end up in the bottom 6 or maybe in the mid chart. So I don't want them to struggle like this, because again, IHC is the fan favorite team, dude. We know that what type of capability these players have. I mean, for sure. I mean, as we've been talking about it, I mentioned it during the start of the show as well. This is the team that we all first heard. Зя манайхны комент цаашаа юу гэсэн бэ? Back in the days when PUBG-гийн бурханд ингэр минь IC сэрэж хайрлаа ч гэсэн байна. Осроо PUBG мэддэг болов хаах гинэ. Мэддэг бат. Асууж үзсэн биш цаадахс чинь ямар. And that legacy has carried all forward till this very day. And I think that sort of motivated the other teams of South Asia as well to work upon certain things and improve in certain aspects of the game, and it was beneficial to us immensely. I mean, now look at how good South Asia is as a whole region. The players are doing phenomenal in terms of individual skill level on the global stages. The teams are doing a brilliant job, and I think at this point we just need to be consistent about this. And Бүжиглээ манайхан гээш гинэ. But the level of competition right now that these teams are being a part of, that is би нэр асуудын хав цаналт дээр зоо камера өгөөд каст хийвэл алаа. Дагштын тоомоос сууг ус ухта пүүжингийн урдаар. One of the teams that I hope definitely does recover is going to be IHC, as you mentioned, because of the kind of history that they've built in this particular region, and the kind of history that they have for themselves. You always expect them to do good, but I think the challenge that 4 Miracle Vibes are bringing is Vibes-ийн triple chicken харчамсан гэнэ. Stallart сая Stallart гэж мэдэхгүй зоригондоо унгасан байлсан баха гэнэ. Юу нь бол би тамирчдаар би мэдэх боломжгүй шүү дээ. Very nice for them. They got a lot of elimination. Last game, not so much. Yeah, they end up in the 13th position if I'm not wrong. They got eliminated a bit early.
that's just gonna blame the positioning and also drop a little bit and also the circle. But to be honest, you have to be careful when you're rotating. You have to be careful whenever you are just trying to, rotate towards a particular area. You have to be aware of your surroundings, like what could happen and what could go wrong. You have to be prepared for everything, just like DRS did for an Аналист юу байна the South map манайхаа гэж. when they face the players of the four miracle vibes. But when they got banned by the players of high voltage, it just came to an end. It was the dead end for them. So looking Лавдаж forward наран to that бадраа game. хаа ёроо Although мэдүргий. Орой DRS сайхан өнгөрүүлж got гинөө. 4 elimination in the early stage of the map, which was a good sign for them. Yeah. They might do the same, but again, 10k хүн чамайг 0 DRS авахыг has хүлээн гээ different хүлээн гээл бод NB бод хахаа and гинэ. to be honest, again, this team also showcased signs of life, and they are doing decent. Yeah, they're doing quite phenomenal for themselves. I mean, Nice they're өдөр doing байна brilliant. гэнт And хэлээ it is яах going вэ? to be super fun to witness them again in the next Ургамал match. судлаач As шүү. we have mentioned. За ингээд before, тоглолтын we гурав дахь came map back эхлэх from бэлэн болсон break. баг The map is тамирчид gonna be рүүнд Ragnar орсон. 63 Амжилт draws. Сиа The Монгол players are залуустаа. looking quite jolly start of the day. It seems like it is quite pleasant for everyone, but the trajectory of the plane this time, it is going to be starting from the southern part of the map. And northern side of the map and going towards the southeastern, western side of the map. All right, it's south to north. I just got the directions opposite. За өмнөд бүсээс хойд бүс рүү буюу Сосноко милитари бейсээс Сталбар чиглэлтэй онгоцны нислэг явж байна. And fixes. Are you as confused as to what is happening in the first two in the matches right now? I mean, this level of domination by one team. Did you expect this? Well, to be honest, considering what happened in the ESA finals, no. But lately we've seen Засаг даргын онгоц гэж шүү. vibes making the steps in the right direction, and I think I must say they've come a long way. Because when Yes. you talk about a team like За эндээс одоо IC Sport-ийн тамирчдын used to play in the drop SFA location era, Milta Power this чиглэлтэй явах болоо гэж this бодож is- штэ this was харцгаая one of the да. teams that was all about going for bodies, right? They just went into Yeah. every single fight, sometimes with blindfolds on their eyes. За right? тэглгүй But IC this Sport time, you know, Milta for Power-ын the past чиглэлд couple of weeks, what буултыг I've been хийсэн. witnessing is they've been changing their style of play. You could see that maturity really kick in, right? Something that I think even Zeus currently IHC at one time took for granted. Something like what Stalwarts used to do pretty much when they were new to the scene. I think now we're seeing that happen. That transition happen to for Miracle Vibes, where you can see them. They're not being extra too aggressive. Rather, they're just playing for positions. And once they find that sweet spot, that is where they're going for those necessity fights. So, and as a result of which, you can see what's happening. Yeah. Also fixes, by the way. Welcome back, man. It's been a while. We've been away from this South Asian PUBG Mobile scene for a bit now. You have been away, Johnny. I've still Yeah. pretty much been there. I think one You more and person I that's haven't worked missing is together in a Ocean. while. Yeah. You and I, as a duo, have been out for a while. But now that we're back, I think it's time that we get our third boy in. I think it's better that the three musketeers get back into action. Yes. But talking about this current circle for what we're witnessing so far. The previous Erangel was quite open. It was a flatland circle. A lot of teams had trouble. We did see that curveball going down towards the ferry pair when we actually expected something to happen around the eastern sides of Quarry, right? A lot of teams were taken for a spin. I think one of them had to be Stalwarts, and quite unfortunate ending in the previous game as well. But this one, I think, Johnny, is pretty standard. Something that we are acquainted to, and I think teams are gonna find a little bit of room in this one, and this is going to be quite grippy. Well, yeah, it is definitely going to be gripping, especially, I mean, my eyes are going to be towards that western edge where Maptex are. Based on how they were playing the previous game, I think their eyes are set, and they are also dead set on getting those elimination numbers up earlier on in the game. And they are in the perfect position to do so, as well as they try to go east to west. It is going to be NB who fall in their way. Quantum Rage is going to be in their way as well if they refuse to rotate early. But we do have DRS on our screens right now. Not really the start that they wanted, but I think they do have a lot of room to improve, especially it's just 2 games that have happened. They still have a lot more matches remaining. Yeah, I think DRS, ever since that amazing feat that they achieved during the GC, they've sort of seen that little bit of a dip in the Yeah. consistency.
lately, they've been making it to the top 4, but when you talk about, finishing on the pole position, that is something where they've been lacking on, and quite understandable, right? When you kind of have your hunger satiated, you've, come second, maybe just missed by the first. Could happen this time around also. But again, you cannot take the lobby for granted. And I think DRS are well aware of that. They cannot be quite complacent as well. But when you're talking about, SA, it has changed a lot, Johnny. I mean, a little bit of revision you, because you're coming after a long time. The zones have changed, the meta has completely changed. You might be seeing a lot of DBS just scattering around the lands, everybody kind of taking those close combat battles. So once I was doing the league stages of the SSC, we used to see a lot of those quick fights. But this time, suddenly coming to the finals, Чин зэрэг оногийн дөрөв төрхий. are playing, exercising a lot of caution. And that sort of, forces me into thinking, yeah, they're all serious about finals. They realize that this is where they have to secure as many points as За эхний цааны шаха You're right on 3 минутын дараа шахагдаж дуусна. Vibes Sport-ын тамирч Osno commentary base дээрс лүүти хийгээд гарч ирж байна. За зоны центр бол Skull Pochinki in those team fights. центртэй байсан. That did not used to happen the last time I was here. And the DBS situation takes me back all the way to the PMPL South Asia season 2 and 3, when the weapon was just introduced in the game, and it was quite heavily being used, especially on the maps of Sanhok. And I think this new way of going for those Сайн бро орой орж ирж байна гэнэ. Нааг нар матраа сайн оройм дөргийн оройг сайхан гөрүүлж байна уу? Лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. has two options. He is either going to take the fight, try and fight it out with you, survive the duel, or be eliminated. За Richie Side-ийн дамжтай үед Баян Монгол хорол дээр буудлуудыг хийдэг заншилтай. And then get eliminated. And I mean forcing an Баяр сайхан жанлаг цогцлаа сайн уу? Оройм дөргийн оройг сайхан гөрүүлж байна уу? I think that can definitely put these teams into advantage, but I think because of that, those overcommitments and sort of that amount of importance being given to just committing towards this fight and securing those finishes, it is going to be a little bit of a challenge for these teams to just to make sure that they survive till the end game stages. I mean, for the last two matches, we have Тэгээд 5 Монгол баг тамирч маань цувраал чек идчих юм боллоо. Тэгээд өөр юу ч хүсэх вдээ. Leo Sport. And this is not something that even the viewers will, it's kind of very difficult for everyone to digest. Өвн бол Leo-гийнхан бас л үзээтэй баг тамирчдаа тэгтээ төдийл нь бас сайн тоглолтыг бол гаргаж чадахгүй байгаа даа. Because I remember Цаашдаа орой ирж байх шүү. Бро ойлгоорой брогны зүгээрээ бро. 14 or 15 eliminations. Гол нь тэгэл яаж яж байгаа л тэмцээнэ нөхөж болсон тэгэл үзчихдэг байх хэрэгтэй. That they've said. But Ажилтай хүмүүс бол тэгэл ажиллаа хийхээс өөр those games with 8 to 10 асуудалгүй. and the best part is that they are also getting the chicken dinner, which kind of forces you to think, because if they kind of get a chicken in this one, if that's going to be a hat trick, this kind of pushes us to wonder if they have really cracked the code, because lately they've been scrimming a lot against the South Asian teams. And what was the change with the SA and the SSC? That was the introduction. За high voltage-тэй As well. Ego 88-ын тавирч мэдээж усны хот дээр хамтдаа буусан. Эндээс Ego 88-тай high voltage-ын төөл явах нь тодорхой. Into this one, you just have a handful of them remaining, not a lot of them, performing to their utmost potential. That is where, you feel like, yes, this is a tournament that for Miracle Vibes, they're gonna be the hot favorites. Share бол окей л гэсэн маань баярлаа. Favorites for now, but see, game is За Ego 88 майку артлын үнчин дээр очсон Falak надлаас нь очиж байгаа. За Blade close in about яг нь усны хот дээр. Egg on I8. Game number 1 was quite nice for them. Match number 2, not really theirs. We do have Blade on our screens right now, quite close to the players of high voltage. Vehicles being moved around. We'll give the information to the opposition. За Ego 88-ын хойдолтой цугларахаар шийдлээ. Right. Усны хотыг бол high voltage-с салж байгаа юм байна. I think Egg on I8, they're going to completely avoid any contact with anyone up until the mid game. Up until zone 4, zone 5. Now, this is where За зоны центр наашаага жижигэр татаад скулийн бор толгойн дээр зоны центр нь NB Sport-ын тамирч зооныхоо центрлэн Map-ийн артлаас нь rotation нэгээд орж ирж байгаа. Стал орж ирсэн яг энэхүү high ground руу
өгсөд орж иж байгаа. DRS-ийн артлаас нь rotation залгална. IC Sport Prison чиглэлээс нааш rotate хийж орж ирнэ. Яг одоо эндээс харах юм бол зооны баруун зүүн бүсэд дандаа Монгол баг тамирчдын рот зэрэгцээд тулаан явхад бэлэн болцоод байна. За NB map 2 бараг л мөргөлдөж байгаа одоо эндээс. Байгалийн эхний драфт нь Cross 4x-тэй 3 сеттэй 760 шигэр сумны хамтаа буусан. Farm Warehouse-ны артлын граунд дээр энэхүү байгалийн драфт хайсан. NB Sport. За баруун талын граундаас Quantum Rage. Let's say you leave Dock on one side, East on the other. Энэ скуулийн бортлогын тулаан бол маш эвгүй тулаан болно. Яг зөв high ground эдэлсэн баг тамирчдад ашигтай тоглолт явуулчихна. Map tags 300 уулзрын compound дээр орж ирсэн байна. I was quite impressed with NBA Sports, especially the star player Sek. For a moment I felt this guy was absolutely cracked. But then again, we've sort of been missing out on that sort of consistency that you're supposed to, expect from these young lads. Now, once they kind of figure that one out, once they get into their High prop хит гэж дардгаа дарлаа гэсэн маань уртнаас мөгтөлгөө баярлаа. Drop and Drugs байдаг болсон юм сонирхол юм гинэ. Yeah, I mean definitely they are one of those teams. The Quantum Rage дээр Trent төгөл мөргөж орж Sand руу явсан нэдний range нан ансан за Quantum Rage дээр Trent төгөлийнхэн Rosakin баруун хэдлийн compound дээр байлтахаар шийдлээ. Хамгийн ихний дуэл энэ хоёр багийн хооронд. Lob as much utility towards the players of T2K to deter this push. Jane, he's holding the flank. Sees Goku moving towards his right, jumps inside the wall. Jane Rico шахсан гадна талаас Sparky. These teams are going to fight for. За цаатлын high ground руу Trent төгөл Suya гараад ирлээ. Senior Trent төгөл Jane дээр knockout хийсэн. Senior зүрлээд Suya гунгаж байна. За Jane гаалсан Trent to kill. Rig уулан. He has an Uzi in his hands, but he does not have enough HP to actually. За цаашаа гарч чадна Хейз дээр маш гоё knockout Rig-с явцсан. Үсээд гадна талдаа буулгах яах вэ? Ямар ч инфог Хейз knockdown болж байна. За Sparky цаатлаас нь Suya гунгаад өгсөн. За Trent to kill-ийн Quantum Rage-ийг чанах нэ. Goku ганцаараа Quantum Rage-с үлдэж байгаа. Уртлын camp дотор. Trent to kill Rig-ийн маш ухаалаг тоглолт сая явсан. It's just their last player Goku who's left alive. Oh my goodness, that's a disaster. To be honest, I mean at this За Sand мэдээж Goku-гийн инфог авцсан. looking so confused. Sand шүү Goku-гоос нэд явчихж байгаа. So haphazard for them. And for a moment I felt like they could really come back into this. But letting Rig get Яа Goku гунасан гэхдээ нээд нь Sand дээр ороод унжин. Quantum Rage нэг л нэшнтэй 16 дээр би хамгийн ихэнд тоглолтноос гарлаа. Quantum Rage buried. But at this point, this is 15 тимийн 50-ын тоглогч. from T2K. They realized they need this position, and objectively they were thinking this is right. And for now, I mean, maybe they must be second guessing upon it. It's still not inside the circle. They will have to move in, and considering the fact that they've already lost out. Энэ англ баф амар сонирхолтой болох гэдэг. Right? They've already secured Бүр мэдрэгдээд байна. to their name at the trade. За Magnus Esport скуулийн борлогын high ground дээр гарч ирсэн. High voltage assassin NB sector knockout Davis дээр өгсөн. За тулж байгаа тоглолт юм болоо NB Sport-тэй. Who are really going, elimination heavy. I think this is a good news for T2K and Quantum Rage нар үзэхгүй жатга хийсэн байгаа гинэ. direction. Assassin NB Sport-ын таймшныг дуусгасан. Quite promising as you NB нэг тоглогч алдаж байна. after the way they dealt with that fight, but let's see, I want to see how far they can go in this particular match. Feast by High voltage regular knockout-ыг өгсөн. За High voltage 3-3 дүүлэг NB Sport хийж байгаа. Young boy Feast by хоёулаа улаа юу вэ? Assassin-ийн нээтэнд хоёулаа унчиж байгаа юм байна. Хоёулаа улаан байсан гитар чадаагүй. Скуулийн апартмент дээр NB Sport дуусчлаа 15 дээр. Нэг элнэш point-та дууссан. High voltage 4 элнэш point хийж авч чадсан. Regular-га гэхдээ уг нь алдсан л та. Гэхдээ доолтол манай дээш өгсөж боломж байгаагүй юм бахта. Хоёулаа улаан байж байгаа нээтэнд зэрэг явлаа. Can't believe my eyes what's going on because this is good stuff coming in from high voltage. Захад MUNZU огшоо гинэ. IC Sport гэсэн мэнийг таваа. Now look at the squad. За скуулийн апартмент дээр NB Sport-ын тамирч дэлгэнэт болсон. Quite some promising talents out there, and they haven't really been delivering the way they kind of look strong, right? And getting into fights like this, taking down some big Mongolian teams is gonna instill that kind of a missing confidence. And lately, even in the first game of Erangel, I found high voltage DC looking quite good, right? Especially the way they were forcing out fights, they were going into the push. I think that was one fight against Aegon I8 where they were absolutely phenomenal. And this goes on to show that as a team,
how much they've been putting in IC work. Sport зяал артын граунд дээр rotation явж байгаа юм байна. Trent гэлхэн артлын crash position дээр орж ирсэн. DRS бар хойдол за сая бол яг Trent гэлэн бэсэн тэмштэй position дээр орж ирсэн байна. High voltage тоглолтын үед бол эхний map дээрээс л ерөнхийдөө чанга тоглолтыг хийгээд ихэлсэн. Сайн тоглолттой байна high voltage. За энэ гурван шахаа явж тасгад 15 секунд явцсан. That should give a good amount of confidence boost to the players of high voltage over there. Problem is that T2K now have their eyes set on this compound. IC Sport зооны зүүн бүсээс за уршаага шахах юм бол Элнет Crew дээр бараг очиж мөргөн. Зооны центр хойшоо Скуулийн апарт центртэй татсан high voltage зооныхоо центр дээр Particular circle, I kind of really fancy. IC Sport хойшоо за энэ ардаа TUF Gaming мөргөж орж ирэх гээд байна да. But TUF, like you said, Энэ Confound дээр TUF Gaming байгаа. in the qualification stages of the SSC were quite good for TUF, especially the final one. Зүүн талаар нь Mavtex rotation мөн үргэлжлээд явсан. Around them, you can feel that. За TUF Confound-ыг тойрол Artlin Low Ground дээр баруун чиглэлтэй IC Sport rotation үргэлжлээд явсан. За ингээд Schooling партнер high voltage дээр мөргөөд хингүүд орж ирсэн. Stalwart-ыг ороод ирсэн байгаа юм байна. Trent гэлэх муу орж ирсэн. Egg88 орт бүсээс орж ирсэн. Regicide үндэсээ School дээр Egg88 Blade дээр Trent гэл Rig knockdown-ыг амжилттай өгч байна. Now this is going to be an absolute bloodbath. Yeah, it is going to be a blood. Egg88 IQ Regicide баад дээр дахиад knockout өгсөн. За энэ ардаа Rig knockорсон байгаа. Stalwart бол баруун зөндөө урталтаа 3 багтаа толооноо хийх хэрэгтэй болсон. Cloud is still there with Assassin Stalwart in one building. T2K Rig was knocked out, but he's going to get a revive from his team. There's well, these three teams are going to be joined, I believe, by the fourth in distance. We do have one more team from the school compound keeping an eye on this entire situation. But all right, so the only thing that's going to stop this entire fight is the fact that this is quite a nice little safe haven for all of them at this point inside. За энэ camp дээр болдог тулаан бол тийм ч амархан бас шийдэгддэггүй. Mavtex-ын баруун хойд бүс дээр IC Sport Godless knocker-ла бурхан минь автлын цэнхэр дээр ирэхтэй. Нүүрстэй Sprout Godless knockdown тоолсон. Яг нүдэн дээр нь л машинтай орж ирлээ дээ. Vibes-даг 7 element Taco Saurus-ыг машинаар мөргөөд knockdown хийсэн. Map-ийн баруун хойдлын compound дээр IHC don't move anywhere anymore. They have good cover. There's a lot of distance between the two. IHC should be comfortable. Yeah, I think first Albert. Manus Sport зүүн талын гамдаа за уртлаас нь Vibes Apex шахаж орж буцаад татж байгаа юм байна да. Schooling апартны тулаан үргэлжлээд явна. Can't keep on pressing IHC because Одоо байж болох хамгийн ашигтай позишнуудыг яг энэ Schooling апартнер баг тамирчтай авцсан. Сталард нүүрс IC Zio 7 element ашаадаг knockdown хийсэн. chime in, but seems like Stalwart. IC Sport хойдлын цэнгэр компаунд дээр орж ирсэн байгаа. Revive хийж байгаа оронд нь эндээс нүүрстэй спрей явах уу? За Shark Brother 7 element-ийн Shark дотроо бүгд ороод ирсэн. Divine knockdown-ыг хэд хоёрхан шаттай нүүрстээс явах хэрэгтэй. Divine дээр knockout Stalwart top-оос явчихж байгаа юм байна. Teams coming in from Pakistan. It's their first PMPL. They are having a dream run over here, and they've been playing really well. Made it to the finals. But Яа, shot-од орсон. 7 element Divine-ыг IC Godless дуусгаж байна. you know those doubts. Дахиад хоёр тоглож үлдсэн Shark дотор. Till the point, you know, look at them just restricted to that one little shack, and you know, just being hammered down, not just by high voltage DC. You За хайваад Assassin машиныг ямар ч байсан дэлдээд авсан. Shark-ны cover-тайгаа очоос team чамар хоёр тоглож бас унчихгүй. situation. I do not see a world where they walk out of there alive. Well, yeah. It's going to be quite difficult for them to pull this miracle off. За яг энэ Schooling апартны дөрөв скот бол team чамархан би нэр шахсан тоглолтыг хийгээд байлтчихгүй. Энэ баг тамирчтай яг үндэ зооны шахаал байлтуулна. Playing along the Дахиад зоонд татсан ч Schooling апарт зооны центр. За Map-ийн жижигхэн уршилцын зоонд орж ирэх хэрэгтэй. TUF-ийн бас нааш орж ин. За хойд бүсээс DRS Gaming орж. Гэхдээ DRS амар гянга тоглолтыг хийдэг. Trend тоглолтыг хийсээр getting access Blue Sun-та уралдчихл наашаа зоргоо орж ирнэ. to hold on to. Мөн хүртнээ хаа янагэндээ орой мэндүргий. Teams in school apartment coming at a За standstill. Vibes Sport-ын Schooling бортлоо All four of чиглэлээсэ. them are Manus trying to Sport-лаас be л мөргөж орж ирэх outsiders боломжтой. approaching their spot. Seems like Stalwart, they're getting a little bit restless,
wanting to find those points a bit earlier on in the game. For a team like Starwood, to be honest, at this point, I think the way they are, it should be, За энэ скуулийн амфортны дөрвөн баг бол тал руугаа анхаарлаа хандуулна. Хоорондоо бол тийм ч амархан толохгүй. За Tube Gaming rotation-аар хөгжлээд орж ирсэн. За Tube хаашаа ирж мөргөдөм бол та харцгааж Star Wars-ыг баг мөргөөд аваад ирж байгаа юм шүү дээ. За зүүн талаа Trend гэлийг мөргөчлээ. За эндээсээ тоглолт явчихна. Zemo Star Top суудтаа давсан. Эхний финиш мод хоёр дахь талаач ахаад спрей өгөө 60% damage дэ 70% damage ороо Tube Game Trend гэлийг хаалгах тодорхой болсон. Tube-ийн TG Elimination-тэй 14 дээр дуусаж байна. Бүр зохиолоор яваад идэг шүү. Өнгөө сайн орой минь за Trend гэлэр DRS-ийн цалаас мөргөөд аваад ирлээ. Суёгийг гүйцээсэн Sandish Rick хоёр талаар тоглож байгаа. Энэ нэт тоглож нокер шүү. DRS дээр double knock сайн нэт явцсан. Rule of баруун талаа зогсож идэг штэ. Нэт атаж байгаа хооронд спрей өгөөл унлаа ш. За DRS-ийг Sandish чадлаа. DRS нэг лишнтэй 13 дээр унсан. 12 тимийн 42. Ямар гоё юм яваад исэн бэ? Сая харсан биз дээ DRS-ийг ямар аимштай шахаж орж ирсэн. Тэгээд GG уг нь бол хүний илүүдэд тоглолтыг DRS-ыг хийж байгаа Trend гэлтэй. Vibe Sport-ын дамжид голын хоёр дахь цэнхтэр ороод ирсэн. За манайхан бол позишн гоё эзэлцэн. Starlord IC T2K руу шахаж байгаа юм байна. Уг нь бол хоёрхан тоглож байгаа Starlord. Sandish Molotov action knockdown-та болцсон. ICC all Trent to Sandish knockout гэсэн Sandish гүцэн. Trent to Rig солоо. Энэ бүр алаан болж идэг шүү. But now T2K against Starward action knocked out. But Nirzad and IC are there. Revive is going to be quite easy. Action босоод ирсэн. Trent to-ийн содо тоглолттой Starlord нэг эсрэг дуэл Rig баруун талын болонгийн өрөөнд баруун талаар Rig баруун талаа Rig GG drop shot нүрстээс явцсан. Trent to kill Elimination-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимийн 40 тоглож үлдсэн. За Map-ийн бол зооны захаас тоглолтыг хийж байгаа. ICR Starlord top knockout өгч байна. Загтээ холоос өгж байгаа нокоч бол Starlord-ыг хүний бол босгочноо асуудалгүй. Completely just making the moves when it's absolutely necessary. No one wanted movements over there. Looking for that next circle shift. Диараас хөл рүү ямар хиараа хөөрхийг нэ. Диараас нэг өрөндө гуруулаа чигэлдэж байгаад нээд нарсан. Манус e-sport руу Лиагийн шахаж орж ирж байгаа юм байна. Zebia knockdown-та болоход ганцхан шот нокерсон. Sleep not. За Zen руу спрей өгсөн. Zen damage аваад Smoke-наас шакруугаа шахачлаа. Liquid-ийн хоёр knockout-та Хайтами. За араас нь Eliminate Crew орж ирсэн. Яа энэ бүр заваарсан юм болж байна хартаа. Eliminate Crew e-sport-ийг Eliminate хийлээ штэ. Нааталт нь Sleep not ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. Sleep not Eliminate Crew-ийн дуусгаж e-sport Elimination-тэй 11 дээр Magnus Zen ганцаараа соолоо үлдсэн. Noise cancel-тайгаа тоглож 10 тимийн 32 тоглож үлдсэн. Zen Novax хүнээ барьцсан. Дуусаагүй байсан байна. За гэхдээ цаадлаас нь Woofis Sky ороод ICR Starlord нүрсэдээ нокаут өгч байна. Woofis үндлээс нь Molotov шидэж байгаа. Woofis нокаутыг Zen амжилттай өгсөн. And that is the little bit of a breathing space for Zen. Эндээс л бүр баг тамштай амар ухаалаг тоглолт гарах юм аа нэрээ. Viper зүүн талаас нь Zen Viper зүүн талаас нь спрей өгж байгаа. Zen наалтаа Nomox-ор дахиад нокаут. Яа энэ Zen-ийг clash тоглолтыг үзүүлээд байна штэ. Magnus Zen Viper-та нэг эсрэг дүүл явна. Гэхдээ одоо ганцхан шот дутуу. Magnus Zen унахад ганцхан шот дутуу болсон. Viper шахчнаа. За Eliminate Crew 6 Elimination-д багийн хоёр талаар revive хийж босгох эрхийг авлаа. Magnus e-sport нэг Elimination-д 10 дээр тоглолтыг дуусгасан. 9 тимийн 30 тоглогч. Йоо, энэ рангл матч бүр үнэхээр нэрээ бүр гал гаргах юм аа. Энэ зүгээр л гал гарч чинь бүр үнэхээр гал гэдэг үгч багтах гэдэг. За Regicide-ийн үнцэн скулээс наашаага дээр уртлын шара хоёр давхарлаа ороод ирсэн байгаа юм. IC Goddess Maftex дээр нокаутыг өгсөн. IC Sport дөрвөлнэшн поинттэй бүт squad. Одоо энэ апартны тулааныг юу л хооронд нь байлдуулна гэж зүгээр л зооны шахаа байлдуулна. Өөр бол нөхцөл авахгүй. Maftex Regicide. За Regicide knock-ийг Vibes Apex хажуудлаас knockdown хийж байгаа манай талаас нь. Highlight Probe Eliminate Novax-ыг унгасан. Cloud Novax-ыг үзээдсэн. Maftex Volley баруун талын шакнаас
Map-ийн л одоо зооны шигээ явагдаад хэрвээ зоон дахиад дотгошоо цэнэрлэх юм бол хэцүү рүү хийх хэрэгтэй. Дэндүү одоо задгаа дээрээс кемп руу шалах хэрэгтэй болно. Ашаадын нэт Elite Crew Viper дээр нокаут өгч байна. Wolf-is 7 Tillman T24 дээр нокаутыг өгсөн. Viper-ыг ашаад гүцээцэн. Zangad Elite Crew 6 элнэшнтэй 9 дээр тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 27 тамирчныг үлдээлээ. За одоо энэ зооны шаханаас бүх тоглолт хамаарна. Бүх тоглолт шалтгаална. IC Map-ийн хувьд бол заа тэднээс цугтчих юм бол апарт тал руугаа маш хэцүү rotation хийх хэрэгтэй болно. 20 секундра 6 дахь зоон хаагдж байна. За, Star-ын байгаа кемпаунтны хажуудад байгалийн дрофта ер нь бол энэ зооны таталт кемп руугаа уршаага апарт руугаа шахчих واخа. Үнэхээр одоо Аз байдаг бол хаашаа Star-т болон Map-text IC Sport болон Map-text руу татна. Одоо харцгаа хідүүлээ. Яа хэлээгүй. За одоо Map-text IC Sport хоёроо бол хүссэн үсээгөө зоонд орох рот хийх хэрэгтэй болж байна. Дэндүү заатгаа дээр маш хэцүү замаар наашаа rotation хийж орж ирэх хэрэгтэй болно. За апартны баг тамирт бол хоорондоо байлдахгүй эндээ бол байж л энэ харж байгаарай. Одоо апартны бүх тамирчтай анхаарлал зооны гаднаас орж ирж байгаа энэ баг тамирчтай анхаарлаа хандуулж байгаа. Regicide мөн зооны гадна талаас. За Regicide яг гэхдээ camp хооронд бол битүү смоколж байгаа даад ирнэ. IT Sport-ийн Map-text-ийн одоо тоглолт их боломж бол битүү смоклол машинаараа ирж мөргөх айл нэгэн camp-ийг өөр сонголт байхгүй. Egg-9 Fall-аг Regicide Russian дээр нокаутыг өгсөн. Russian-ы camp-ийн наадтаа барьчих юм байна. Could be barging upon Regicide store. I think for Maptex that is going to be the key. But Start action IT Godless the knockout өгч байна. Position has been spotted out, and likewise we predicted IHC the moment they get out of their compounds, Starward are there to greet them with a lot of bullets. Let's see, are they going to expect? Яг тэр хоёр цэнгэр compound-наас нааша үнэндээ cover байхгүй. They're going to well resist it for a few moments. Roshan, what are you? За Regicide машина бэлдээл кампыг очиж мөрөхгүй байна да. Минутын хугацаа байна 7 хугацааны шахаа явагддаг дуусгаад. Гэхдээ Egg-9 Regicide team ч амархан бас оруулчих байх. Vibes Repulsion-ийн Star-аар нүрсэлтэй нокаут гэсэн. Map-text Star-аар мөргөж орж ирлээ. Одоо ингэж зүсэж мөргөж орж ирэхээс өөр сонголт. Угаасаа Map-text IC-ээр угаасаа байхгүй. Map-ийн Star-аар ноктой ахтан гадлаас нь шахаж орж ирсэн. Egg-9 IQ-гийн нэт Regicide Vaz гэнэж бол Star-аар IC-гийн нэт Map KZ-д нокаут өгч байна. За Delta бол Star-аар хүнээ бол барьж байгаа. Гадна талаас нэт моолны тулаан Map-text-аас явчнаа Star-аар тал руу. Egg-9 IQ Regicide Bad-д нокаут өгсөн. Regicide knock ихтэй IQ-гийн position дээр ороод ирсэн байна штэ. UCM дээр Russia knockdown гэж Regicide талаас Map-text 2 knockout-тай болцсон. Дотоод тал руугаа орох бол байдал хэцүү. 3 эсрэг 2 дуэл Map Burn болон Volley болон Ben хийн. За Burn Kaiser дээр Ben яа Ben-ыг IC knockdown талгасан. Map-text triple knockout-тай Volley ганцаараа цаалаа үлдсэн. Star-ийн давуу байдлыг авчнаа. Одоо IC дотор талаас нэг давхраасан шахлаа. 7 Element 2 элнэшний 7 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 8 дээр 7 тим 24 тоглож үлдсэн. Юу л болоод байгаа юм. За Map-text-ыг IC гадна талаас нь орж ир дуусгасан байдаг юм. За ингээд Map-text Volley ганцаараа буулангийн өрөөнөөс knockdown-ыг action өгсөн. Action-ыг чичирсэн. Volley 20 секунд үйл явна. За IC Volley нүүрсэд дуусгаж байна. Map-text нэг л нэшний 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тим 18. Яа. За Vibes-ийн шахаж орж ирлээ. Star-аар нүүрсэд IC ирлээ. IT Alex Nash Rotic замдаа knockdown-тай болцсон байгаа. Alex-ийн надлаас нь дүрсэд гүйцэтсэн. Stalwart-ийн 8 дахь nation point орж байна. Өөрийн хувийн 3 дахь буюу domination kill орж байгаа. Godless high voltage cloud knockout гэсэн Demo модны cover-тай. Одоо тэглэж зоондоо орж ирэхгүй. За Plank нь гадгүйсэн. Demo-г нүрсэд уртлаас нь унахчихсан. Demo нүрсдэг counter spender өөр унгаж байна. IC нүрсдэг revive хийх хэрэгтэй. Гэхдээ нүрсдэг revive хийх боломж байна уугүй. Vibes-ийн хажуудлаас нь бас шахалтыг хийгээд байгаа. Энэ хооронд IC Sport-ын рот тэгээ зоонда баг л ороод ирчин дээ. Regicide Egg-9 Fall Body 2 шат авахд knockdown болж дуусна. Apex Russian-ыг нэнгэж өгсөн юм байна. 6 тимийн 15. За Blues-ны шахаал Body наашны гаргана штэ. Тэгээ өөр үндэс авахгүй. За Body дууссан. 6 дээр Regicide тэгэл наашны тоолыг дуусгаж 5 тимийн 14 үлдэж байна. IT Sport энэ хооронд зоонд айлт хэзээ ороод ирсэн байдаг шүү. Demo Godless хоёр ороод ирсэн. Star-аас knock дээр revive хийж байгаа. Зүүн талаас нь Refuse гадна талаас шахалтыг хийх гэж байна. Нүрсэд IC ирлөө. IT Demo Godless нар шахсан.
Бүдгийн сквад EG88 л байна да. Үнэндээ легендгаар үзэж шүү. Зүүнтлийн compound дээр мэдээж high voltage гуруулаа явж байгаа. Vibes-ийн мөн гуруулаа. Гэхдээ сонирхолтой нь яг энэ цэнгэр байшин дотор IT Vibes стартап гэсэн дүү явах гээд байна. Бусдаар бол цаанаа бол 50 амгалан. Apex Docker EG88-тэй байлгаар уушаа орчиж байгаа юм шүү дээ. Амрын болж байна гэнэ бүр амир цаашаа. Godless Vibes Refuse-ийг дуусгацсан IT Sport-ийн 6 дахь nation point нь орж байна. Apex даашгаа молотойг шидцээ хамгаалж байгаа. Demo Assassin дээр knockout Probi IT Demo унгаж байна. За IT ноктой болсон шүү дээ. Дэмогондос нь дуусгалаа. Probi kill авчлаа. IT Sport содо тамирчтай үлдсэн. 5 team 12 Vibes Dog EG88 Fall kick knockdown хийгээд авсан. Vibes-ийн 3 дахь nation point орж байна. Дахиад DBS-ийг атгсан байгаа Dog. Дээлтэр Apex. Apex нийтэн дуулаасан. За гитиг давчнаа. IT Sport 6 нишин 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 4 team 10. Зүрхлүүлүүлэх гэдэг шүү. Яа, та нарын зүрхтэй хөдөлж байна уу? Нүрсэд IC Rotich хажуудлын camp руу орохдоо Assassin Spage IC унсан. High water дээдлийн дээвэр дээр high ground дээр юм байна штэ. За нүрсэд улаагаад camp руу чичээл орлоо доо. Blade-ийг Apex knockdown-ыг доосон USM гатналтаасан Probi шахаад өглөө. Apex-ийг дээдлээс IQ унагцсан. Яа, Dog дууссан. 3 team-ийн 5 Vibes Sport 3 nation-д 4-р тоглолтыг дуусгаж high voltage 3-ны бүрэлдэхүүндээ нөгөө хоёр нь 1-1 содо тамирчинтай IQ-гийн артлаас Probi унагсан high voltage чанга байгаа юм бэлээ. EG88 nation-д 3-р тоглолтыг дуусгаж Starlord нүүрсэд 2-9 дүүлэг хийх ёстой. За гэхдээ чадсангүй. Үнэхээр хүний дутуу юм чод яартаа ч үлээ дээ. За ингээд 3 дахь map дээр high voltage check хийдэж байна. Гэхдээ энэ скуулийн апартны зоон бол үнэхээр аим шиг байлаа. Ямар навшин зоон бэ гинэ. Навш цаашаа. Гэхдээ тэр ахтлаас демо орж ирж байхдаа blank нь гүйж байгаа нүрстээс спрей авта counter spray нүрс дээр амар нөхөрсөн. Яа. Үнэхээр мөржлийн уур чадвар skill гэж тэрийг хэлдэг баг л та. За ингээд high voltage overall rank-ийн 2-лоо орж ирж байна. 2112 damage-тэй 15 elimination point хийж энэхүү map дээрээс тэд 25 total point-ыг авлаа. За манайхан MUNZU PUBG caster page хуудсан дээр follow дараг бол follow дараарай. Live stream-ого share хийгээд үзээрэй. YouTube хуудсан дээр caster MUNZU channel дээр энэхүү live stream зэрэг явж YouTube хуудсан дээр subscribe хийж хонхоо гэдэг чөлөөд үзээрэй. За тэгээд дэнэ шилдэж урамшуулсан дэмжиж урам зориг хайрлах боломж бас байдаг шүү. Ямар ч үсэн ихний 3 матчын тоглолт дууслаа. Одоо дахиад 3 матчын тоглолт байна. Miramar Sanhok Irangл явна. Сая дээр зүгээр л зон байлаа л гэж. Зүгээр яван чангарнаа манай хүүгүүдээ гэсэн маань ундраа юм ээ. Хага эцээ уучраа болохоо байж дээ л гэж даштаалаа авсран. Гэхдээ манайхан эхний өдрийн эхний хэдэн тоглолтууд дээр яарвчлан бас дүгнэлт хиймээргүй байна. Би төхөн бүгдээрээ баг тамирчтай итгэж байгаа. Чадна гэд итгэж байгаа. Халуун сэтгэлээр баг тамирчтай дэмжиж байгаа. They are carnivores. They eat meat. You have to feed them off. They will think that you are their friend, not food. Once they trust you, they will be a great companion. However, taming a dinosaur can be Шинэ хэлэг сэрвж хаа оройн дөрөг яруу сайхан мөрүүлж гинөө. all new
version of And the PUBG chicken Mobile байсан та high voltage Battleground. шансан бол гинэ. Explore Diana Settlement and Wild Reserve and embark on a prehistoric adventure in the Battle Royale game. Come and play now. Батминдээ оройм дээр оройг сайхан өрүүлж байна уу? Би DRS-ийн мүлгдгийг хэрдэж тоглодог штэ гинэ. Их тав хаа ихчсэн мань хаа оройм дөргий соцынх өвгөн нэрлээ. Эхний хоёр матч хин чекэнсэн бэ. Эхний хоёр матч дээр Vibes Esports-ийн тамирчид маань дабл чек нэг хийсэн. Ахаа 3 дахь дээр нь high voltage чек хийчлээ. Одоо дахиад 3 map-ын тулаан үлдсэн байна. Үн бол тийхүүш IC руу зон татсан бол бүгд гарч байлаад бүр гал гарах байлаа гинэ. Санснаар болдог бол тийх байлаа. Гэхдээ угаасаа зон кемп руугаал татчихл таарч илээсэн л та. Rooftops. I think that was one of those compounds that the players of Stalwart were holding, and suddenly you see towards the end, and we did not see a lot of commotion from their side, but they were constantly just pressuring, hammering down teams. I think a lot of those teams coming in from the likes of Seventh Element, even most of the IHC players. I think High Voltage DC, they were dealing with them, and towards the end, I think they controlled the situation really well. Тэгэл нөө Баашингийн дээр тэр high voltage тамирчид маань гарцсан байсан high ground-аас бол тэгэл түүчлээ штэ. It was quite surprising. Хамгийн сонирхолтой нь Mav Tag-ийн маань Stall артлаас compound ч мөргсөн. Зүгээр high voltage Stall артыг биш Mav Tag Stall артыг биш high voltage-ийн байгаа compound-ыг очиж мөргүүл юу болох байсан бол Matchup as well. I mean, for sure. гих мэтлэн тэгэл юм бодвол бодхоор байлаа. We saw an incredible fight from DRS хамгийн гоё мөргөж орж ирлээ. middle of the game, and I think from there they Нэг нэт triple knockout-тай болж байгаа бол дууслаа да. solid. He Тэгээ угаасаа зооны гадна талаас тэгээд яг энэ compound-ыг мөргөж очихоос өөр сонголт угаасаа байхгүй. during that entire fiasco, and I think that moment Задгай ground-аас орж ирэхэд ямар нэгэн cover байхгүй учраас баг тамирчид болол тэгэл шийдсэн имиж мөрөхөөс өөр сонголт байсангүй. Stalwart was there. Aegon I8 were there to witness that fiasco as well. Four Miracle Vibes were there as well in the compounds nearby, and I think High Voltage just winning that 1v4 allowed them a little bit of breathing room. They knew no one was going to try and approach them instantly because everyone was also focused on the teams that were approaching those school apartments from the rear, from the open fields towards the west as well. And I think they just were very precise with the timing of every single engagement. За энэ хүн Mafters MVP толгочоор high voltage assassin шалгарч байна. 856 damage-тэй 8 elimination-тэй 6 knockout-ыг өгсөн тоглолтоор MVP болж байгаа юм байна шүү. Yeah, I mean, starting off, he goes off with those 4 limbs on the players of NB Sports. I think certainly Assassin questions were definitely getting raised if he's past his prime. I think that's a very solid answer to all the critiques, and watching Assassin make it back to these MVP spots, I think kind of fills our heart with joy. Yeah, for sure. I mean, as you mentioned, I mean, just seeing him be the best and still be one of the greatest players from his region does bring happiness to me. I mean, we've been seeing him for years now. IC is still there as well. He's also Яах нь DRS-ийг миний муу гинэ. player focused, 5 eliminations, 801 damage dished out, Rig having a wonderful game, T2K also having a pretty nice game, and a start and a run in the tournament, 823 damage dished out. We have Praveen from High Voltage, so Assassin and Praveen working in tandem, making sure their team walked away with a lot of points. IHC Godless, it's been a while, but hey, along with us, the man has returned to the list of top players. Oh yeah, I mean, how could you just keep him away? And especially, it kind of surprises me that. За хамгийн олон elimination-ыг high voltage assassin хамгийн өндөр damage-ыг IHC Sport-ын damage-ыг Godless өгсөн байна. Хамгийн олон assist-ыг high voltage Praveen, хамгийн өндөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ Nurse-д. Towards the end, the kind of Stall trend kill шахахгүй байсан бол өөр болох байсан. Stall уртанд байсан camp руу zone шахсан штэ гинэ. they were out of vehicles. And if they had that, maybe this could have also been their game. But certainly, look, feels good to see all these, old players coming back and redeeming themselves. And this sort of goes on to show that, the SC Championship Гэтэл ер нь is just not about саяны татсан зон бол өөрөө угаасаа right? аимшигтай л Also та. about the old talent Скүүлийн бүтэн who 4 have 5 potential. апарт дээр. Talking about potential, I want to see where will the teams end IHC up Sport-д potentially. зон байсан бол та гал чек хийх байлаа гэж нь бадрах. is on the second, and I think even after not such a great performance, 4 Miracle Vibes still do in fact walk away with those 7 points from this match. So I think they're still going to be on the first position.
But I wonder what the fall off for the other teams is going to look like after this game. Starboard Esports have recovered something, walked away with 15 points in match number 3. IHC walking away with 9 eliminations, so they are getting better and better match by match, and I think that is exactly kind of what За ингээд аврал рангийг 47 поинтоор Vibes Esports-ын тамирч тэргүүлж байгаа бол хоёрлоо high wall-ж дэвшин орж ирсэн. Map Tags 3 дээр 27 оноотой, Starlart 4 дээр байна. За Elnet Crew, Trenticle, Egon 88, Quantum Rage гэсэн баг тамирчид 8 хүртэлх позишн дээр. Consistency. I kind of been liking how they've been playing today. They've been very careful. They've been trying to get as much area as possible. Хайцаагаас галыг хасанаа итгэл алдаж байгаагүй багштай твч хитэх хүлээ гэж гэнүүнэлт юм хүш. More of high voltage TC. I think the best part about them so far has been how much eliminations they've been getting. Look at that. Нэг толгой сайн оройм дэргийн яруу сайхан үргэлж гинөө. Those Mongolian forces that За IC Sport-ын тамирчид бол 5 байр дэжилж 9 дугаар байран дээр инхүү орж ирсэн бол NB Sport 4 байр хадаш авахч 10 руу орж ирлээ. Гэтэ top 10 баг дотор Монгол 5 баг тамирчид мань явж байна. Placement points are where they thrive at, but I'm pretty sure they're gonna have nightmares of how Rig just destroyed them solo. I mean, for sure. And anytime they see his name in they're approaching a team, they see one of the players going down, and if that one player securing a knock was Rig, I think they're going to be in. Хойр завгүй байгаа дайлаа л гэж нэг толгой. Окей. But I think that is the point. Next, in jumping into the next game, you have to make sure that you reset yourself mentally. If you haven't had a great game, and try and focus on getting a few points at least on the next game. I think that is what IHC are doing. Бэлгүүн нэмсрээ хаа ярам дэргээр сайхан гүйлж гэнэ үү? Live stream share хийгээд үзээрэй. Super early, no elimination, so they walk away with 0 points. Next match, they're like, all right, let's get a few points. They walk into early fight, secure 4 eliminations, and then themselves get eliminated super early as well. But they walked away with 4 points. This game, they try to get a few more placement points in the mix. And the improvements is there. And I think slow and steady improvement can be beneficial to a lot of these teams. But you know who doesn't have to be slow? You guys. Go right ahead. We have the in-game event running for the PMWI in-game All-Star Invitational. And for that, you guys can vote for your favorite teams. The voting lines are going to be open. You guys can earn a lot of juicy rewards for yourselves as well, so don't forget about that. Well, I guess we're going to wait for the WI to happen to see who you guys voted. За нэг PMW-гийн 2023 PMW-гийн All-Star Stage нөгөө vote санал асуулгаар баг тамирчдыг санал асуулгын хугацаа 5 сарын 26-наас 30-ны хооронд байгаа юм байна. PUBG Mobile is getting pushed. Interventions байгаа хгүй. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Sea Wildcard, South Asia, Pakistan, Brazil, Latam, North America, Arabia, Africa, Turkey, Europe гэд Pakistan having two different slot means two representation. vote өгөх зааварчилгаа гарч ирлээ. За ингээд дөрөвдөх map сайн хог. Yes, now John. Бэлгүүн нэмсрэг хийдгээгээд ороод ирлээ гэсэн мань баярлалаа бро. Ooh, I mean, the map that brings with it the most chaos inside of the game. Map control becomes a priority, but just the fact that the map is extremely small, you have to contest it one way or the other. You can't take a passive seat in this particular map, unlike you have the option of doing so on Miramar, wherein you can just, if you're lucky enough and you're anywhere inside the zone, you can just hold on to your position for a while. On Sanhok, either someone's going to be pushing you or you're going to be pushing someone. There is a very little downtime in this particular map, and that is one of the reasons why we used to enjoy it the most. Also, snakes. Enjoyed the snakes too. Yeah, I mean, the players don't have the best time around that, but Sanhok lately has been. За сайхан мафтер манайхаа prediction авьяа үзэгчдээс Магна ярам дэргээр сайхан үргэлж гэнэ үү? Сүүлийн 3 матчийг монголчууд иднэ гэсэн байна. Тэгэлгүй яг бид бүгд итгэлтэй байгаа. Kind of enter in, breach in, and you know, if we have kind of having a default circle somewhere around maybe Painan or situated around Paradise Resort, we get back to the old meta, then things might be different. Now with the inclusivity of a lot of TBS, and not just TBS, Shawnee, we're getting a lot of S12Ks in action also. I think you know, I kind of miss the SMG meta days where you kind of saw a lot of vectors running in Sanhok. I think this is one of the C teams, BT. They used to do a lot of it. And I haven't seen a lot of the Санхог дээр чайцын нэг алдагдаа л гэж бодогдох шиг. I want to say one thing though. I disagree with the circle thing that you mentioned. You want to see as the older meta circle. Dude, we Стал харт гэж байгаа Баатар ганц зэрэг. During the older meta, and we used to beg for Western circles, like please get us Cap Alpha, please get us somewhere close to ruins or anywhere towards the southwestern part of the map.
Now at least we are getting a lot of interesting circles on Sanhok. Why are you complaining? Smoke янз янзын өнгөтэй болохгүй юм байх та гинэ. Тэгвэл яах юм? Бас наач PUBG Mobile-ийн нэг тийм дэвшилтэд юм гарч ирэх гэдэг юм уу? And you get Western Circle even today, maybe tomorrow you're gonna get one. And at a point it becomes boring. That's where you kind of start, hoping for. Хөөе нохорчод байшингийн хаалгаж онгоолгож болдог байсан биз болдог болсон байсан биз дээ. Өчигдөр нэг тийм тохиолдол харсан шүү дээ. IC ч юм уу гэнэ. Одоо IC сталарт энэ би бай бургшаа гэнэ. Now all these teams have to cook up a lot of different strategies to kind of enter in. Now we kind of opening all these teams up to fighting. Gone are those days where you had like 7 to 8 teams kind of just waiting outside the circle, just patching each other up. So those days are long gone. Now looking forward to Sanhok, it is going to be absolute carnage, bloodbath, whatever you may call it. Yeah. I mean, oh boy, have we gone a long way from Sanhok being the bloodiest map of the game, wherein you would see the most Онгоолгож бас хааж болж байна л шүү дээ гинэ. Өө заа. Соцын хүн зүгээр л Монгол багуудаа дэмжицгээе. Хараал хэрвэл хэрэгтэй үед нь захиалга өгөөрэй. Зүгээр уншаал хараагаад өрөөгөөд явчихна шүү гинэ. Та ахаа нэг сан тавинагаа. Vibe сайн байна шүү л гэж энэ магнэ. Do you think 4 miracle vibes? Би өчигдөр нохорчоод хонгоолгож ороод буцаагаад хаацсан шүү дээ зарлаа. Тэгэхээр бас нэг зүгээр би яг наадгаж айл боддог гэсэн. Яг л нэг баашингийн гадаа энэ нохорч хаалга наалтай байхаар орч чадахгүй хаалга мөргсөөр байгаа бүкстээсээ бодолоод өвчдөг гэсэн байхгүй. Тэгээ хаалга онгоолгосонгүйгээд уурлаад. За ингээд Санхог мафи онгоос нэсгэд бэлэн болсон баг тамирч roomed орсон баг тамирчтай Монгол баг тамирчтай таавалсан өндөр амжилтыг хүсье. Upwards as ladies and gentlemen, we charter into the rainforest of Sanhok. As Johnny, he's gonna be taking a little bit of a break over here, quite tired from these long matches of cars. As I'm gonna be joined by our sweet Shadow, and Shadow, you've been watching the matches from the. Зэнгэ Daxos хатын чиглэлтэй airplane road явж байна. Oh, for 4 MV. First of all, thank you so much, Fixers, for the. Ваа, манай нөгөө хүүхэн ороод ирсэн байж тээ сонсож байна манайхаа. The players of 4 MV, they are having a fantastic run. And Ha. 4 MV. Хийврэнсэн тавилаа шүү гинэ. Тэгээр ахаа. Now they have got 2 back-to-back chicken dinners. Хаалга кисээр байгаа дөө гинэ. Тий хаалга энэ хаалга онгоолгоод өгөөч гэсэн хөвчдөг шүү. This game, if we are can. Энэ манай хүүхнээ чихэн гэдэг баавна ороод ирсэн байж манайхаа мэдчихээс тээ хоолыг нь таньж гинэ. Анх удаж явахдаа донет Good gameplay that is going to help them in. Maybe. донет илгээгээрээ гихт нь юу юм бол гэж боддог байсан штэ гинэ. Манай хамаат ингэнэ шагтрах. За ингээд зооны газар нутгийн центр дээр мэдээж boot camp дээр сталартын өөрсдийнхөө гэр орон дээр буусан бол Vibes Sport-тэй хамтдаа хингүүд буусан DRS-ын тамирч өмнө Quantum Rage бууж байгаа юм байна штэ. Яа тэнцээ явцаа нэг талаа чин явчваа. DRS Delta явчихж байгаа мэн хөөх юм маахам. Баавна гэснэ наатах тий баавна гэдэг штэ. Яа ямар сонирхолтой зонд очсон бэ манайхаа харж байна. Зоны 50 хүн усан дээр. Camp Alpha дээр зон центрлэг татж байгаа юм байна. За City Sport-ын тамирчид яг гэр орон болох Camp Alpha дээр зоны центр татсан. Хайвалж Маликийн хажуудалд 7 Element хоёр тамирлагч явж идэг шүү. Malik nice cancel хийгдэж байгаа. Зүгээр ороод ирэх юм бол DBC-ээр урдаасан GG. Just swarming around Malik. At this point, I'm kind of starting to wonder. За 7 Element-ийн хоёр талаач нэг нэгээрээ цууж орж ирэх юм бол жинхэнэ урд талаас нь surprise барихад бэлэн байна да Malik. They're kind of sticking to each other. So let's say even if one of the players gets dealt with, the other is there. Get the trade off. Яшээ кемп руу шалгаж орж ирнэ л дээ. Жижиг кемпүүдийг бол лүү тийгээл хараагаал орж ирнэ дээ. Яг нь хамт боосноо бол мэдхгүй бах. Showing no interest in going after him. Could have been a freebie, but they let him pass. And now maybe they might just get punished because now, as you can see on the mini map, Хүүрээгээд ороод ирвэдэ баавна маань гинэ. Кастад наалтахгүйсэн юм бах та. Эхлээд нэг тарган залуус нь тэрийг хасаад нэг өөр залуу нөгөө нэг сони ярддаг залуу авсан байсан чинь дахиад баавна ороод ирэх юм. За 7 Element Divine high voltage Pravin info авсан. On to Pravin, but Divine, he has a good position, he has a height advantage as well, and now
High voltage GC probably needs to be a bit careful. One wrong peek, one glimpse, and Divine with the M416 is ready. За цаатаа хайлгаараас Regal Cloud нар харж байгаа. За Probin Divin хоёрыг адилхан хэнийг шүдэнцний мочиг нарийнхан модны артлаар л би рүүгээ counter spray өгöd байгаа хоёр тамирчин. Even for the players of 7th element, if a knock comes onto Divine, I don't think there is any chance of a revival coming in anytime soon. Oh yeah, certainly. I mean, high voltage DC, I do not know what forced them into this situation, but let's just say that this is how Sanhawk is, right? За цаашаа гарахт нь Probin артлаас жинхэнэ шотууд явна. Divin нэг шин шот өгсөн бол Probin knockdown та болох байлаа. Back to his teammates, instantly halted at his position. Thankfully does have a first. Regicide Noki Ilias Sport Damage Liquid knockout өгсөн Regicide Bad Ilias Haas дээр knockout Sleep Thought-ыг дуусгаж wow Ilias Sport 16 дээр тэгэл нэш моменттой тоглолтыг дуусгаж Regicide дөрөв нэш моменттой болж авч байгаа юм байна. Ilias Sport early game дээр тоглолтын синхро харамсалтанд гарлаа. Map Case IT Alex knockout өгсөн Volley Alex-ыг үзээжлээ. IT Sport-ийн Alex-ыг алдаж байна. Map Tax нэг л нэш моменттой болсон. Diamag Map Case knockdown хийсэн. IT Sport-ыг Map Tax чанчлаа штэ. Map triple knockout-тай байжгаад сүүлийн тоглож байрна IT Zero-ыг дуусгах байгаа юм. Case Diamag дуусгах байгаа юм уу? Volley Goddess-ыг дуусгаснаар ийхүү IT Sport 15 дээр элнэт болчихж байгаа юм. Map эсвэл талаас Quantum Rage-с унлаа. Now they are on the receiving end, but Гурван ноккода бүгдийг нь алдчих байгаа юм Quantum Rage. Тийм Quantum Rage гэж нэг сонин баг байна да энэ хартаа. Map-ийн 3 толочийг аазалцсан. but high voltage Malik finds a perfect confirmation point onto Ashad over there in 7th element. Well, they have been left with only 3 Яаж ч тэр тоглолтыг гаргасангүй, камер шилдсэнгүй, спек шилдсэнгүй. crucial rescue mission that is not going to be easy because team Malik амжилттай нокаутыг өгсөн үү? За агуугүй оруулчихж байгаа юм байна. At this point, I can't really process what's going wrong with 7th element. I mean, they had the entire situation. Сая Map IT-нд юу болчихваа? Хүч тэнцээр High voltage DC. хүч тэнцээ тулаа явж байсан. Гэхдээ And especially with that triple knockout-тай гэж сүүлийн дамж Volley дуусгасан. Яг дайтаж дуусаагүй багт нь Quantum Rage ороод ирж байгаа юм байна. confused from where the shots are really going to come through, because now Praveen, despite the fact that he was knocked, has somehow managed to get back up on his feet, and at this point E24 looks to be next in the list for high voltage DC, who are already flying high with that kind of a confidence, you know, after they managed to get some decent eliminations. I think 15 plus and a chicken dinner at top of that. I think for high voltage DC, this was long time coming. I love the position of Jigga. За хай wattage high ground дээр байвал баг chicken юм шүү, Тиймэрхүү юм яриад нүгөө юу? His teammates can capitalize on Хэрвээ зааны high ground дээр татах юм бол they do lack on those resources. Few players don't have the proper armor. Few don't have the healings. Probably he needs to patch himself up as soon as possible. Maybe Гэхдээ ихний цааны татаа явагдаачгүй байхад хоёр баг тамирт илнэд болж тоглолтноос гарлаа. and Divine. There is Mag тэгсэн содо тамирч Volley ус руу наашаа ороод ирсэн юм байна. the situation. So this is we also have to consider this is the home ground for the players of high voltage GC. They have Triple been knockout moving харамсалтай нь the босгож entire чадсангүй camp for алтлаа such a да long time. Mavtex. They're aware of the nook and corner of every area of this. За шиг рүү Tacosaurus явж байгаа спрей Нохкийг бол өгч чадаагүй. Malik Ти 24 рүү шахаад аваад ирсэн. Cloud knockout TV-нэгээс нь явж байгаа юм байна. Been knocked down, but Malik, he wants to go. He wants to fight over here. Has За some 7 element руу Pravin Malik хоёр шахаж орох нь дээ. is over here, and there is going to be a point where they knock on the doors of T24. Is he Стал ready for ортынхан. that? Is he ready for the action? Because Jiggle is trying to provide that quintessential cover fire. 24 Pravin knockout гэсэн Malik гадна талаас нь T24-ыг ноклож дуусгасан. Malik, a little too late. High wattage хоёрын шуманд за Cloud knockout явцсан байгаа high ground руу Shigel Malik хоёр тоглолт хэрэгжлэн за Cloud энэ хажууд талд нь үзсэн юм Malik хүний бол барьчна. Гэхдээ 7 element Divini гадна талаас шахаад гүйж хахад нь Shigel high ground-аас Divini дээр knock-ыг өгсөн. За 7 element Tacosaurus ганцаар соолоо үлдэж байгаа. Like I said, Jiggle was all the way top of the hill, and having that nice crown for himself certainly enabled him. But Tokusaurus, they talk За about Shigel-тэй himself. 7 element Tacosaurus нэг шиг дүүлэхээр энэ high ground руу өгсөд гадарч байгаа юм байна шүү дээ. Aware with that grenade being lobbed over За the Shigel л хүлээж байгаа да Tacosaurus наашаа гарч ирэх юм. advantage, and Tokusaurus instantly realizes, regrets his decision, and turns around.
За буцаа Такосаурус татчихдээ юм байна. Жигэлтэй нэг дүүлэх гэснээр буцаад хаашаа талчтаа. So Tacosaurus-ыг жигэл явуулсангүй. За ингэснээр 7 element нэг л нэшнтэй 14 дээр унсан. 13 тимийн 44 тоглогч. 2 дахь цааны шахаа 50 секундээр шахагдаж дуусна. Can go either ways towards the ruins area or maybe towards the Camp Alpha Island. If it goes towards north, high voltage GC, they are in the prime spot to get. High voltage зүүнлээс Magnus Sport-ын тамирч ороод ирсэн. Анхлаас нь Regicide-ийн бас Rot хийгээд урдлан хайграунд руу өслөө. Араас нь Statford орж ирж байгаа юм байна да. За энэ compound-н дээр чирүү юм болох нь дээ. NB Sport-ын тамирч Хатинаас бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж ирнэ. За тэд одоо Blues-ийн гадна талд явж байгаа. Vibes-ийн Finance чиглэлээс Rot хийж орж ирж байгаа л Quantum Rage-тэй Egan Dynamic тамирчид Blues-on байлтахаар гадна талд үлдэж байгаа юм байна. Trent to Kill Hava чиглэлээс мөн rotation хийж орж ирэхдээ за NB Sport-тэй мөргөлдөх магадлал маш өндөртэй байна. За Tuf Game-ийн эргэн дагуутай бол position-ыг зэлээр орж ирсэн. Quantum Rage Egan Dynamic knockout-ыг амжилттай өгж байгаа. За Magnus-ийн цааталт Stalwart-ын тамирчид мөргөж орж ирсэн. Ер нь бол Manus Sport 2 багийн донд сэндвичэн байрлалд орчиж байгаа юм байна. Эндээс ингээд харахад 5 баг Blues-ны гадна талд 4 баг 5 баг Blues-ны гадна талд үлдэж байгаад тулааныг хийж байгаа. Falak дээр knockout явсан. Falak-ыг мэдээж Gaku гүйцэн. Quantum Rage-ийн 6 дахь nation point, айлын 3 nation point-ыг жаялцсан баг шүү дээ Quantum Rage чинь. IQ Quantum Rage Hensey дээр knockout-ыг өгсөн. IQ Hensey гүйцэжлээ. За ингээд 3-3 дуэл. 3-2 дуэлийг Egan Dynamic Quantum Rage хийх ёстой болж байна. Өдөр болгон 6 матч явагдсан найз NBC Elite Crew Woofers дээр knockout-ыг амжилттай өгч байна. Akasa Woofers-ыг гүйцээсэн NB Sport ихний elimination point орж байна. Gaku IQ-ийн нүдэн дээр л байгаа штэ. Gaku IQ энэс баг нургандаа. Elite Crew Novax NB Young Boy дээр knockout-ыг өгсөн. За Gaku артлаас нь IQ чанах гээд байна. Машины coverтай байна аталтаа бас. За өндөр гадна Gaku дээр knockdown явчих штэ. Явсан IQ ухаалаг тоглолтыг хийж чадсан. Эргээд артлаас нь Spark. Senior-аас IQ унсан. За Blade ганцаараа Egan Dynamic соло үлдэж байна. За Gaku гүзэж тэгээд elimination point авахгүй бол цаатлаас нь Quantum Rage шахаад одлээ. Нэг нь л баг нь явна штэ. Цорын ганц баг PMPL тавина. Gaku гүзэн Egan Dynamic баг явуулах elimination. За тэг үндсэндээ бол Quantum Rage-тэй 2 сэндвэлийг Egan Dynamic Blade хийх ёстой болсон. Need to just get inside the circle, forget about Blade. He means no harm. He's done the damage, and this is where you need to cut your. Яа, саяны сүүлийн нэг баг л орж ирж шүү. Амжиж наалсан байна. And I do not know if this is the champion's mentality, if this is the kind of a play I would expect from a team like Quantum Rage, where they kind of. За эргэн дагууд NB Sport-ын тамирч Rot хийж орж ирэхэнтэй орж ирэх юм бол Tuf Game-ийн Elite Crew Trent to Kill-тэй NB Sport-ын тамирчид байлдах хэрэгтэй болно. NB Sport-аас Starward Nirzet having the epicenter to himself, with so many of these teams just deciding to group up. Now this is going to be really interesting. За Blues-ийн гадна талаас нэлээд ангид орж ирдээ. Stalwart-ын high voltage Magnus Sport-ын цаатлаас шахаж орж ирж байгаа юм байна. Finisher дээр action-ийн амжилттай knockout-ыг өгсөн. За одоо Stalwart шахалтыг хийж байна. Яг урдлын compound-аас Zibian болон Zeneros net молоо орж ирнэ бас action. Хүнээ бол дуусгасан. Stalwart-ын 2 дахь elimination point орж байна. Magnus Sport finisher алтан. За уртлын хайган бид Regicide Trent to Kill high voltage cloud knockout гэсэн Zibian Elite Crew Viper-ыг нугсан. Elite Crew-ийн орчод Magnus Sport-ээр дайрцсан. Sky Molotov-д орцсон. Sky Molotov дуусах юм бол Elite Crew GG болно. За арай л явцсангүй бурхан минь. NB Sport баруунтлын compound руу орж иж байгаа юм байна. NB ямар хурдан мөргөж орж ирсэн бэ? Сая зооны цахад баг явж ирсэн баг штэ. За Zibian-ыг дахиад унагцсан. Antiaras Killer White Regicide body knockdown хийсэн. Manus Sport-ын тамирч маань 3 elimination-тэй 13 дэх тоглолтыг дуусгаж 12 тимийн 30 тамирч яг л одоо Skull Apart compound-ын тулаан болчлаа штэ. NB Sport гуруулаа. Цаатлаас нь Trent to Kill high voltage Regal соло явж байгаа.
fights are going to happen. Eliminate Chris Sky-сай молотонд бараг л явж дуусчихсан газар амьд үлдчихлээ. Trent to kill Jane NB Sport-ын тамирч руу нээдэг атгаад явуулсан. Яа, Jane-ийн Dakaza дээр орчлаа. Эндээс инфо аваагүй байсан уу NB Sport? Down on his knees. Fistboy did not have the best of HP, still doesn't, but does manage to throw a counter grenade, just trying to shove up and keep Jane at bay. But Jane at this Эгнэн Blade Continuous Spark-ыг дуусгаж байна. understands the gravity of the situation. 12-30 тоглогч. За Akasa дээр revive хийх хэрэгтэй. Sky-ийн Starter action дээр knockout өгч энэ Internet Crew Sky солоо штэ уг нь тэгэд ямар нэг би эндээс солоо гэж хэлэлтэй нь штэ. Явж инфо авахгүй. He's not looking at healing himself up. Акасага барьчмаар байна. Татах үнцэг байдгүй юм бах та. Any spots have any loot at all. Ёо, манай энэ бүр шивнээд бүр явж өглөө ярьж I байгаа. don't know if they have, if they don't have, they really need to find those resources because still we have 12 teams and 30 plus. Эгнэн Blade Continuous Spark-ыг дуусгацаа нэгээс нь тэгвэл From his teammates, he was Continuous Эгнэн таймтай хийж үлдэж байгаа юм байна. regroup with his teammates. 12 тийм 29 тоглож үлдсэн. And TGK Esports, well, they already have Жиглийг ардлаас нь Trent to kill Vig хөвгөд авчиж байгаа юм байна. circle and they find Jiggle over there. Rig with the grenade and the M416 is trying to find Jiggle and Jiggle well he's Vig Жиглийн артаас бүр явж өглөө. За бүр Blue Zone-д орлоо та Жигэл улаан мэдээж зоны дэмэж аваад. coming towards his side at the same time the blue zone is also Blue Zone-д ороо Жигэл бүр дэмэж аваад улаагаад явж өглөө. safe cover, find a safe residency or even take an outnumbered Саниш pretty much done and dusted in this game. He has to patch his Blue Zone-д гарцсан Жигэл хардаа. so much damage and looks like he's Regisad Russian DRS Killer White Titan knockout гэж high voltage Жигэл зонд унж байгаа юм байна. High voltage дөрүүлнэшэндээ 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Ер нь зонд унж айлын kill болохгүй л гэж бодсон юм байгаас та Жигэл. The blue over there, like you said. But for T2K, За эргээд NB Sport Start Eliminate Crew Sky Trent to kill Jane дахиад гадна талаас нээдэг атгаад ороод ирлээ. Дахиад нээтэнд нь Akasa унчлаа. Яа, эндээс инфо аваад цааталтаа татаач ээ. like he's getting the job done and has been making lives hell. Дахиад Jane хоёрт нээтэнд орж ийн. Haven't really had the best of start today. Previously, we saw Assassin dealing with the entirety of squad. Now T2K proving to be such a thorn. Young boy and Fistboy this time around. За Fistboy гадна талаа моолог цацаж өгөөд ямар ч байсан төрдөө болол Akasa-г хамгаалаад revive хийх хэрэгтэй байна. Wandering out with their utils like that, just throwing it for no use, would just come to bite them back towards the end. Young boy, few of his pixels are visible. Sky нэдэн би Fistboy цаадлаас нь ноколчлаа. За Young Boy Akasa Fistboy зэрэг барих хэрэгтэй болсон. Young Boy-г унагчлаа. Jane-ийн харааг харж гин үү? NB Sport нэг элнэшнтэй 11 дээр дууслаа. 10-24 цаадлаас энэ Eliminate Crew-ийн Sky энэ соододод ч ер нь тоглолтын төгсөлд ингэж л хүмүүст гай болдог штэ. Sky-г эртэн дуусгаж чадаагүйс болж одоо нэр үнэндээ Starter Action одоо Sky-г дуусгаж байна. Ийх Eliminate Crew 2 элнэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгасан 9 тимийн 23. За тэгээ Trent Quill өнөглөдөд Starter-тай тулааныг хийх юм шиг байна да. Trent Quill-д 5 элнэш point хийсэн явж байгаа. oh well they have been eliminated but T2K they have managed to grab a good compound for themselves but Vibes-ийн таймж зооны цаад бүсээс Apex Nashar тэгэл орж ирж байгаа юм шиг байна зоондоо. they're not overcommitting. За T2K Starter-тай тоглолтын тодорхой. Regisad Nock Mavtex Wall-ыг үүсгэсэн Mavin тамирч дөрвөлнэшнтэй 9-р байрнаар тоглолтыг дуусгаж байна. 8-22 тамирч үлдсэн. За Mav аргагүй содо тоглолттой явж ирсэн. But TRS, what is happening to the players of TRS? They used to rule the map of Senok, but this time only single elimination and only 2 players remaining. I wonder how they're going to survive or grab too many points for themselves because in the oral Tiofi-хэн бол маш гэнгаар эргийн урд захаас рот хийж орж ирсэн баг. something very shocking. Одоо ч тэд зооны захад байна. You as well, but for now T2K East За энэхүү зооны татал за саяны Camp Alpha-гийн л on the periphery of the энэ хэсэг circle. компаундн дээр Vibes East Dog за Vibes-ийн position бас гоё орж ирэх нэ. Яг зооны зүүн талын байгаа ганц компаундыг эзлэж орж ирэх юм бол тэгээд гоё юм байна. DRS Killer White, Ganti, Эгнэн Blade гэдэг дуусгаж 7 тимийн 21 тамирчныг үлдээж байна. Гэхдээ DRS-ийн тамирчид өөрсдөө Blue Zone-ы гадна талаас яарч rotation гэж орж ирэх хэрэгтэй болсон. TRS completely acceptable by their standards. They're not supposed to be there. Quantum Rage зондоо дууснаар Quantum Rage 7 элнэш point-тойгоор 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тим 20 тамирчдаг үлдээсэн. За хамгийн гоё position Vibes Esports-ын тамирчтай орж иж байгаа тэр сайд нь яад бол баруун бүстэй энэ баг тамирчид талааны хийж байгаа. Зүүн талаас Vibes-ийн дангаараа тэр компаундн дээр орж иж байгаа юм. Одмогийн Монгол багуудын нэг хилээд өгөөч гинэ. Starter IT, Mavtex, Vibes NB
they've taken it Гэсэн all 5 by Монгол themselves баг and тамирчид now Söğüt Championship өрсөлдөж байна. spreading their players out a little bit, have a lot of that high ground advantage. Look at Plays on the DRS Gionti knockdown таваасаа гэх тэгмээр дээр нь тэр тэ цаанаас орж иж байгаа дахиад нокрох хэвээр DRS gaming. So they have to make a move with Regicide right below them. You've got the players of DRS who might also want to come in, but one of their players Gionti дууссан. За DRS 2 elimination 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 18 дамж төгөлдөлөө. Regicide Noki Tube Gaming татаж Dimoviti-г дуусгаж байна. the moment the UF decide to come out of their hiding, Regicide Russian эргээс Tube H2-ээс 4 за Russian-ы зөв 0 counter-нэг явуулсан. Гэхдээ Russian-ы position биш байлаа. Oh, TUF, how they're going to Яа, саяны damage 50%-тай. Roshan with a perfect grenade gets a confirmation point on Дахиад игнээд орж ирэх юм бол Tube дуслаа. So for the sulfuric acid is not going to burn the players of Regicide. Tube M7 зоонд knockdown-сан Tube-ийн сүүлийн тоглож зоонд унах юм бол тэгээд 4 тамирч өгөл 4 багийн тамирч өгөл. Startup action Regicide руу шахаж гарч ирсэн буцаад татсан. He has to be the cautious. 4 тимийн 15 Tube Gaming тэгэлнэшнэ 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. За Regicide Eliminated, but at the same time, Stalwart Esports position Trend Kill болон Vibes болон Startup гэсэн 4 багийн дүүл үлдэж байна. elimination points, but the Vibes Sulfuric Esport Acid бүтэн is squad under явж байгаа. entire Онцлог нь control. Startup бас Regicide бүтнээрээ on the low ground, I think 4MV now they can start capitalizing on those elimination points. honestly, Shadow, you've been doing a lot of these essay games, right? How much have Medical Vibes changed? Haven't they? The way they've been playing. I mean, За Vibes-ийн наашгаа PMPL-ийн илгэн хаад өндөрлөл рүү high ground руу гараад ирлээ. Trend to send шүү нэлээд ойрхон position дээр орж иж байгаа юм байна. play style. I think inculcating Style Watt-тай Trend to Kill-ийн эндээ уучраа олох гэдэг. the championship this time around that they missed during the essay finals, but for now За top-ийн хоёр талын camp дотор нэг тоглож байгаа Jane болон Vig байгаа. T2K, Chain and top, pretty much neighbors. Regicide Noki Vibes-ийн Doctor knockout-ыг өгсөн. Now this is quite interesting because Doc, he was one of Apex Trend to Kill Vig-тэй knockout-ыг өгч байна. За Trend to Kill нэг хүнээ бэртээчлээ шүү. like that. I think kind of Энэ тоглолт Startup-д rather make ашигтай. Medical Vibes a little vulnerable. Хүн рүүгээ нэг тоглож чинь заавал гүйж таарна. За Suyog-ийг өгөхт нь унгаад өгөх хэрэгтэй дээ. Suyog дээр knockout явах ганцхан shot дутуу байлаа. Top-оос To get into the aid of his fallen teammate Rick takes quite a heavy beating, but somehow he's still breathing. Suyog Vig-рүү яваад очдөг шүү. Still breathing and 4MV. За Vibes-ийн бол энэ campaign-д deadline ground-аас нь гангаа харах нэ. Эцэст хамгийн гоё position Vibes Esport дээр байна. Esports, the meta players are going to come out in the open. 4MV will start capitalizing. And yes, I do agree. I was shocked. For a second, I was like, am I seeing it correct? 4MV. Regicide Vibes Dök руу шахаж байгаа маань. За Dök-оос гоё нэд явуул Noki knockdown-тай болно доо. They never cared of the placement points, but now the stakes are higher. They're preparing themselves for the World Invitational. If they Damage qualify, өгсөн. if they qualify, Low ground дээр Noki-г refuse knockdown хийгээд өглөө. themselves for that, and that is how they are Noki-г playing. үүссэн Vibes ихний elimination point. За даалтан дахиад хоёр тоглож явж байгаа. One defeat, Russia модны каартай. and Roshan just having a tree trunk. Not the best of the East-ийг Russia унглаа доошо татах хэрэгтэй. За, инфог бол одоо авцаар Russia. Too many bullets over there. Дök цаатлаас нь Russia нааша шахаад гараад ирдэг гişүү. Russia-ны knockdown. Please on the Russia knockdown-тай бол чинь Russia-ны гүцэн зоорго орох хэрэгтэй манай хоёр. Only one player remaining. За Vaz-аас сулаагаад орсон байгаа. Regicide-ийн содо тамирчин. Getting it inside the circle. Vaz-ыг уртлаас нь Vibes Apex дуусгаж байна. Vibes Esport-ийн 3 тоглолт шинийх 3 тим 11. За Trend to-г бэртээжүүл тэгээд монголчуудын chicken байна штэ. Mongolian teams going up against each other. Танаас ирж байгаа YouTube-ийн broadcast Still, жижиг лагтаад ах юм. trying to rise from the ashes over there. Startup Dice Revive Refuse High Ground-аас knockdown хийсэн. Trend to-г-с Drain болон Suyog. За яг доотлын энэ илхэн хатны доотлын As now low ground дээр сайн дэш. whole world of trouble Хөвтөж and, байгаа. the circle also does not favor them. Now this is where I think Starwood and T2K, they will have to fight it out amongst each Startup other. хашааныхаа гадна талд гарахад л гоё position дээр орж ирэх нь дээ зооныхаа They will have to come out дотор in тал the руу. open. Nurse дээр Vibes Dog knockdown гэсэн. За Vibes-ийн аргагүй high ground-аас одоо бол харчж байгаа. Action дээр Refuse-ийн knockdown-ыг өгцөн. Trends also come in. Яа. Jane дээр knockout явцсан East-с. Trouble out there. Startup double knockout-тай. Kind of escape. Suyog-ыг дээдлээс ноклсон. Одоо Trend to-г ганцхан талж сайн дэш яг энэ Vibes Esport-ийн тамирчтай доотлолт нь байгаа. The same fate. Startup-ыг эндээс нь зоонд нь оруулахгүй чанах нэ. Vibes-ийн Startup-ыг гүйцээдсэн. Warp out at this point. Яа. Бурхан минь сайн
Сандишин дээрээс за Сандишин инфог авчих та одоо буугаа гэж жижи. Сандишин буудаа дууслаа тоглолт дууслаа. Эй, Vibes and Triple Chicken. Яа, залуусаа. Sandesh with a DBS and gets a winner Яа энэ позишныг эзэлж мэдэлж байгаа нь одоо яа нэг даам бэ энэ хүүхдүүд. Oh, this 4MV, I'm loving it. This is absurd. Triple This checker. is mental. This should not be happening. Ranking 1 дээр 1961 дэмжтэй 10 elimination-д тод 20 point-ыг авч чадсан. Vibes Esport. Games we've had 3 chicken dinners. Огшоож бүр ханахгүй нэ энэ хүүхдүүд. Miracle Vibes is quite impressive even by their standards. We know this team was one of the forces to be reckoned with, but having fixed on their positioning issues, I think working wonders with that has За манайхаа сэтгэлдээ сонсъё. Ёй, Vibes гаалгаал гинэ жохтон төгс батнасан. Даштаал хагасран мундаг гэсэн байна. about the game. We're gonna talk more about this. Батима хаяран дэргэ бро. Яа, 3 чиг MUNZU хэрэг огшч байна даа. Үгүй аимшигтай. Би болол ингэж бодсон яг үндэ яг энэ circle татхад тэр Stellar Trend гэлийн байлж байгаа энэ position биш ээ. Яг тэр хойно байгаа зоонда байсан нэг компаундыг Vibes-ийн эзэлчээл яг хой тэрэндээ зооноос хүлээж авах гэж бодсон чинь үгүй тэгдэг хүүхдүүд биш байна. Тийм тоглолттой биш байла. Тэд аль зүгээр дайж давшилж орж ирээд дуусгана гэсэн бодолтой тоглолтыг хийдэм байна. High ground-с үнэхээр best position-ээр байсан. Тэр high ground-с бол яавал ч яахаар байлаа да бүх баг тамирчдаг алхан дээрээ тавьсан юм шиг харж байгаа газар дээрээс Vibes Esport-ын тамирчид гарч ирлээ. За бүр тасраад явчихлаа гэнэ. Цаг нь ирж энэ залуусын гэсэн маань Ганбаатар ганзөрөг алтын байна гэнэ энэ хоёр найз байна. Хүрлээ triple chicken гэсэн байна. Батгэрэл таа баяр. Одоо стадад гаалгаал бас IC гэсэн байна. Ваавал та triple chick хийдэг тахтай явах вэ энэ ч тоо. Вау. Something special over here. Day number 1. Лагаад байгаа юм биш үү бро гэнэ бэлгүүн байр халтдаг байрн тийм ээ. Гэхдээ Stellar Trend гэлтэй дэндүү удаан яг тэр компаунд дээр ноцолдчихлаа л да. Яа зүгээр нэг зоно центрлээд нөгөө позишнаа бодоод нэг ингэж тоглолдог нэг юм баг байсан болоо хэдэн тэр компаундыг хаяад явчих байсан баг. Гэхдээ мэдээж манай Монгол баг тамирчид тийм тоглолтыг хийдэггүй байгааг хийх гэж хүсэхгүй байсан баг. Stellar Trend гэлийг хажууд байгаа скота чанж байгаа цаашаа явна гэсэн. Юу нь бол Stellar хашааныхаа гадна талдаа гараад ирж явах дууг нь бол зоонд орж исэн. Гэхдээ Vibes-ийн дэндүү нүдэн дээр штэ. Well, certainly at the same time, no one Эрдэнэлэг тэгчрлаа хаа ёром дэр гаруй сайхан мөрүүлж байна уу? Started esports. They were playing the typical Mongolian game. Гоё монголчуудаа гоё өстэй. Гоё гэдэг дээ. Fantastic run, even the players of Stalwart Esports. But had they focused on the positioning, had they focused on those uphill grounds, maybe they could have gotten a chicken dinner for themselves. Even the players of DRS, they were also in such a Соцын хүү айда мөнч жаргаж байна да. Vibes дэлхийн баг болжээ. Тасар татах шиг л боллоо. Муу өвгөн огшоод харавчих үедээ гинэ. Харин тийм ээ би одоорааха Vibes нэгэнтээ авраг авахар шийдэж гэсэн байна чи ёо. Жаг хай мунцко оройд ирлээ. Юу болж байна да гэсэн байна. Жаг баярлаа оройн дэргий залуу. Vibes Esport-ын тамирчид эхний 2 map дээр дараалж double check хийсэн бол 3 дахь map дээр high voltage check хийсэн. Гэхдээ 4 дахь map дээр дахиад Vibes-ийн triple check нэгдчихлээ. Гоё л гэж н Ганбаатар ганзэрэг. And they did that in a beautiful fashion. Even when Doc was knocked out, they still committed one of their players to go out and За энэ хүн map-ийн MVP долоочоор Stellar Action шалгарч байна. 716 damage-ийг үзүүлсэн 5 elimination-тэй 4 knockout-ыг өгсөн. Tig assist гэсэн тоглолтоор MVP-гээр шалгарчээ Stellar Action. Эрдэнэлэг тэгж байгаа nice good job guys гэсэн байна. And I think a very good game for Stalwart considering how the start has been throughout the day. I think this is the best performance so far. Oh, certainly. This has been the best performance for the players of Stalwart Esports. And things have changed so much fixes because earlier in the spring... Ер нь аль энэ camp албагийн саяны илхэн хад high ground алзааны центр болоход маш They tend to have яг дээдлийн high ground дээр байсан баг тамирчдад бол маш ашигтай байд юм байлаа. Ер нь олон ч тоглолтын дээр харж ирсэн. Ялангуяа City Sport-ын тамирчид бол яг энэ хөө camp албагийн энэ илхэн хатан дээр бол позишнда буудаг буултай. Ер нь тоглолтоодаас харж байхад бол энэ илхэн хад ер нь л тэгэл тоглолтын дээр high ground гэдэг бол байрлал давуу. skyrocketing in terms of the points they are gathering for themselves on day 1. Oh, they certainly are. But as we take a look at the players to look at, especially in this game, of course, Action was the tip of the iceberg.
but refused Noki, Goku. Сэтгэл and санаа especially сайхан Navi байна. against, Үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. And Quantum Rage, Goku, I think he's got a massive role in their eliminating the players of Aegon I8, right? Getting a lot of LMs over there. I think he's sort of been trying to establish himself as a strong force. But when you look at the match summary, right, it's kind of action taking over the place, right? I think one thing I really loved about Stalwart is how quickly they were forced into fights. I think it was against Leo Esports. They found two of their players stray. They managed to deal with them, and it was such a nice rotation for them, kind of making it pretty early. While a lot of teams were fighting around that compound, they kind of carved their way and were looking quite solid over there. Of course, it had to do with the circle kind of going against them, and for Medical Vibes just benefiting from it massively. As we come down to the match rankings, where we see for Medical Vibes 10 eliminations, 10 placement points. I love it. 20 points secured already. I think they're kind of building up on that 40 points of advantage, and they're playing quite objectively, getting everything done. I think now a lot of teams are starting to tremble by their name. Oh, certainly. Even the players of Reggie's side this time, they had a good outing because they were struggling in the previous 3 games, 12 points to their name. Even the players of T2K, they're having a decent run. I won't say a very good run, but a decent run. But DRS, I'm surprised with the performance that has been showcased by the players of DRS. Things are not going in their favor, but in the overall ranking, well, The Vibes 67 pointтай 2 дээр high voltage, 3 дээр Stalwart, Mavtax 4 дээр. I mean, this had to happen, right? The only closest team to them is going to be High Voltage DC. Jack Stalwart урагшаа залуусаа гэсэн байна. Aggressive this squad has been. I think keeping up with the likes of Medical Vibes is pretty impressive. But Medical Vibes feels like you kind of see the amalgamation of DRS and Stalwart into one, right? And perfect balance 34-33. За IC Sport-ын 3 байр хааш явахч 12 л орж ирсэн. NB Sport 11 дээр. Одоо Miramar болон Erangel Mafia-ийн тоглолт явагдана. The rest even because making it into the SSC finals is quite a feat, but still not being able to hold your ground, making those petty mistakes is hurting DRS. They're kind of bleeding at this point. I mean, look how the mighty have fallen. They really need to wake up. They really need to get back into the the days where they were Батны мөн Stalwart урагшаа алаадаг алж ураадаг бол гэж. dinners in every possible game. But what you would expect from DRS is trying to maintain that top 4 positioning every single time. That aspect of DRS has been looking quite missing, and this is my biggest complaint going on. Манай Баавн ороод ирсэн байгаа сте. Баавна. Well, DRS in the league standings, they started off by getting a chicken dinner with 10 elimination in the league place. But this time, they're not even close to getting a chicken dinner. Forget chicken dinner, they're not even close to coming in the top 10 or top 5. So DRS, they really need to work on their rotation. Vibes-ийн бичлэг үзсэн чинь мэдрэл муутай юм шиг дайраад шахаад алаад дуусгах гэж ярьдаг юм байл. Үнэхээр сэрэл цаашаа залууш байна лээ гинэ. Уртнаас мөхсөх IC урагшаа залуусаа гэсэн байна. And how to get inside circles. DRS is one of the finest teams in not just SA but the world. They've shown that they have won accolades, but right now, ladies and gentlemen, maybe they redeem themselves in the next map. That is going to be Miramar. We finally come back into the desert for the second time. For Medical Vibes, they are on quite a rampage around here. And this time, this is exactly the Medical Vibes that the fans were hoping for. They are getting it. 6 матч явагдах ёстой. Бид бүхэн 4 дахь мапын долооныг сая дөнгөж үзээд дууссан. Одоо Miramar болон Erangel Mafia-ийн тоглолт явна. Also, they did manage to accrue quite a few points. Still in the mix, and around Stalwart this storyline always exists, right? First day for Stalwart is always pretty rough, but somehow they kind of find their way, just clawing, scratching their way through to the top from that second, third or fourth day. And in that fourth day, just beware of Stalwart esports. Do not go around them. I mean, unless and until they bleed you. But yes, a few other teams that I'm really surprised or impressed with, I must say, has to be High Voltage DC. Yeah. Because where was this aggression all along? And they suddenly bring that during the grand finals. I mean, what a Гэтэ High Voltage-ын тоглолт бол сайжирсан нэлт мэдэгдэж байна. I think they were showing Ер pretty нь бол decent тоглолттой байгаа юм performance in байна the High plays as Voltage. well. They was alright in the top 4,
and they had a good run in the league plays, but they were saving all the strats, I'll say, for the grand finals where it matters the most, because today they are giving so tough competition to the players of 4MV in terms of the elimination points. But at the same Right. time, high voltage GC for day number 2 and the remaining days, they need to focus on the control, aggression, and the positioning, because maybe they can have a bullseye target towards the later stages of the game and towards the last few games. So that is something high voltage GC need to work on. Oh, yeah, I think, one thing, if the positioning issue is sorted, I kind of like the aggression that they're putting forth on the table. And this is something that you would expect from a team like High Voltage DC, won't you? Because, looking at their past, looking at all those glory days, and the moment you look at this roster, it's an all-stars roster from Nepal. And they've done it in the past. They've won the big stages. They've been there. They felt it. I think what was missing was that hunger. Now that it's back, now that they had their backs against the wall, we have seen, those dips, we have seen those low days, and now they've kind of have started feeling themselves. They're saying like, enough is enough. We need to fix this, and I think they've addressed the situation really well. Playing around their comfort zone is where I kind of feel that High Voltage DC is thriving, and I would love to see more of what they have to offer right now. This was the same high voltage GC in the PMPL essay day number 1, because they're also on day 1 they started on a very good note, but towards the later stages they started falling off and they started picking themselves with the SSC league plays. But other teams like T2K, they're also slowly stepping up. In the previous game they had a good outing. I love how Mongolian teams and Nepali team, they are fighting for with tooth and nail for the top spot. But on the top we have the players of 4ME. And talking about Miramar, 4ME, they tend to go towards the side of Chumasera, and if we have a southern circle, maybe we can see a fourth chicken dinner also coming in. The last one, it was based around water treatment, and this time, what mystery always За ингээ тоглолтын 5 дахь map Miramar map to эхэллээ. the Онгоцны north нислэг of эхэлсэн. Miramar as the flight path Монгол баг тамирчтай өндөр амжилт хүсье. Дахин монголчуудын чикнийг харъя. Towards water treatment. Now this is where things really get interesting, considering that for medical vibes, I don't think they're gonna have any issues getting down on their. Үздэг хардаг хүмүүс байна. IC спорт яхаар нөхөө хилээд өгөөч. Төрсөн өдрөөр галзуу ганц дахиад чимрэн шиг үнэ. Вау, чи яа төрсөн өдөр юм уу? Төрсөн өдрийн мен дүргээ чи яа? Сайхан баярлалаа. Сайхан баярлж гинөө. За Porter Price-гаас таар Ахмад чиглэлтэй airplane road явж байна. Guess what? You find some unfriendly neighbors, and you see that bloodshed, and you kind of tend to enjoy yourself. Oh, well, we love the bloodshed, especially when the deserty fields of Miramar turned red. We all love it. But for now, the players of Reggie said they tend to go towards the southern side. 4MV will be heading towards the side of Chumasera. TUF will find residency in Pyotr Pirasio. But the question is where the first circle is going to be. But talking about Miramar, even the players of Maptex esports fixers tend to had a very good run. Miramar was one of their strongest map, and they always likes to go towards the northern drop location. So maybe even the players of Maptex esports can also have a very good outing in this one. Oh, they certainly can. I mean, at this point, Mabitex also has been kind of a revelation. За энэхүү Miramar map ихний зоны центр Los Leones. Mabitex, I guess, they were kind of, one of those teams that were kind of lingering around the bottom in the, if you talk about the list of the Mongolian Зүгээр teams дээ that чи. have been stepping up. But today, I think it's been quite a promising start. I think one thing they've 7 оноо таяг төрсөн өдөр боллоо. positioning themselves inside the circle, and that has been За working map out taxi хамгийн холоос нэлээд холын travel хийж орж ирэх нэ. Lag Opera 7 element. because this is one of those rosters. Hasenel Patron, DRS Balance Stalwart, NB Sporting Teams Elpazo руу rotation хийж байгаа. Elnet Crew Manus Sporting Teams-тэй үед болцооны центр дээр. Vibes Sport Chumasera. A lot of these old players are kind of redeeming themselves. And by old players, I mean the veterans who've been playing for like 3-4 years competitively. There we saw Assassin, solo wiping a squad. We saw Icy also doing what he loves to do best. We also saw some nice performance coming in from Brig. And this is where you would expect, maybe Baron just to get back. Гандооло 7-ны өмнө үргэлжлээд минь төрхийг нэ баярлаа гандоолгаа. Now, one of those circles down around the southern side, it's around Los Leones. Little bit of a cover around La Bendita. This is one of those circles where I kind of really like high voltage DC's chances. But for medical vibes, for what they've been doing right now, I wouldn't be surprised if they get a chicken dinner here as well.
Oh, no doubt. Even I feel the same thing. For MV, they can go for a chicken dinner, or maybe the plus of Magnus esports, because I do remember one of the game from PMPL SA where league plays where Magnus esports they came so close to get taken chicken dinner for themselves, and that was in the map of Miramar. And this time the positioning is also good. All they need is good resources and regroup as soon as possible, because yes, in the next circle, in the second circle, so many teams will come in the close proximity. That is where Magnus esports needs За to одоо бол яг regroup, тэрвэрлтээд take a good spot for тулааны themselves. хийж баг Maybe тамиртын they can go and байрлал contest их for байхгүй. those Хамгийн lofty ойрхондоо mountains, бол uphill Stal Art area DRS that can be Gaming in position to hold on to in these kind of circles. On the other side, NB esports, well, they're enjoying айрхан the байгаа. residency in the city of El Pozo, but Stalwart esports and DRS again, they're so very close to each other. But both these teams, they're aware that about their presence, because they have been going towards Saint Martin and Hacienda since a very long time, and with a Хэрлэн lot of тамир thoughts, хамбалт they're trying to арц find a ган good spot for гуугуулад ч themselves нэмэр for алгаа later on гинэ. in the second or third circle that will go against each other. But Regicide, this time even the plus of Regicide, they do have a good positioning for themselves. За They're C2K-ийн so шууд far away from rotation all хийж орж qualifications. Trend Kill-ийн Yes, this can be a good энэ game Manus for the Esport-ийн plus of ард Los Regicide, Angeles because Ardline first Ground three руу games орж ирж been байгаа юм going in байна the да. favor of Ер нь Regicide бол as зооны well. центрээ But маш previous ихт one, they started stepping Trend up, and Kill-ийн they need авч байгаа юм байна. greatness, they need the consistency. And Regicide also, this was one of the team in the 6 PMPL хоногийн дараа examination ирнэ гэж that байна got the мөгийн. highest finish point, if I'm not wrong. They were the most aggressive one in the lobby, so high hopes are there. Manus for Esport-тэй Team Trend Regicide, Kill-ийн дүүл яхад especially бараг for л the бэлэн Pakistani боллоо. fans. But now Magnus, T2K, they're also so close to each other that maybe we can see a potential 4v4 fight brewing up between these two teams. Picadoгийн On the эзэд other high side, voltage. DC, they are just enjoying the residency in the city of Picado, going for those crucial resources. And high voltage DC, they have been having the fantastic run today. So all those resources, they are just Ард focusing on гүйсэнгүүштэй that. прог нь харин тий. Oh, they certainly are. Би ч I mean, гүйж байгаа л High та. Voltage DC, I think the kind of a position they've dropped down to, getting to solo loot Picardo, you know they're going to be jacked by the time they get out of here. Right now, we've seen a lot of iterations of this particular circle. Right, we've seen the circle go a little towards the eastern side around La Bendita. We've seen even those curveballs kind of going towards maybe Puerto Paraiso or maybe around the Pochinki Hills. Now, if it kind of Амра they did энэ би that сэргийа vertical л гэсэн байна. apologies. Now, if it kind of comes down to the Picado Hills, we're gonna see, I think, high voltage TC kind of having the slight advantage, because then the biggest opponents they will have to take down objectively will have to be the team in front of us, T2K. Now, this is also one of those teams that has been За тэгнэ Southeast Championship-ийн байр болгон үндсэндээ баг долларын шагналтай. MVP $1000. Төрсөдөр чинь боллоо бэби гэнэ харин тийм ээ. Well, yes, T2K, they have been the impressive bunch of lads, and they always have been. T2K, Jane, Sandesh, CEO, they have been the Хааг нээз минь за competitive сүүлийн хоёр матч дараа scenario. IC галыг And асаах at the байх same time, they have been уу sticking болно. together Би in the мэдэж same байна lineup. гэсэн байна. So Окей. yes, they do have a Галыг very асаах good чи synergy хэд team among бол themselves, яан and вэ has нээз been минь. showcased in the previous seasons of PMPL SA Championship as well. But for T2K, Wrangle has always been the strongest map. That is where they shine the most. But the way they improved in the map of Miramar as well, oh, I can vouch they are going to have a good run for 6 themselves сарын in the map of Miramar нэгэнд as well. шүү But talking дээ about Stalwart брогч. esports, well, they are on the northern periphery of the circle. During the rotation, they might have to engage in too many fights. And let's see what's gonna happen. Stalwarts, they have always been the aggressive bunch of lads. They always focus on those elimination points, and they tend to go in in their favor as well. Especially the duo of Nirzed and Action, even the tops. And I see all the 4 players of Stalwart Esports individually also. They have been able to save the day for the team so many times. We have seen in the league plays where Nirzed came and got the chicken dinner by doing a 1v2 or a 1v3, pulling off such good clutches. So yes, this is definitely a very 1-3, impressive 1-4 team from the Mongolian олон region. дуйлыг үтсэн харсан л гэж And Stalwart. for now, T2K and Magnus looks like they are in the close proximity. Jane came for that buggy, but maybe За Manus-ын тамир чинь travel-ын ажиглаас Strain багтай налаад явсан. having that rooftop angle might have spotted on Тэр үед нь Jane. таарч хамсаа ингэ Oh, таараач. Jane, you are walking on a very thin ice, and right Jane руу drop-ны спей явсан. and roll in with a scar
30% дэмэжтэй захиад араас нь спексэн багны артлын дугаар хаагаарсан Jane зогсож байгаа. You need to escape. You Багны need артлын to дугаар escape. хаагаарсан шүү дээ. Jane буусан. За эндээс нь drop нь одоо ажилладаг нь харж байгаарай. Баги за explosion damage нокорчих боломж drop нь бүрэн дөрөн байгаа. Not going to spare you at all. The moment the vehicle explosion comes in, maybe we can see the knock onto Jane over there. And poor Jane, I feel bad for him. Finally drawn in with a Scarlet, takes him down. Gets a confirmation point as well. This was not something Jane was hoping for. It just came for the vehicle. And now he has been eliminated from the lobby. The first blood comes to the players of Magnus Esports. Like I was saying, this can be a good game for the players of Magnus. Magnus is a team that tends to shine in the map of Miramar, but things are not working in their favor. But at least in PMPL Pakistan, previous seasons, Magnus used to rule. And I'm still waiting for that same Magnus to perform in the SAC this time. But the circle has taken a northern shift. Even the players of Leo Esports, they're having a very good position. They are having the entire control of those Picardo Hills. Even they can maintain that entire northern control for themselves. But it looks like... Зэнгэ зоны центр стал артынхан байна шүү дээ. Ла бандитын артлын хаграунд руу татсан зон байна. DRS Maftex-ын дуэл зоны захад явлаа да. Яа, Quantum Rage IT Sporting Rotation бас энэ яг зоны захыг мөргөж орж ирж байгаа юм байна. Тааран шүү брог нэг тэгээрэ бро. Буяна IT гэсэн байна. За Maftex яг уртлын компаунд нэр DRS Gaming Candy болон Rules of Gym Volley машинда чеклэд буцаад татна. Map болол зоны захта яг л мөргөж орж иж байгаа DRS-ыг. Just play like that, right? Although they are receiving good amount of resistance from the side of team of high voltage, so I have high hopes. Таарах үдэ чи яа. In this game. Топодтой урилга өгөндөө. Hopes are going to be there from the fans as well. And Maptex Esports, well, even Maptex, they tend to show good... За Maftex буцаад рот хийх юм бол IT Sport-ээр мөргөж орж ирэн шүү дээ. Залуусаа юу болох гээд байгаа юм бэ? Alex мөргөж орж ирсэн. Alex Map Case-ийг рот дээрсэн сухтаа тавсан. Alex Map Case-ийг дуусгачлаа. Дээрээс тал руугаа чеклчээд буцаад хоошоо татахтаа IT Sport-аас их авсан. IT DM Quantum Rage Gaku дээр нокаут өгсөн. Одоо уршаа шахаж очиж Gaku-г дуусгана. Goku far off has been picked off. There is Батайр үсгэртний хаа өрөөмдөргий. a revival coming in on Орой сайхан уулч гинөө. all the way. He's Gaku-г мэдээж IT Zio кил авахар инхүү гарч ирсэн. Quantum Rage бусад баг тамирч нь бол шалгандаа газар. Maftex-тэй Quantum Rage байлдах нь эндээс DRS Killer White Quantum Rage Sparky дээр нокаут өгсөн. Volley аль хэлнэ шмайт ижаилж боломж Volley бүрэн дөрөн байгаа. За Blues-ын шахсан учраас уршаага зоонд орж байгаа. Sparky дуусгах боломж байгаа. Volley дуусгасан уу гэсэн чиг DRS килээ бол авчиж байгаа юм байна. At the end, just gonna steal the kill from the players of Maptech Esports. They have a really good momentum going on. Wally tried his best to get that one elimination point in his favor, but got denied by the players of DRS, which За Map-ийн яг энэ дэше харж бол 7 элемент толгоч яраас рот залгалаа. South Asian region, especially from the Nepal region itself, showcasing huge amount of performance in the За чисэн кампани мөргөж орж ирсэн. За цааталт нь 7 элемент Divine T24 харагдаж байгаа бол эсрэг талын high ground дээр Tacosaurus явж байгаа. За эндээс бас сугарч үдээ артлаас high ground-аас спрей авч Maftex. you can see the third circle just form near around the centralized shift towards the Los Leones. So, Shadow, what are your За мэдээж артлаас спрей орж ирсэн. Oh, this can go in the favor of Leo Esports as well, but if it goes towards southern side, well, the players of 4MV are going to benefit. IT Sport баруун талдаа DRS Gaming-тэй за чигээрээ явадлаа бандитагийн тэр зүүн талын зах тачих юм бол Trent Kill-ийн позишнээр мөргөж очноо IT Sport байгалийн 2 дахь трофи Cross 72-та 60 шиг сумны хамтаар 3-ын хантаас дуулах. За Stock-ны хамтаар бууж байгаа юм байна. NB Sport-ийн таймжид байгалийн трофитой лөө хийх боломжтой. There is a slight chance they can go for this airdrop, find a Groza, and a level 3 Reggie side зүүн талд Vibe Sport-ийн таймж тарагдаж байна. AWM, which we have not been witnessing. За одоо л 3 дахь цааны шахаа явагдах энэ мөчүүд бол баг таймжтын тулаан бол явна. Elnet Group болон Egg88 Each other like are за 2 i8 хоорондоо байлцсан. За Egg88 Батрангуу мөрж орж ирд юм байна. Novax Vibe хоёрлоо зэрэг бүтэн скватаар шахчлаа. just hiding and just praying for his life? Цаатлаас нь Sky нэмэлтээр орж ирсэн. One of the most one of the strongest players. Blade-ийн зүүн талаар Sky яваад өнгөрч байгаа. За Novax Vibe хоёрлоо бүтэн скват шахаад эндээс 2 таймжтайг баг Egg88 унахч болоо гэж харж байна. Found it one yet. Nova also dodging a lot of grenades, but be careful because he just crossed the path right in front of the place of Egon. This is still a crucial fight, and I think so. Eliminate Q might lose this one because they don't have the man advantage here.
Viper, yes, they don't have the man advantage, but look at DRS Gianti the knockout өгсөн 7th element. backline. If you manage to find one knock onto the players of Egenexide, maybe things can go in the favor of Illuminate. Өргөжлөлөө Delta. Egenexide, this is one of the most dominating team in the Pakistan region. Wow. Best of the time in the South Asia Championship. 7th element Taco Saros Killer White унгаж T24 дээр дахиад Killer White knock өглөө. The entire control of the concrete is in the player. Definitely DRS Gianti дуусгацсан байна. Эхлээд хэрэгээс Viper цаалаас Magnus Esport мөн орж ирсэн. Killer White 7th element T24 гүйцээсэн. Эхлээд хэрэг Wolfies Father knockout өгсөн. Viper унтсан байгаа. Sky Novaxide USM The smoke deals with Viper over there. Now Nova X is going for the crucial excavation onto the fallen. DRS үлзээвч explosion damage авч knockdown тавсан. Sky IQ дээр knockout гэсэн USM Blade нар үргэлжлээд тулааныг хийн. Grenade, can he find one? Viper revive Telnet crew босгоод ирж байгаа маань. За 7th element нэг elimination-д 16 дээр дуусаж 15 тийм 52. Яа энэ хоёр стаалалцж байна нараа да. USM дээр knock өгсөн баруун талаараа тойрсон байгаа. Viper Blade дээр дүүлтэн. Three scenario right in front of him. Can he Novax shot Wolfies-ийг атгаад авлаа. time? A third party is also brewing up. Magnus Esport мөргөд аваад ирсэн. Болоог 3 дахь зочин багаар Magnus Esport орж ирсэн. За 15 дээр инхүү Эг 88 онч Элмент Крюгийн дүүлийг авч чадлаа. Magnus Esport-ийн Элмент Крюг амьсгаа авах заагүйгээр дахиад шахаж орж ирсэн байгаа. Дахиад 4-4 дүүл. Zone Center NB Sports Quantum Rage Viper Molotov унсан. Zen Molotov унсан. Novax-ийг дахиад Zen унагцсан. За ингийн бол Wolfies Sky хоёртай. Sky унлаа. Тэнд дуу улаан явж байгаа Sky унгад авсан. За дотор талд ганцхан дотооч явж байгаа Элмент Крюгээс Wolfies явж байгаа. Wolfies-ийг дуусгачлаа. Magnus Esport 5 elimination тий 14 дээр инхүү Элмент Крюг 3 elimination тоглолтыг дуусгаж байна. Элмент Крюг бол ямар нэгэн амьсгал авах цаа өгсөнгүй Magnus Esport-ийн шууд шахаж орж ирсэн. Oh, this is a different Magnus. They are the opportunists. 13 тимийн 44 тоглогч. Situation where they can do a third party and without losing any number they can get eliminated. За эцээ Trent Quill дээр мөргөж орж ирсэн. Гэхдээ сайн дэш аршаага наалчж байгаа юм байна. Vig Trent IT Sport-тай ойрхон явж байгаа. За ахлаас нь Godless Trent Quill Godless унцаан. Уг нь Trent Quill 3-1 бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа штэ. Zial Demo Vig Суяк хоёр за яг хоёр тамирчин ахлаас нь нөхөө шахаж орж ирж байгаа юм байна да IT Sport тал руу. Godless-ыг басгаад ирсэн. Зүүн талаас сайн дэш гарч ирлээ. This position has not been compromised. Demo 2-1 гэсэн позишнда тойроод Trent Quill-ийн Lob the perfect projectile and find some opening connection. I still think that the Magnus Zen-ыг Tube Game H2-ээс 4 knockdown хийж байна. Зүүн талаа стартертын тамирчид явж байгаа. Сайн дэш. За Demo дэш ил гарч болохгүй байгаад байгаа. Demo ил гарах юм бол Trent Quill сайн дэш зүүн талаас нь шахах гэдэг. Demo улаан болцсон. Суягаас дахиад нэд явц энэ нэд Demo дээр орчих үдээ. big gamble. It's still going to be a huge task to just fill in. So Suyog and the teammates just trying to move inside the За circle. Суяг Rick 2 цаан руугаа сайн дэш тал руугаа татчих байгаа юм байна. You are going to be on top. Сталат нүрс IC Alex талаас knockdown хийсэн. Сталат яг IC Sport-ын дотор талд цаан дотор байгаа баг. Front here, but it seems like T2K taking a longer route. Just be careful and just be safe. Magnus finish-ийг сугтаж чадсангүй Tube. Жоохонтой дүүлдэж Tube DB-ийн шатаар унагсан. Finish руулаа явж байгаа. За finish-ийг дээдлээс нь унагсан. Tube-ийн M7 ганцаараа соолоо болж байгаа Tube Gaming. Magnus Esports, they're so impressive. За явахаар сур сонголт байхгүй. Explosion damage харин аваад нокорч хөдөө Tube тэгвэл Tube GG болно. 7 of TUF as vehicle has taken a lot of damage and the dips are not the position he wants to be in, especially За дээдлэр finish гарч ирсэн. M7 дэш хахаар Vibes Sport зүүн талаас Apex Refusal-оос SP авж байгаа. M7-ны байдал маш хүнд болцсон. side of Magnus Esports, even the plus of high voltage GC Malik is good doing a third party. Faster has Яд жахтан зооны шахаа явж байгаа. Машина унаад наанаа чинь damage аваад явахгүй дээ. Blue Zone шахсан M7 but he has за play зонда нокорч хөдөө. Vibes Sport high voltage байгаа Campfire мөргөж очиж байгаа юм байна. feel not a good thing, but the little Сталата IC Sport хоёрын дүүлийг харлаа штэ монголчуудаа харахаас өөр сонголт байхгүй эндээс. Vibes East high voltage probably knockdown. The old friends are again up against. Action нэд IC Demo knockout өгсөн. IC in Alex болон Zialanтай тулан Alex дээр Сталата action нэд дахиад орцсон. Action нэдний мэдрэмж өндөр штэ. IC Zialыг унгаж байна. Godless ганцаараа цаалаадсан. Demo хоошо татах гэж нэмэр байсангүй. За ингээд Stallart top IC Godless хоёулаа зэрэг шахаад очсон. Хоёрын дүүл явж байгаа Godless-ос
Яа, IC Gotless-ыг үүсэжлээ. IC Sport 3 Elimination-тэй 13 дахь тоглолтыг дуусгаж Star-Lord 4 Elimination-ийн тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн TUF-ийн 3 Elimination-тэй 12 дээр унсан юм байна. Ингэснээр 11 тимийн 34 тоглож үлдсэн. Одоогор зоны центр Quantum Rage-ийн тоглож Senior явж байгаа. Vibes Sport хаяа болж төвөлдөг хийсэн. Refuse дээр knockout ирсэн. Refuse-ийг барина. Magnus Sport 11 дээр 7 Elimination-ийн тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 33. Эй. Cloud knockout Apex-с easy явнаа. За шигэл атлаа хайг оноос шигэл дээр East-ийн knock явцсан. Малик докорсон Probin газар соолоодсон. Probin-ыг чанаж дуусгал хайваад GG дуусгасан байдгийм. Хай Voltage нэг Elimination-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж Vibes Sport 4 Elimination-тэй болж 9 тимийн 29 тамирчныг үлдээж байна. Wow. Exactly. This is Миний хамгийн харах дургууд үйл Star-Lord IC байнга тулахаараа бүкс чангалуулаад хэцүү байт юм а. Би ч гэсэн яг үндэ харах дург үнэхээр бас хэцүү нүдэ анчмаар л үдээ. За ингээд Leo Sport цаахнаалт нэн би спортын тамирчид Leo болон Regicide Picotogоос зооны захыг булаалдаж Regicide-ийн баг Leo Sport руу шахаж орондоо тэгж зоонд орж байгаа Regicide. Уянгалж байдаг буй юм аа гинэ. Хин би юу? Чи юу? 9 тим хайраас нь олооч 5 цагны шахаа минут 47 секундаар явагдаж дуусна. За Regicide зооны гадна талаас орж ирдэг хэцүү Leo Sport-ын тамирчид бүтэн харж байгаа Regicide-ыг. Russian багийн дээр суглууллаа. Explosion damage-аар суурцсан. Liquid Russian-ыг сулаад татсан дуусгасан. Leo Sport-ийн ихний Elimination. Trent Sandwich Vibes Refuse the knockout. Refuse-ийг чичирчлээ Sandwich. Hey. За Sandwich руу East-ийн амжилттай knockout-ыг өгсөн. Suyog болон Rig. Sandwich-ийг үүсгэн East. Suyog Rig хоёр Trent үгэлээс үлдэж байгаа. За Rig Suyog гэж хоёулаа өөртөө амар тоглож байна шүү дээ. Ялангуяа энэ Rig гэдэг хүний толгой тарих болцдог үнэхээр ажилт юм байлээ. Хамгийн сүүлд нь харуултыг нь харин. Look at the position of Stalwart Esports. They placed perfectly Shivansh to do a third party in the scenario. They already they have been looking out for this for a very long time, but finally they got that opportunity. You should grab it and don't even. За Easter Rig-ийн spray орцсон. Suyog Rig хоёр ушаа явахт нь Rig-ийг Apex сонгож за Suyog наашаа гарч Apex Dog-тэй дүүл тэрсэн Suyog-ийг Dog унагцсан. За ингээд Vibes Sport. Trent үгэл 2 Elimination Easter тоглолтыг дуусгаж байна. Vibes-ийн 7 Elimination point нь орсон байдгийн монголчуудад 8 дим 24 тоглож үлдсэн. Star-Lord NB Vibes Mavtax за бусад 5 багтай 4 багтай юу ярих вэ? Star-Lord Nurse-д Apex knockout-ыг өгсөн Star-Lord шахаж орж ирлээ Vibes Sport руу монголчуудын дүүэлийг ээлж дараалал харах юм үсттэй. He might also become like the dead tree, but there is a possibility East can save him. East can protect his. Nurse-д Logland руу шахаад явж байгаа. East цаашаа татцсан. Will Nurse allow him or за хуучин багийн хасраг Star-Lord Nurse-д Goliaths versus Goliaths, the two Mongolian teams. Apex-ийг дуусгахаар үзлээ. Star-Lord Nurse-д They're having an upper hand, 2+ already down. Star-Lord багийн 5 Elimination point нь орлоо. Vibes Sport-аас East болон Dog нар үлдсэн тоглолтод. And 4MV. Oh, how they can come from the situation. Yes, Doc is trying to go for the revival and finally. За Dog шууд East revive хийж байгаа юм байна. There is still some hope for the plus of 4MV that they can take down the plus. Татцсан ямар ч байсан revive хийгээд амжилтаа татцсан. They do have the position advantage as well. And Doc, I have to tell you, Shimansh, the grenades. За Dotland Lowground Camp-Founder NB Sport-ын тамирч цаатлан Leo Haven't seen a single time when Doc has not brought down a knock with his grenade. Star-Lord-ын Barantlын Lowground-аас DRS Gaming орж иж байгаа юм байна. Killer YT болон Delta Mavtax Burn Regicide Vast knockout-ыг өгсөн. Knock-ыг байн унгаж байна. За ингээд Regicide Elimination-тэй 8 дахь тоглолтыг дуусгаж 7 тим 21 тамирчдаг үлдээсэн байдгийн Dog явж хат өгсөн. Буцаад китийг дарах хэрэгтэй. falls down from the ledge and also from the cliff to just save himself and also he himself. East still back on his feet, and
that's a good sign. The only problem is they are a bit away from the circle shadow. If this didn't work out, they might end up in the 7th position. That's going to be Яа Sasix Mavtex Banner-ын нокаутыг өгч байна. taking the fight against Vibes East-ийг хажуудлаас нь нүүрсэд ноклоо. spots of the players of 4M. Doc руу action шахацсан байгаа. Action DBS. Doctor нокаутыг action амжилттай өгсөн. And Akasa Quantum Ridge Senior унгаж байна. За Vibes Esports East-ийн хүү ганцаараа соолоо үлдэж байгаа. Бүти Scott East East. Мэ volley DRS Killer White T нокаутыг өгч байна. Killer White-ыг мэ volley дуусгасан. DRS Delta ганцаараа соолоо үлдсэн. Artillery Ground-аас зоны гадна тал Delta. Quantum Ridge Senior NB Sector нокаутыг өгч Senior дахиад Akasa нокаутчлаа. Хүүе NB Sport double нокаутыг авсан Quantum Ridge талаас. Facebook Quantum Ridge Senior-ыг нэг дуусгаж Delta орж ирсэн Starlord IC дуусгаж байна. Starlord тоглолт нь шмойлтэй. DRS тоглолт дээр 5 elimination-д дууссан. 6 тим 16. NB Sport double knockout-тай за хүнээ барьж байгаа гэж найдаа. Look at them. 7 total finishes. Салчиж болдгоо багтаа гинэ. Болдгоо л бах л та. 6 team in total and they are looking good. Fight is over. За Starlord-ыг мэдээж Vibes-ийн сүүлийн тоглож East-ийг бол энэ хавьда хайж байгаа нь тодорхой. 4MB takes an exit from the lobby. За Action East-ийг одоо тарсан. Action East-ийг үзэж багийн 8 elimination модыг хийж авч чадсан. Vibes Esports-ийн таймч 7 elimination тэгээд 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тим 15. And with that 4MB, they have been eliminated. Starlord Esports now the next victim could be the players of Leo Esports, Shivansh. Mavtex Volley баруун бүсэд. The way Starwood Esports is playing is actually very good. Look at the mini map, the amount of split they have. It's a typical За зоны центр Quantum Rage Haze дээр тацаг хэвээр NB Sport-ын зоонд байгаа юм байна. Starlord гэсэн санаа зовх асуудалгүй map-ийн нааша уршилж орж ирнэ зоонд. Liquid Leo Sport-ын тамирчид бол зоонд бас руу тийж орж ирэх хэрэгтэй. it's going to be the circle. And look at the circle again, favoring them. Starwood Esports controlling the game, controlling the circle, and gods of PUBG Mobile also helping them to succeed in this map. Well, they are Leo Sport тамирч нааш rotation хийсэн уртлаас нь NB Sport-ын тамирчид бол Leo Sport-ыг хүлээж авнаа. Эндээс бол Starlord top Mavtex Banner-ын нокаутыг өгсөн. are being held by the players of Starwood Esports. They have the perfect positioning. They have the entire eastern control of the circle. They Quantum Rage Haze энэ содо тамирчаар та. Healthy. Oh, the poor man. The smoke is going to give away his Top Leo-гийн Liquid дээр нокаутыг өгч байна. to him. Top Mini Dynamics-ын single tab явсан. За NB Sport тал руу Leo Height тамийн Sasix нар байлж байгаа. Гэхдээ Leo дээдлийн хайгамдаас нь Starlord-ыг харж явах хэрэгтэй. За Starlord-ын хоёр тамирч Raw тэгээ зооны центр рүү орж ирж байгаа юм байна да. NB Sport багаар 2 elimination-д 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. Esports. This was Shivansh. NB Esports. Яа, Young Boy дээр Sasix-ийн ямар орчихоо вэ? Fizz Boy Smoke-ыг задлан хүнээ барих хэрэгтэй. Starlord-ын хүн дээдлийн хайгамдаас Leo Sport-ыг харж байгаа да. Харж л байгаа юм байна уг нь. At all. Yeah, Тим амархан бас Leo Sport-ын тамирчид NB рүү шахчихгүй. honest, they are not feeling it. Though they can still change the stance. They can still change Энэ хооронд NB Sport хүнээ босгоод ирж байгаа. one good room of opportunity. Цаатал Liquid дээр Slipknot 35 хийцэн. Liquid-ыг дахиад унгасан Starlord IC-ийн knockdown. A lot of bullets trying to create Action Slipknot дахиад knockdown. Leo Sport double knockout-тай. За Starlord-ыг шахна гэж үзэж байгаа болов. that. Mavtex баруун талаас Just happened. Look at that. Two of the players of Leo Esports fall. нүүрсэд уушаага шахаад явчихсан байна. Volley Blank-ын дээр унлаадаа бурхан шүү. Яг энэ Dotly-ын хотгод дотор NB Sport-ын тамирчид явж байгаа. Wrong. The way Starlord Action Leo Sasix дээр knockout. Leo Height тамийн ганцаараа соолоо үлдэж байна. NB артлаас авсан нүүрсдэг. ended his story Mavtex Banner унгаж байна. from Ben. Leo Height там explosion damage-ээр дуусвал дуусч штэ. Машинаас холдсон байж таарлаа. За ингээ 5 тим 13. And Starwood Esports. Leo Sport-ын Height там дуусвал ёо GG болно. Mavtex Banner knock. Banner Blank гүйж байгаа IC-с спааж он чинь Mavtex 2 knockout-тай. Banner дээр revive хэрэгтэй. Тэр хүн хэсэгтээ бас cover time байна. And Mavtex are just left with one player. Height там дуусвал тэгээ дуусаа. За дуусан 3 тим 10. Starlord Mavtex NB гэсэн 3 Монгол баг таймерч Chicken-ыг булаалахаар инхүү тунж үлдсэн. Eliminated. They will not Дахиад Blank дээр Banner нокорсон. Яа, дэндүү задгаа өөр хайжчих боломжтой байна. Яа, Mavtex дуусаж 4-3 дүүвэл тийм Starlord-ийн 15 elimination point-тай явж Map-ийн 4 elimination-д 3 дээр тоглолтыг дуусгасан. Вау. NB Sport-тай Starlord бүти squad эсрэг NB Sport гуруулаа. Sheer castle of opponents defeat. They might build a castle of those deadly bodies. Nurse-д NB Sek-ийг knockdown хийсэн. Fizz Boy Young Boy хариулсан. Nurse зүүн талаа шахчихж байгаа. Fizz Boy-с Nurse-ийн зүг нэд явах хэвээр. How they're going to be able to survive in this situation? That's going to be the quiz question.
Багита дундуур нь зүсээд гарах уу топ гэсэн чинь Telegram-аас нь за энэ би спортыг чанахаа шидчихээ. Star Lord Chicken болох нь нэг тодорхой болчлоо. Эй. Яа, сенатор цаанталт нь алгаад ташаалаа. Алин ч явах те одоо гэнэгүй TNT одоо нэр үнэндээ л. За ингээд монголчуудын chicken үргэлжилсээр монголчуудаа Star Lord-ийн энэхүү chicken нийцэн тоглолтын ачаар overall ranking 2-лоо орж ирлээ. Тэд багаараа 3404 дэмэжтэй 18 elimination энэхүү map дээр тоол 28 point-ыг авч чадлаа. Баяр үргээ залууст. So they knew this is the game to lose, and now in the overall ranking, they have managed to come on the second spot with High Voltage GC getting an early elimination. This one, things have. Бат юм галгалаа алдчихна. Галгал. Now it's time for the small break. Маргаангүй гэн мөнзөг жаргаж байх юмда буянгууд гэнэгүй тэгэлгүй байхад нэм авган баяр алсан л гэж байна. Тав матчин дөрөвдөр монголчууд чек хийдлээ ямар вдэ? South-Asia Championship. Ер нь бол South-Asia-г монголчууд нэгэнтээ эзэгнчжээ. Сталарт өсөлтөн чон шиг байх шивтэй гэсэн байна. Тийм ээ залуусаа мэжаа гэж ак. Сенатор хэдтэй юм бэ? Би зүгээр сена ахаа махаал гэж магилж чадахгүй. Сенатор надаас дүүдв. Хүн болгон сена ахаа гэж дууддаг болохоор би л худлаа магилахгүй да. Түүнээс надаас дуугаач та харвас. You guys are watching PMPL South Asia Championship Grand Finals Day number 1. My name is Shadow. Alongside me is Shivansh. And Shivansh, Stalwart Esports, they were looking for this chicken dinner since a very long time. They came so very close in match number 3, but finally they get. За тоглолт 3 дээр Сталартын чиг гэдэг маш ойрхон байсан. Ер нь бол чиг идэх гэж явсан л гэж Сталартыг. Уун баяр хувцагаан Сталарт гал байлаа гэсэн ба Nexus-тэй ун hello Ромын дүргийа. Ганц chicken өгсөн их юм гэж хийхээ гинэ. Тийм high voltage ганц chicken өгсөн их юм гэж юу? Харин мөнзөө бас залуухан байж хахаа гинэ. Хөрлөө гоёо л гэж гайхлаа шүү дээ. Овор багтаа хүн юм болоо гэж бодлоо шүү дээ. Би хэлсэн мэт Сталарт гэж гинэ хэрлэн тамиргаан бол тийм ээ чийсэн. Манайх ер нь мэдрэмжтэй шүү дээ. Ер нь нэг тийм 6 дахь мэдрэх нь хөгжсөн хүмүүс намайг үздэг юм шиг үлээ шүү дээ. Аюух үзэж хардаг, ном сонин уншдаг, тарин маань мэгзэм уншдаг, хараал чатга хийдэг. Гандолго кино гинэ. And when this one particular broadcast has started, I had a conversation with Tony, and I also mentioned this that teams like Starwood Esports, teams like Maptex, also DRS, Eliminate Crew, and DUF, they are so good on the map of Miraban and Starwood. Юу өнөөдөр бүтэн эзэрхэж шít монголчууд гинэгүй тийм ээ. За ингээд Сталартын тамирчин топ мэдээж MVP тоглож шалгарч байна. 1144 дэмэжийг үзүүлсэн 3 eliminationтэй 3 knockoutтай 6 assist өгсөн тоглолтыг үзүүлснээр топ юм хүн MVP болж байна шүү. This time the MVP is going to be tops with those mini tap shots. I wonder what he will. High seas IT болж байна гэн IT спорт дундуур л явж байгаа да. Damage amount 1144 Тэгээ бид бүхний харахыг хизээж хүсдэггүй хоёр дүүл явсан IT Stalart гэсэн дүүл сая явсан Stalart-ын IT спортыг л нэт хийж чадсан. Assist to top, which showcase that it is not even an individual play, he's even a team player. Топ 5 баг дотор зүгээр л 3 Монгол баг, 4 Монгол баг л явж идэг болж тээ. Side of top, and as you just mentioned, the humongous amount of damage being dished out by this one lad. Survival time is also 26. Map-ийн telegram дээр үнэхээр задгаа байсан. Ямар ч coverгүй гарч ирээл задгаа дээр нокорч илаа. Яаж яхад нь Stalart бол high ground-аас харчиж байгаа. But to be honest, this is just the start. Stalart угаасаа үзээтэй баг л та мундаг байна гэсэн мандажтай бол агсрын. Keep on playing like this, they might topple down the table toppers for MV. IT зүгээрээ төгсгөл сайн хийгээд өгөндөө гэнэ адиамогийн тэгэлгээ авахгүй залуусаа. Бид бүхэн хизээч Монгол баг тамирчдаас одоо итгэл нүүрэ буруулж суудаа бол байхгүй. Эцсийн мөч хүртэл дэнцээр гад дуусгадаг. Not sure. On the other side, if you talk about the top 5 players, look at that. Out of 4 players, every single one of them of Starwood Esports. Oh yes, all the 4 players of Stalwart Esports are in the players to focus. They all had a fantastic. Лавга IT сайн баг шүү гэсэн байна. Одоо сүүлийн яриа юу гэн тэгэлгүй яхаа одоо сүүлийн яриа англ мафиа өгдөн. Сүүлийн яриад ч бас л мэдээж гал асна. Төмөр тавигдах бах. And they were winning every single one. Even the players of DRS this time, they had a good outing.
Killer YT having 5 elimination of his own, and every time if DRS they have a good За run, хамгийн олон they're elimination also stylart able to action, push хамгийн өндөр towards them damage-ийг for the stylart outcome top, of хамгийн the олон match. assist-ийг stylart top үзүүлсэн бол Also хамгийн increase өндөр the эрүүл gap, мэндийн and тусламж Match үйлчилгээ Summary Vibe brought about Assist. Stalwart Esports highest elimination Match from Summary top гэж зүгээр to монголчууд highest тэргүүлж damage идэг ч from аш. top. Дахиад So 2 дээр Mini, нь монголчууд. was reigning supreme, Дахиад Fox 3 дээр having нь the монголчууд. highest assist, but 4MB East having the highest healing done. The reason could be because 4MB Godless also ганцаардж gives гин үү яг so үндэ many багийн fights тоглолт from муу the байна start. л нэ чинзөө. That's why he has really combo for him. But Анх хоёр Сүхбаатар стайларт өнчгүй гинэ. Одоо ямар нэгэн баг тамирчид өнжиг тоглолтыг хийхгүй яг энэ топ 16 баг 4 өдрийн туршид тоглосоор байгаа л тоглолтыг дуусгана. become fearless. That's what you need if you are in a team like Saudis. But if we talk about the match ranking, total 28 points being acquired by a team, and that's gonna be Stalwart Esports. And correct me if I'm wrong, Shadow. Isn't this the highest a team achieved today? I think, but I have to check. I think this is the highest points, 28 points, 18 elimination. This is the highest for today. But I'm not sure if it is the highest for Stalwart Esports because I think Okay. they have got 19 or 20 in one of the game. I need to check, but yeah, Stalwart Esports 28 points, 4 MV. Even they had a fantastic run this one time. Total 9 points to them. Maptex Esports, they also had a pretty decent run. They were coming from the northern front. They did manage to grab those crucial placement and elimination points, but in the overall ranking, 4MV, they are still untouchable. I was expecting a 10 to 15 points difference between Stalwart Esports and 4 Medical Vibes, and it's literally 15 points difference between them. But interesting thing is, Shadow, that 4MB secure 3 second innings and Stalwart secure just 1, and they are like very, very close to the players of 4MB. Though we still have one game left, and it might decide who's going to be on the first position, and maybe 4MB might situate or solidify the situation, the position for themselves today. But this is where things will get interesting. 7th element. This is the team which Дэлгэр мөрөө ананда хоёр ивлэрсэн юм уу? when they end up in the great position in the league Гой stage, гой юм and I байх юм бас. have high hopes from them. I still do, but the way they are performing, this is not what Про PMPL дуустал бараг тоглохгүй юу Certainly, гинэ. there are so many Гэхдээ тоглоно scoring штэ. points in the name of DRS Gaming as well. Yes, DRS, they had a good run. They have managed to propel themselves by 2 positions. Хагас in бүтэн the сая өдөр overall өдөржингөө ranking, but тоглоно. still, this is not the Магаашаас place where тоглоно. we want to see DRS Gaming, especially they having the international experience as well. So maybe on day number 2 or maybe in the last game, things can change for a few of the teams. But now it's time for the last game of the day. That is going to be Wrangle Shivansh. Yep. Again, the home ground for every single player, every single competitive player here. So you gotta be best at it, and look at that. So yeah, we were right. Sorry. Тоон дотор үсэг high voltage илүү оронд нь IC-гээд бичигднэ гинэ. Both the like one of the Wrangle which got played, and I would secure one of them. Өнөөдөр юу? Аюу ч гэсэн сүүлийн map тасаг би ч өгөн өнөөдөр ч ингээ унтцсан л та. Тоглох боломж байна л та. Өдөр унтаад та нойроо дэлгүй унтсан шүү дээ. Ёй. Манай модер санжаа сүрэнгээс болж би нэр өнөөдөр. Showcasing good signs of life. They are showcasing a good amount of dominance, especially teams like TUF. Although they end up. За ингээд хамгийн сүүлийн map Wrangle map. And also kudos to Quantum Rage too, because they are doing a great job here. Монголчуудын чикнэр дуусчих واخа. Итгэлтэй шүү. That's not bad. Ариун талаа хийдгээ хийж дардгаад арсан броодаг нэ баярлаа ариун талаа. Quantum Rage is 687 шеэртэй 212 реакшнтэй 545 комменттэй лайв стрим үргэлжлээд явж байгаа юм байна залуусаа. top 5, so it's better to be in the top 5 in the first day, right? I agree. If you are in top 5 on day number 1, the Хааха өчигдөр санжаа угаасаа амлаа авч тамлан зогсгүй нэрээ бүр үнэхээр сүултээ яасан гэж миний ингэж чихээр хатгаж ирлээ шүү дээ. Би нэг удаан угаасаа ер нь бол энэ чихвч чихэнд айгу моонуулээтэй. Тэр нөгөө яг жижигхэн юм чихвч зүүж байгаа биш компьютерын чихвчээ зүүж тоглолдог болохоор олон цагаар чихвч цуугаа зүгээд ингээд одоо ингээд каст хийхэд ч гэсэн Унаал бие хүчний ажил хийгээд ядраад байгаа юм бол байдгүй шүү дээ. Ингээд нөгөө каст тэгээ байнга яриад тэгээ чихвчтэй ингээд чихвчтэндээ ингээд чимээ сонсоод ингээд ярих бол нөгөө энэ тархины ядралтай айгүй хөгдөл юм байлээ. Гэтэ 5 цаг сууж стрим хийсэн байл шүү дээ. Тоглосон байл шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо амар үсттэй. Одоо map check-ийн Ерөөл Бат оршихоо агсан маань Батбаяр шагдрах.
things are expected from their side, even from the side of DRS Gaming. This is a team and Сүултээ би нокорчлаа. DRS is Харин also тий өөрийгөө нокорсон projecting гэж намайг дараараа гэсэн чинь aggressive босоод team, явж and идэв. them not getting placement is Ёо, something to бүр wonder. илгийг авдаг шүү. To be honest, that's Оюухан шууд самарж амчаа. you know what? Not only on the South Asian stage, they've been consistent on the world stage too, right? They've been showcasing good amount of performance from a very long time, and also setting the mark for their region, that how you should perform on the biggest stage, how you should play on those huge stages. So DR is struggling today. It's like a reality check for them and also for the fans, that if you are facing teams like for you know, Монгол Spain, багууд сайн байна. IT MUNZU, тактик and буруу those болохоос биш two, сайн тоглож байна also гэсэн мань хариундлаа. tactics, gotta be Энэ эрэгтэй кастын чихвч арай л гангацсан уу тий гинэ. Ягаан чихвчтэй юу? Баавнаад өгчмөр юм а чихвчээ тий солиод. Тэгж унтаж үзэх юмсаа өглөө 6 цагт босож байна штэ гинэ. Гэхдээ өглөө 7 цагт тасаад хүүхдээ өргөж ирчээд тэгээд өргөжлөлөд унтсан. Гэтэ нэг өдрийн цагаар унтаж байгаа унталт чинь хүнд юм. Шөнийн цагт наар шиг юм гоё. Кафе ерөөсөө нойр болтгүй юм бэлээ. Янз бүрийн бодогдоод за одоо тэгин шүү дээ ингэн шүү дээ орой касттай шүү дээ гэх тархиндаа ингэ ботчоор байн байн нөгөөдөгтөө санаа зовс ирээд тэгээд янз бүрийн зүүдлээд from the Pakistan region. They were the winners of PMPL Pakistan region, and this time they are struggling. So yes, they also need to step up. They need to have the read onto the opponent teams, that how they like to rotate. They need to find a good rotation for themselves, and the team that needs to do it is as ASAP as soon as possible as DRS. They need to focus on those rotations. The rotations are not at all working for the players of DRS right now. But high voltage GC, maybe they can go for the second chicken dinner, because it's a day of multiple chicken dinners. Exactly, you know, other than the team for MV, which team will secure the double chicken dinner? That's going to be the question. Is it going to be Starwood Esports or High Voltage? But with every fight, it's an opportunity for growth and self-discovery. That's what I think, Shara. Because once you learn from your mistakes, you become better. And the way the teams are playing, they are already doing the same. They are on the right path. The only thing which, just, stopping them or maybe just punishing them is the situation to handle the quest, or also understand the situation and how you also, just place yourself against your opponents. Sometimes we saw some teams got eliminated while they were rotating, also losing out those individual in very weird fights, forcing out those fights, just overcommitting these type of things, which are unnecessary in certain situations, and teams are actually doing it. But to be honest, this is the first day, and things can improve in this last game or maybe tomorrow too. But teams have to remember there are not too many games, just 4 days and 6 games each day. So they have to maintain the consistency, because like you saw, Starwood Esports, just by getting one chicken dinner, they came so very close to the plus of 4 MV, and High Voltage GC, they were taken out pretty early in the game. This conversation I was having with Fixes as well, that High Voltage GC, yes, they are bringing the aggression, but they have to make sure the aggression is a controlled aggression, because maybe towards the later stages they might have ахыгаа чирээд чик хийдэж байгаа нэг зүүдлэрээ гинэ. and this is exactly what happened. IT Sports давлгаанд нэгдлээ бродаа гэсэн байна. Southern side, where 4MV they capitalized and took down the entire squad of. За ингэ зүүлийн мапын онгоцноос бэлэн болсон үзэж штэ. They were so close to the plus of 4MV, but the dream of coming on the top one is still far for them. And now the last match for the day is about to start. Any expectations, Shivansh? No expectation from now, because whenever I have any expectation, it will get taken. That's the storyline for me. But jokes apart, Shadow, I actually have some expectations from like on 13th position. They actually За ингэ сосно комментатор бейсээс Северны чиглэлтэй онгоцны нислэг. 2023 championship. The last game, the jittery players are already out of the box. The adrenaline is there, pumping in the bloods of all. За дуусаад геймплей явна. 64 plus, but who is going to get the chicken dinner? That's the main question. We'll find out soon. And the flight path is already favoring all the teams right now, because it is kind of bisecting a map, not exactly in 50-50, but 60-40 half. So all the major Let's go cities map are Mongolia basically гэсэн right байна. equal.
Stalwarts, they always likes going towards the side of Noruknoi 4MV. They have been having their home ground in the military base island since a very long time. And Leo Esports, they used to go towards the side of Gatka region. NB Esports might find shelter towards Mansion or Lipovka area. So the question is where the first circle is. Where do you want the first circle, Shivansh? I really want a northern side circle. Mm-hmm. Form near Pochinki, also covering some area of the Pochinki school, Rozok, and also that Вау, whole сонирхолтой нь northwest маш area. гоё But зоон татцсан. Vibes Sport төр whatever плейсний I центр put there, Сосноо Community Base obviously энүүдийн зооны focus центр on байна. it. I Одоо don't эндээс want ямар the тоглолт to явдгийг be манайхан very бүгд мэдчихэж байгаа. Зоон руугаа early game дээр орж ирдэг again маш happen олон баг тамирчид байдаг. because look at the players Яа, of эндээс OMG. бол гал гарнаа. Энэ хоёр талын гүүрэн дээр. Secure 3 chicken dinners out of 4, out of 5 actually, and also maintaining a good amount of points difference between them and the other teams. And now they are in the center of the circle. What else you need? A chicken dinner? They might get it. But I hate to be the one to break the news. 11th players of Eliminate crew in the PMPL Pakistan used to go towards military base. Regan 99 played Magnus Drawlton дээр ихний elimination point-ийг багтаа авчирч байна. За Regicide болон IC Sport Godless knockout явцсан. Godless-ыг гүйцэжлээ. Яа Regicide IC Sport-тай Joel дээр дахиад knockout knock-игоос явцсан. Joel Alex 2. Suddenly IHC only 2 players remaining, Shivansh. Oh no. Alex. I was concerned about Use him. they would Дэм машина гадналаа татцсан. Alex ч надад бугаа татчих хэрэгтэй. in the 13th position too. Joel knockout явцсан байгаа. Separates from each other just like the other two guys did from the team of IHC. Jamag Russian унагчлаа. Alex ганцаараа соодлаа. Бүти squad эсрэг хайргуу тоглолт боллоо да. Instantly got punished. IC Sport 16 дээр тоглолтноос хамгийн ихэнд гарчлаа. Easy wipe out Regicide 3 elimination point-тэй. on the 16th position. Эг 98 Leo Sport за зооргоо орж иж байгаа баг тамирчид. QQ running down in an open area, expecting that nobody spots him out. He was lucky. I wish I was this lucky in my life. Манай хүн саяны эртээ кастер. IQ QQ гэж байна. Well, they are the lucky bunch of people. Even IQ has been rescued by Osmo over there. QQ гинэ. Shots have been fired on them. And even they are not having the perfect resources to pick up a 4v4 battle right now. So yes. IC Sport тэр Regicide дах ямар амир тэр юун дээр тэрвэрлэж байгаа. Ерөнхийдөө рот хийж байгаа зандал таарлаж байгаа юм л да. Аргагүй шүү Regicide чинь баян Монгол хороолох. Have to go for the secondary loot. And like I was saying previously, talking about За эндээсээ зүгээр харин IC Sport-ийн drop Milda Power-лоо явуул бас нэг тоглолт арай өөр болох байсан байж магадгүй. Би л хараагүй гинэ. Because Aganex IAT is one of those teams that like dropping in towards the side of military base, especially in the PMPL Pakistan region. So that has been their home ground. Энэ эдийг харахаар амархан санагдаад өөрөө тоглохоор нэг л болохгүй байгаа даа гэж байна. За Regicide гангарцаан төрүүлнэ шинтэй. Aganex IAT, they got the chicken dinner, the only chicken dinner for themselves. Maybe they can reveal the history, but Noki. Сүүлийн ангид мапын тоглолт маш хурдан явагдаж өнгөрнө гэж бодож байна. High voltage Regicide vast-тай дүүлт гээд гад ирсэн байх юм. What a story. What a storyline and what a writer the PUBG Mobile gods are actually. High voltage on the other side. They have been consistent. To be honest, За Баатын цаад High voltage тоглож бас ороод ирсэн. Regil багийнда цугаад нааллаа. just mentioned that some teams like Aganex X, I8, they have been like very consistent in the previous iterations of. Style Vibes хоёрын нэг нь чиг юм байна гэсэн мэнэ би. They were actually very good. Regil high ground-аас vast knockout өгч бүрэн боломжтой. Зараас мэдээж High voltage мөргөөд аваад ирлээ байх уу. Regicide эндээс Vaz гаалдсан. Oh yes, definitely Regicide being caught. За дахиад low ground дээр Noki Russian явж байгаа инфог High voltage хизээнэ авцсан байна. Усан дотор нэрж дуусгах гинэ. За Noki руу ганцхан шот очиход нокорж байгаа тоглогч. There are players in the water. Oh, it's a fish and barrel situation for the players of Regicide. I don't think they can survive, especially the way the players of High Voltage are hungry for the blood. Noki дээр Pravin-ийн knockdown амжилттай явсан Russian. Dealt with. Now Roshan is the only man standing from the side of Regicide. And High Voltage GC, sooner or later, they'll find the confirmation point onto him as well. The way the crossfire has been set up by 2 players of High Voltage GC. At the same time, the remaining players of High Voltage do have a good compound to hold on to as well. За гүүрний дотоолтой тоглогч нь гараад ирсэн чинь Russian. Another star. Noki бол тэндээс нь гүйцэжлээ. High voltage хоёр дахь confirmation point нь орсон. Confirmation point on the Noki. Roshan, I just feel bad for this guy. Oh no, lost his life. But to be honest, yeah, this is you have to accept your fate sometimes,
За Russian info мэдээж Cloud баг танартай дамжуулна. I never ever expect in my life. Russian дээр модыг амжилттай нокаут гэж Regicide-аас ганцхан тоглож үлдэж байна. Ийхүү high voltage 3 elimination point-тэй. Before I even finished my sentence, he got picked off, and there's only one player left from Regicide, far away from this kerfuffle. The only problem is with the team Regicide is once they get a good lead, they tend to just lose it out and instantly, right? And that's what happened. That is exactly what happened to the players of Regicide, but Regicide they need to find their ground because in PMPL За high voltage гэхдээ маш хоолын цанаас travel хийж явна штэ. Zone high байсан Sosno community base. of the overall standings that not been able to find their feet in the SSC championship. Одоо хоёр гүүрлээ бол маш олон баг тамирчин rotation чиглээд явж байгаа хэвээр. Already 3 defeat Map харах юм бол but they are way too far away from the circle. The good news is there is no one to stop their rotation. All the majority of the teams they have already migrated to the southern islands. So high voltage GC they are going to find a pretty much safe pathway inside the Zelinet crew bomb руу ороод ирсэн байгаа юм байна. Another cruise to the safe zone. That's gonna be they might say this, but let's see. But a very weird. Leosport-ын тамирчид уртлын хуучин байсан цамхагийн голын ирэг дагуудаа. I know they are just trying to just dodge the fight, which might just happen in any second, but you gotta be careful. You have to check out for the mini map. MUNZU сая IT яагаад өнчөөг нь харин өнч хуурдсэн юм билүү дээ. Especially Dio. Dio is the type of team who's Эсвэл never онгоцондоо орч ever, чадсангүй ever, бол та never afraid of тэгж taking энтертэй. fight, and it seems like Leosport maybe Zelinet crew-г тойрол рот хийсэн. on the receiving edge. За шахаад ороод ирж байгаа маань байлт яг нэ. Eliminate crew and Leo esports happening second time, and this time the grenades are being. Их үл Leosport Zelinet crew-гийн duel ихэлсэн. But no damage has been done whatsoever. Leo esports are still hunting for woofies. They have no idea where. Viper-ыг улаалгацсан. Тэр цаагуур Viper-таар Sleep-наас шахаж чад дуусгачлаа. M416 in the hands of Нэм бэлгээс дэмждэг шүүг 5 код дэш орж ирлээ. Баярлалаа бро. Дэнэш илгээж байгаа талархаж байна. За Лягийнхан бол хүний хилэдэд дулааныг Eliminate crew-тэй хийх ёстой байсан. Гэтэ Eliminate crew хизээ рот тэгээд цааш явсан араас нь спэ өгöd холдож байгаа юм. Бүр эргийн уур цах руу ороод ирсэн байгаа хоёр баг юм биш үү. DR-ын Sosno community base Roger Height Dami Eliminate crew Woofies гүйцээсэн. За Novax Sky 2 хоёулаа ногцсон байгаа юм. Sky Novax Revive хийгээ сууж байгаа юм байна. 3-3 дэх хөрвүүлээд Eliminate crew-тэй Leosport-ын тамирчид хийх ёстой. Novax тэр ног Liquid Shock-ntроос Woofies Liquid автаар тойрсон. Liquid-ийг Woofies drop shot-ийг сунгасан. Woofies маш гоо drop shot явуулчлаа эндээс. Дуусах гэж чичрэлгүй яах вэ? Зангал Leo SAS-ийг ганцаараа соолоо. Slipknot 2 3-2 дүүлийг хийн. Гэтэ Novax revive хийж хамжаагүй. Novax-ийг барих боломж Eliminate crew-д одоогоор байхгүй. Novax-ийг цаашаа оруулж байгаа юм байна. Might not get the revive here. And yes, he will not. Slipknot instantly finishes them off. I8 now, it's an even Steven situation. It's a 2v2 fight. A lot of bean grenades has been thrown away and trying to, just use them as an advantage to get an opening, and they certainly will. Woofies secures pick, and it all comes down to Sus to just step up at the right moment. This is your time to shine. This is your time to situate. This is your time to get the battle going on still. But it's not going to be SAS-ийг ганцаараа соолоо Eliminate crew. Sky certainly it's not going to be easy. За Woofies-ийн харин китиг дараад boost дүүргэж байгаа. Standing where Slipknot is still bleeding, and Sky with the grenade is looking for some confirmation. At the same time, Woofies is trying to patch himself up. Яа Sky улаадсан. Sky is just a sliver of HP. He survived, and Sus maybe his bite sometime. Энэ харин Woofies bandage ороод байгаа юм байна. And Sky, you just SAS-ыг survived the хүнээ барьж match. хугацаа No first aid, дэндүү их no байлаа. nothing at all. Slipknot is still begging for the help, and Sus with the grenade might be looking for some connection towards the side of Woofies. But no. За Slipknot тэр SAS-ыг шууд revive хийгээс одоо энэ хооронд Woofies Sky шахах юм бол яг дуусгах боломжтой. Exactly why Sus is going for the revival onto Slipknot, and along Нээтэнд ямар амар улаач ба. Уг нь бол хоёулаа бочорсон. Хоёулаа улаан байгаа. Дахиад SAS-ыг тэр нокаут явцсан. Sky Leosport-ыг дуусгаж байна. Eliminate crew 4 elimination point-тэй. Leosport 2 elimination-тэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 48. from their side, but they did enough damage towards the side of Eliminate crew. Finally have been Nice eliminated. Yeah, nice try, but enough damage has been done towards the side of Eliminate crew. 4 defeat. Коммент дээр манайхан талцаж хэрүүл хиймээргүй байна. Хараад ирвэл тавимааргүй шүү. Залуусаа. exactly. This is not nice. 14 тимийн 49 тоглогч, 48 тоглогч үлдсэн. Have to be happy sometimes
За гол тулаан Сосног Military Base дээр 7 element T24 Vibes Refuse дээр нокаут хийглөө. Live for some more time. I can't say the same thing for Leo, right? Vibes Apex 5 дээрээс Taco Saros Low Ground руу шахаж орж ирсэн. За артлаас нь 7 element 2 тоглож чиг. Rod дээрээс нь Dog Ashad гэж тогтоод авсан. Taco Saros эндээс нь Apex унгаад өгнө. Яа 7 element goodbye. Vibes Sport East-ийг алдчихж байгаа юм байна. 4 флэш модтэй 7 element 14 дээр тоглолтыг дуусгаж 13 тимийн 43 тоглож үлдсэн. They are trying to fight. High voltage-ийг нэг гүүрэн дээрээс нь чанаад эхэлж байгаа юм байна. Nothing out of it. That's Malik heartbreaking thing. Oh, heartbreaking thing for the players of high voltage. Хоёр талаач high voltage-с үлдсэн. That is where Aganex I8 came in, and now Malik begging for the help, but the help is not gonna come in, and M762 the barrel to the perfection gets a confirmation point as well. Aganex За яг 88-ийн 3 elimination point-тэй болоод авлаа. already in the pockets. За Quantum Rage энэхүү Milta Power-ын гүүрээс наашаа гарч ирэхдээ эвгүүтнээ Star-Lord-ийн гүүрэн дээр Tube Gaming хүлээж авч байгаа юм байна. NB Sport харин Nova чиглэлээс Rot хийгээд зоонд орж ирэхээр орж ирсэн. For themselves. Гэхдээ Star-Lord top Nova-гийн high ground дээрээс харж байгаа л да NB Sport тал руу. Fights are going to happen, especially with NBE sports. Mavtax Soсног Military Base-ийн урд бүсээс rotation хийгээд орж ирж байгаа юм байна. Eliminate Crew зүүн талд нь явж байгаа. За Trent to Kill Vibes болон DRS гэсэн 3 баг тамирт яг үндсэн Soсног Military Base руу орж ирж байгаа юм байна. An opportunity, and that's a thing they can utilize Shadow, but I am amazed the way Maptex just Quantum Rage rotation зүүн талын гүүрлэг рүү явсан гэхдээ зүүн талаар явлаач бүр хайргүй л дээ. Regicide-ийн садад татаж Body Blues-ны гаднаас Spotching гэж чиглэлээс rotation хийгээд орж ирсэн. Star-Lord Tube Gaming гүүрэн дээрээ чанаар яйчих гэж бодож байна. If it works, it works. But looking the position, Quantum Race, they are going for a very late rotation. Like you said, even Buddy of Regicide, the last man standing, is out in the blue, at the mercy of the blue, or rather, I'll say, and high voltage GC. I wonder how they're going to cross the bridge area. Like you said, Aganex I8, they're waiting for them. Rotation is going to be slow, and they're at the mercy of the blue. So yeah, in the scenario, even the players of DRS are looking very promising. They do have a very good position to hold on to. They are right in the epicenter. And DRS, up until now, they just had one good game. And that too in terms of the placement points. Otherwise, DRS, they have been completely missing today. But TUF, well, they have been spotted down by the players of Stalwart Esports. Jima wait. As I mentioned about За DRX, нүрсэдэ knockout they явцсан are байгаа. missing a lot of those important duels and also those important maps, because I think that this might be the map in which DRS might outshine every single one they are facing right now, but the probability is still Star-Lord нүрсдэг ноклолцсан. За тэгээд хаяад явах юм болоо да тэгж явах шиг байна. Starboard Esports also playing on the edge and somehow managed to escape the barrage of those of that bridge camp. Oh yes, definitely. Stalwart's going for the bridge camp, but Nirzed has been taken. За топ зүүнэлтэй NB Sport-ын тамирч руу анхаарлаа хандуулсан. NB бол Nova-гаас Plank and Google бүгд rotation хийгээд орж байгаа баг тамирчдаа. За Sec Plank and нокрох үедээ Top-тай зөрөө дисплей орж ирсэн Young Boys. And that is where Tops is trying to capitalize with those. TUF-ээс өдрөө Star-Lord нүрсдэг үзэж Star-Lord-ийн гурлаа тоглолт өргөжлөх болж байна. За зооны центр DRS Gaming. They do have a good position, and well, the two players are in a split situation. Stalwart Esports, they are in a 1v2 split. Two players are still fighting with the players of NB Esports, but now is Trent Tugul-ийн тамирчдын хувьд бол C-гээс наашаа орж ирж байгаа. Араас нь Magnus Esports-ын тамирчид high ground-оос орж ирнэ. Quantum Rage-тэй орж ирэхдээ тэнд Egg-98-ийн тамирчид тулааныг бараг хийх болчлаа да. За DRS-ийн бол мэдээж зооны центр The circle is just favoring him. Үлтрийн хойдлын кампаунд дээр орж ирсэн. The positivity and also the advantage Egg-98 IQ Quantum Rage Gago дээр knockout-ыг өглөө Senior Gago дээр revive хийж байгаа. of the fencing here. Chiggle. За энэ даавар shot очоод нокрноо. Senior да дахиад knockout жигэл өгсөн. Scarl with the 3 times is enough for the preparation of your deathbed there. Senior. За Prabin-га барих хэрэгтэй жигэл. Meanwhile, Prabin needs a revival. It's going to be Chiggle and Prabin. Gago-г дуусгаж Uzim secures it, or I can say stole the pen. Egg-98 4 elimination point-тай болж байна. Poor elimination in this lobby. They are 210 meters far away from the circle, so they have to be quick and also perfect with their rotation. Otherwise, they might face the brunt of other teams
Зарим Quantum Rage Hesi болон Tantan Player from Red Signal-ing side is trying to survive, is trying to Вадыг суулаа эндээс fight, наадлаас нь. fight, he will not Вадыг сутгатаад авсан яг 8 Blade Regicide дөрүүлнэ шинтэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. skull is open up and he lost his life. Takes an exit on 13th position. Regicide got eliminated after securing total 4 eliminations. High voltage Quantum Rage Tantan болон Hesi нэр артлаас шахсан тоглолтыг хийсээр Mavcase NB Young Boy дээр нокаут өгч байна. Mavtax NB-гийн дүүл за сосын урд бүсэд болж байгаа талаадаа зүүн урд Map бол NB адилхан нэг нокауттай болсон. A very high fragging game for themselves because still we have 12 teams and 37 players remaining. It is stage 4 circle and there is not enough real estate to provide a piece of land to every single individual. And that is where the trades are coming in. Вай бол тэжигээл за нохорхоо дөхөөд цаашаа орчлоо да. Стадаа топ NB Young Boy гүцээсээ NB Sport-ийн тамирчид Young Boy-гаа алдаж байна. And Quantum Rage, they used to be the consistent one. They used to be so impressive, but this time maybe it is the pressure of the grand finals which they are not able to handle. NB Akasa Mavtax Void-д зөрүүлээд нокаутыг өгсөн. Is the best of the Seg Mavtax Burner дахиад 2 дахь нокаут. right now, but NB Esports on the southern side of the map, they're finding the players of Яг Mavtex диспек Esports бол үнэхээр where монголчууд right бас now шилжихгүй байна. look at his position. He's in the territory of T2K Esports. Oh no. This is scary, man. За Vibes Sport-ийн тамирч бол цаатлаасаа DRS Gaming даахаалаа хандуулах хэрэгтэй. Quantum Rage болон High Voltage. Стадаар Top-ын Deadline-оос NB Seg Unaware of that fact that яа топ дээр спрей очоод улаацсан топ дээр нокаут явцсан Seg топ-ыг үзэлээ. NB Sport ихний хэлнэ шимэнд норсон. perfect. Яа Seg бууж ахта цаатлаас IC-гаас спрей авч нокорсон. Fist by shot үргэлжлүүлээд revive хийн. Have an upper advantage now. Oh yes, they do have an upper advantage. High Voltage probably in place on the knockdown-тай болж байна. The close zone is going to come in, but look За IC шууд шахаж ирсэн. IC-г уртлаас нь Fist by унагцсан. Fist by дээр дахиад нэг талаа шахаж ирж байгаа мэдээж action. in close frontal back. Action DBS-тэй явж байгаа. DBS-тэй шот очих юм бол хизүү. Action-ыг яа ил та Fist by унагчлаа. GK Fist by clash тоглолт явчлаа сая. Fantastic, and he managed to go for that estimation as well. NB Esports. This is the NB Esports. NB Sport 3 хэлнэшнтэй. Aggression is Сая action boost дүүрэн талаж сая Fist by-аар шахаж ирж байгаа шүү. around Ямар амир зөрөөд jump shot хийчихвэ. circle. Yeah, it's a huge number by the way, especially a circle like Map KSN би Akasa дээр нокаут гэсэн EG88-ийн хөдөлгөөний байрлал шахаж орж ирсэн Vibes Sport-тэй эндээс EG88 тулааныг хийх юм байна. Гэхдээ зоондоо энэ хоёр баг хоёулаа орох хэрэгтэй болсон. Цаашаа ангар тал руугаа шахаж орно. and now I agree. The amount of domination NB Esports can showcase. This is just a trailer, I think so, from their side. Oh, certainly it is. It's just Vibes-тэй Quantum Rage Tantan дээр нокаутыг өгч байна цааталтаа. lose to great death and destruction, but right now again. Элэнд Sky Mavtax volley knockdown хийсэн map-ийн байрлал position гоёгаа. Been dealt with by the players of Mavtex Esports. Map banner NB Fist Boy дээр нокаут өгч байна. За NB Sport 2 нокаут болсон баха. For themselves inside the circle, and they might have to pick up a fight with the players of 4MB. Oh, the Giants. It's not going to be an easy fight. Look at the amount of smokes that have been. EG88 IQ-г явах чад Apex knockdown хийгээд авсан. За цаашаа нэдэж UZM Falak яад өнгөрсөн атлаас нь суутад авах боломж байна уу гэсэн чинь чадсангүй жижигхэн явуулгалгаад оруулсан. За үргэлжлээд Vibes Esports Rotation бас үргэлжлээд явна. Mavtax дээр очиад бүрэгчлээ штэ. Нөгөө хүмүүс чинь Falak Explosion Damage Mavtax дуусгасан. NB Sec Mapping case-ийг онгож байна. Map Volley EG88 Falak-ийг дуусгасан. Trent to kill Drain Magnus-ийн finisher дээр knockout. Dog EG88 IQ гүцэж Vibes Esports-ийн 6 дахь финиш боёнд орсон байдаг юм аа. Trent to kill Rig Magnus finisher-ийг ноколж байна. They need to be careful and they have to be. За ингээд Vibes-ийн бол зоондоо орчиж байгаа юм байна шүү дээ. Elite Crew 5 хэлнэш модтой. EG88 5 хэлнэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тийм 25 тоглож үлдээлээ. Got that. Magnus Zen дууссан. Magnus Esport 10 дээр тэг хэлнэшнтэй дууссан. 9 тийм 24. Still there, Shadow. What? They survived? Yes, they survived, and maybe we spoke too soon, but Doc with the grenade, like I said, he. Одоо map байхгүй ш оргис сайхан. Down sky, but thankfully За DRS Gaming гэдэг чинь зооны центр дээр гяндагаад л байж байгаа шүү дээ. Quantum Rage Tantan Hesi 2 зүүн талдаа яг уртлын Young's-уудын цааталд Elite Crew тогтоогоо. За хүний смаглаад бариад босгоод ирсэн Elite Crew Tantan Hesi 2 цааш рот хийгээд хашааны буулан руу очсон. За тэр дээдлийн high ground Trent Tugel-ын тамирчид харж байгаа. Utilizing is just perfect. But still, they are
are very close to each other. Killer White хэлцээд нокаутыг сайлцаг гүйцээсэн Танtan Quantum Energy соолоо үлдэж байна. Who's trying to pin down the Дээрээс ханж зоны центртээ тоглолтод оролцохгүй тэгэл центрлэл байж байгаа шүү дээ хаа. secure pick. Now it all comes down to only one player of Quantum Rage, and for how long he can survive, that's going to be the question. The circle is also closing in, and this will decide the future. 9 тийм 23 тоглогч. За 5 дахь цааны шахаа явагдаж дуусч байна. Дахиад энэ зоны шахаа хэний тал татах вэ? Агуудл нөгөө DRS-ын тал цэвэрлэж татнаа. DRS, they are somewhere on the center position. They are Тэр харж ийн ороо DRS дээр татцсан. Doc, the amount of information he can And Fizboy Sek2 зоонд өвтөх ороод ирчихэж байгаа юм байна. Atlas Tube Gaming orж ирнэ. Vibe Sport Internet Crew-тэй байлднаа. Байлж цаашаа DRS руу мөргөж очих хэрэгтэй. NBSEC map Ben 10 дээр нокаут өгч байна. the revival chances are very slim, and he realized that, so he's going DRS-ын зооны центр DRS-ыг ядчаад Campfound дээр cover-та үлдсэн. NB Esports, they have the entire eastern control, Shivansh. Yeah, and also Ямар эвгүй зооны таталт вэ энэ бүр. Ridges and mountains, they have. So I think so. It's going to be NB Esports, maybe the players of Maptex who can just get a chicken in a bit. Trend to-гийн цаатлан уулны high ground-аас. They are going to manage to Vibes Apex Refuse Elite Crew Sky-тэй дүүтгэлсэн. Apex Sky унагчлаа. Яа хажуудлаас нь Sky-г дөг унгаад өгөх хэрэгтэй те. by the way, they got an advantage. Унган үсттэй ганц shot. За Elite Crew дуусгаж Vibes-ийн талал элинэшнтэй. Elite Crew User 5 элинэшнтэй унсан 8-21. Refuse Apex-ийг revive хийж босгож ирнэ. Дахиад зоондаж орох хэрэгтэй. Гэтэ 2 минутын хугацаа байна Blue-зоны шахаа явагдахад. NB Sport Map Text-тэй тгүүлээд эхэлсэн Fizboy эсрэг Burn Kese Grenades, both these teams are contesting for this little mountain. NB Sport хоёулаа за Map Text Over, but no connection. Байранд цаатлаас Refuse Sport Байр нокдаунтай болсон. Байр хойшоо Kese татах хэрэгтэй. Татагдаж амжилтгүй Байрныг дог дуусгаж байна. And instant confirmation is there, leaving Kese all by himself. Sek Map Ben 10 дээр нокаут өгсөн. За Fizboy Lowground тойрч Kese-тэй тулсан. Тэгтээ Volley Dot Lowground Vibes Sport Map Text руу шахаж орж ирлээ. Цаатлаас нь ороод ирсэн Fizboy модны cover-тай Ben 10 дээр revive хийх бол Map Text-ийн залаас нь Vibes ороод ирсэн шүү дээ. Knows exactly where Fizboy Хайвалда чиглэл Quantum Rage 5-1 дуусгаж 7 тимээ 18 тамирчныг үлдээж байна. Fizboy, well, can he survive? Yes, he survived. Map volleyball-ын Kese тоглолтод хоёулаа үлдлээ. Survive that. And it was Trent Tuchel Vigig DRS Killer White цааталтал нокдаун өгсөн. За Trent Tuchel-ийн уулаасаа бууж ирж байгаа маань тойрогтой орохын тулд down, and now T2K, they are surviving on thin thread. Andy Fizboy second position гоёо. Map Text дөг дээр нааш Map volley нокдауныг амжилттай өгсөн. Гэхдээ зөөрөөд Apex-с volley сая хөвтөж чадсангүй. Apex-ийн дэглээс Kese гарч ирсэн. За Vibes Refuse хашааны доторлоос спрей өгж байгаа. They are looking. Map Text 3 элинэшн поинттэй. It just all comes down to only one. Fizboy-ийн хооронд нь Kese руу ажиллахаар шийдсэн. Yes, only 30. Яй, Fizboy дээр яг ороод ирсэн нэ Kese. On the face of Fizboy takes it. За Atlas Sek Fizboy дээр revive хийх хэрэгтэй болж байгаа. Situation, a fall-up grenade might come in from the back line. Гэхдээ Fizboy руу revive хийх зай бол дэндүү хоол юм байна. Need to watch the six. And so does Kese. And Kese already. Maptex-ийн дөрөвдөгдлийн шимпанид орж байна. 6 тийм 12 тамирч үлдсэн. Doki Refuse санаас нь шахаж гарч иж барих орлого хийх бах та. Doubles because Doc 9 мөглөө замаа татсан. and Refuse is trying to make a smoke wall to go for the rescue mission, and looks like Kese has a vague idea about the position of Refuse. Диараас дэлтэй high voltage чиглэлийг үүсэж байна. High voltage 6 нэшнэ 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 дахь байран дээр Vibes Sport дуусаж 4 тийм 9 тамирч үлдсэн. Vibes-ийн 8 элинэшн поинттай явж байгааг хунлаа. They got eliminated. Team Диараас Puti Scott-аар үлдсэнийг харж байна. Quantum Rage Puti Scott. very happy because this За Quantum Rage-ийн гуруулаа тэгээд Mabes Solo, NBG Solo үлдсэн. Энэ хоёр багийн хооронд нь байлдуулаад үлдэлтээр нь монголчуудад ажиллана гэж байх уу? 6 position secure total 2 elimination points, but right now they are in the top 4 with total 6 elimination points, and they are the only one who have control of this only Зооныхоо центрт байсаар байгаа бид нар орж байна. Гэтэ 6 элнэ шмойдыг бас хийчихжээ. DRS. This is the DRS that we are used to witness in the previous seasons of PMPL. They always, like I said, they are a strategic team. This time also they focused on the positioning, on the rotation, and they do have a good compound. In fact, the prime compound to go for a winner chicken dinner, because the entire day За зооны центр байрлал rotation болол DRS-ийн бол not even one good performance. сайн тэгээд map case-гийн би sec дуусгаж байна. За ингээд 3 тимийн 8 тамирч үлдсэн Maptex-ын тамирчид маань 5 элнэшн поинттайгаа 4 дээр тоглолтыг дуусглаа. Esports now only 3 teams and 8 players remaining. the numbers are less. Айн би sec-ийн хүү ганцаар тоглолтод цаалаа үлдсэн. Одоо бол sec-д яарах юм байхгүй зүгээр зоороо яаж өвтэйхэн центрлж ороод захалж ороод ч юм уу
Энэ хоёр багийн хооронд нь байлдуулах вэ гэдэг бодлого байна. DRS, but I don't think so. The possibility is going to be that huge. It's still 70-30 possibility. DRS might get this chicken dinner. But Yeah. look at that. Waiting for a minute to just speak. Waiting for a second to. Машина Damage. Look at him. дэлбэлүүлчлэг бол аваад явчмаар байгаа юм да. Is barely surviving just 60% of his HP. Is also just trying to patch himself up so. За дахиад нэг смок нэм хэрэгтэй. TFH 2-ээс дөрөв бол NBC-ийг барьсан байна. That smoke grenade just provided somewhat. Баруун бикэж нэг буудаж байгаа дөрөв үзүүлээд гэсэн чинь TF дуусчлаа. Яг л барьсан байсан л та. За NB Sport-ын таймер 6 айлны шиндээ 3 дээр тоглолтыг дуусгаж үндсэндээ TF эсрэг DRS бүтэн сквадаараа DRS-ын чиг хийдэг магадлал 63% та гэж зааж байна. This is a good game turning out for the players of TUF as well. In the Pakistan region, they have showcased good performance, but finally TUF they have started stepping up in the South Asia Championship. But like you said, the numbers advantage, the position advantage, the majority of the real estate control, everything is under the control of DRS. So let's see who is going to get the chicken dinner. And the Scanwin opening rules gave the first glimpse to the players of TUF. Lost hefty HP, but now he'll think twice before giving a glimpse to the players of TUF. But yes, DRS, they do have hard cover for themselves, so yes, they do have an advantage. They certainly have. Certainly will be able to improve as a team. За M7 дээр багт нок явчлаа да. За явсан. За ингээд DRS одоо хүн нийтэтэй 4-2 дүүл явна гэсэн үг. For the players of TUF, Delta is also in a really good spot. Rules on the side, just trying to go for a flank angle with his comrade, with his teammate, to just go for a 2+2. Jimothy Waits To just pinch in the players. A smoke зоны гадна талд үлдсэн тоглогч. revive the players M7. He actually got that. За болно гинэ. DRS дахиад идвэл бараг л Монгол гэсэн үг шүү дээ гинэ. Oh yes, definitely a good spray, and all rules is having a little tree trunk for the hard HRS дээр дахиад нокаут явцсан DRS. Sulfuric acid H2SO4 out of the equation. Instant confirmation is not there, so there's still hope for the revival that За энэ Nathan range хүрдэх баха. If locked to the perfection, demotivate Ойр хоорж ижин зүүл зэвж уртлаас нээдэг атгаж шатгсан байгаа штэ. Нээдэн HRS дээр дахиад явсан Dimawit унсан. Tube game-ийн дуслаа. has been dealt by Delta over there, and now only one player remaining. DRS-ийн чиг идчихлээ. Yeah, it's almost impossible, and it certainly was. Easy for DRS. Easy DRS гинэ. Багт баярыг хүргэе гэж шүү. За манайхаа энэхүү South Championship Grand Final-ийн эхний өдрийн 6 мапийн хүн амжилттай өрнөж дуслаа. Overall rank-ийн 5 руу орж ирж байгаа маань DRS Gaming. And just by getting one chicken dinner, the match Хамтдаа сонгогчтой маш баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа магаашийн 5 өдрийн ажил үйлсэн дээр амжилтыг хүсье. Олон шеэрийг хийж өгсөнд баярлалаа. Олон комент бичиж надтай санал бодлоо хуваалцсанд баярлалаа шүү. Донешн хийлгээсэнд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа магаашийн лайв стримээр 20 цагаас ирэхэд уулзъя. Одоо геймплей явна. DRS Gaming, the real soldiers, finally showing what they are made of. They get the winner chicken dinner for themselves, and they're closing day number 1 on a very good note by being in top 5, Shivansh. Yep, finally in the top 5, and that's what I was looking for. But they still have a huge difference between them and the team who is on the top, and we all know. Баярлалаа. Бүгдээрэнд баярлалаа. Сайхан амраарай. You know what? It's still a good sign. You showcase good amount of performance. You secure a chicken dinner, and every single one of them were alive at the end, right? Although you just received huge amount of damage, it was a good retaliation, good trades, but yeah, at the end it's DRS who got the final chicken dinner of the day, and it was on the map of Erangel. To be honest, this is just the start. You still need some more if you want to be on top. I thought DRS will start